te whaatala whātu i le malei fo mai o le atinu i whanunga le lei. Vi a i le alofa ma le anga le lei o le atua, i le suafa manu malo le tātua li whaolo i siu kiriso, o te whaatala whātu ai ma le anga whaalo alo. O le sifonga nei o le laumoe Wellingtone, wa toi amataria fo ilana tautua o le nei aso. Alo maia, tātou sauninga lotu o le nei tai au, o le a taita i lea le sunga i le whawhingainga pasta Sione Leasi, e kalesia whapoptonga a le tua Samoa, Johnsonville i Wellingtone, e usi maia le whawhonga. O le a tātou tāpua i atu i le tua i le nei tai au fau, ma le ifua maia, se i tū whātasi o tau whina ngalo mō tātou loto. Se i o tātou o atu whātasi mā ulu mō le nofo ari i mamalu o le atua, e ala i le tātou sauninga whaare ainga. Whātalo whātu le suafa mamalu o le tātou wali i o Yesu Keriso. I le suafa o le atua le tamā, le atua le alo, ma le atua le ngang pa ia. Tātou te amatai nā ile nei tāpua inga. Ia whai oi mawhisoa soane i lau au auna, au te le lei ai. Awane i sawa mai i a te au o e whaamaua lulunga. Wa abea umata i le mana o i lau o le tanga ma lau a fionga tonu. Ia e whai i lau au auna e tusa ma lau a lofa. Ma awa o mai i a te au e tusa ma au tū la fono. O lau au auna unei, ia e whaamatala loto mai i a te au. Ina ia au i loa au tū la fono. Tātou tālo. Lo mātou ta mai o i le langi. Ua whapei ona nau o le aila i waitafe o lo whape nā fo i o mātou wanganga. Ona nau i le fia feinu i a te oe. Ua whai o mātou loi mata ma o mātou mea e ai i ao ma pō. Ona o le loto ua nau tele i a te oe. Mātou wala watu wanganga po i ae. Sila alo whamaia i la mātou tāpua inga o le a whaia nei. Whātumu i mātou le oli, ma le file mu moni o lau fio. Ina ia iu mea uma i le manuia, ma le vi inga e whafo i atu i ate oe lo mātou tamā. Whamanuia i lau upo le a mātou whalongo i ai. Te tala o mātou loto mo mātou talinga e whalongo. Ina ia mātou la ngona lo si ufofonga lofa. Au e feta lai i o mātou loto i le nei aso. Ono Yesu Keriso wa mātou te talo tuai nei. Amene. Se upu whama losi mai lea fionga pa ia le atua. Ta ia lei nai foi la tātou sābalingo le nei aso. Maua mai le tusi. Salamo e salaulu e sumaratasi. Whai mua e whapau mai. I le whai upu e walu. E whaasanga e o mata i maunga. E o mai ai lo fesoa soani. O lo fesoa soani mai ai o valea. O le na whaia le langi a toa male na langi. E le tuina mai e ia mapeva lo vae. O lo leo e le tuli moe lava ia. Whauta, o le leo ia Israelu e le tuli moe ia. E le moe lava. O Yehova o lo leo ia. O Yehova o lo paolo lea i lo i tū tau matau. E le taia oe e le la i le ao po o le masina i le pō. E leo Yehova i ate oe i mea leanga malava. E leo mai o ia i lo wanganga. E leo Yehova i lo urufafo ma lo urufale. E a mata mai nei lava. Ai o i le whaavavau. O lo whauru talaina le salamo le nei e salaulua sumaretasi e whaapea. E leo mai le atua i ona tangata. O le pese mai e oae. Fia whaupuina se autu e whai mata i ala o le tātou sāwalingo le nei aso e whaapea. O le leo alofa. O le aso ananafi na tātou whaalongolongo ai salamo se laulua sifuru. O lo o sa iai tā vita i le atua mo se soani. E ala i pua ngā ua whisanga i nei maia. Tātou whaafonga
tātou whaalongolongo i le tali manino na ave le tua i lan au auna o tāvita e tusa malona mana onga na ia vala au tuai i a te ia. Aore tae au nei o tātou whaalongolongo i salamo le salau lua sumaratasi. O se tasi le nei o salamo e whaailoa ai le anganga whaafitai o le whai salamo i le atua, ona o le tele o ona manao e tuatu i le atua, o loo whaafofonga mai pea o ia ma tali mai i a te ia. O loo atangia mai to tonu o le salamo le nei a tābita nā tura lofa o le atua, o loo tātou au auna i ai. Mua mua. Whai mai le whai salamo, o ia o le atua soani. Lua, o ia o le atua fofoa. Tolu, o ia o le atua leo leo. O le atua soani whai mai le whai salamo e whaasanga e umata i maunga, lona winga. Ua whaamatalaina le whai salamo le atua e fio i mea mawalulunga. O ia o le tumutumunga o mea umana ia whaia. E le aise sili atu pe sili ae i le atua o Abrahamo. O le atua o Isaako. Ma le atua o Iakopo. E manatu. E le o se ta iala lea na au mai e le whai salamo. E ao o na muli muli tai i aiso o stangata. Ina ia o mai ai le fesoasoani. O le whaasanga e lea o tātou mata i maunga. Ioe. O le mea mautinoa. E ese lava au wala ma whainga tātou te feso o tai atu ai i le atua o maunga. Ina ia o mai ai lona fesoasoani. Ai ona o langona o le whai salamo i le atua. E whaailo mai ai i le lalolangi. O Jehova le atua. E le afio i lo. Ai afio i lunga i le langi o langi. O le tali malama lamala. O Jehova. E le nofo pe afio i maunga. Ai ona o le whaaya ea o tā vita i lona atua. O ia tuu mawalunga i nai o ia. E iai le tā ua o maunga mawalunga. A o ina la mala ua le aise ua. E whaalango lango maunga iti ma le vau matua i le sau. E whaasusu i nai o na lau whanua i le vaveao. E pei fo i ona mori mawina i se tasi. O salamo o tā vita. A o nge vaisi ona. E whaalango lango i le sau mai heremoni. E whaasusu wai o na lau whanua. O le ase whi au mori tātou au whaalango longo i le nei aso e moni. A o mai le onge whaale anganga i o tātou o langa. Tātou ave le maua le whaisalamo i le nei aso. Ia whaasanga e o tātou mata i le atua i le langi. O ina e o mai ai lo tātou whesoa soani. O le atua fua fua. Whai mai tā vita e whaasanga e o mata i maunga. E le ngata e o mai ai lo na whesoa soani. A ua whapea mai le whaisalamo. O ia o le atua o le na whaia le langi ma le lalolangi. E te le atua ua atua i ai le lalolangi peitai. La tau te le ma whaia o na whai o mea na whaia e le atua o Abrahamo. Isa ako ma Iakopo. Wa o lava i di tangata soifua na ia whaia lava i lona whaatusa pa ia. Ia fōringa lava i a te ia. O mawhau whaunga na whaisalamo e whaatatau i le atua foa. E mori atu ai le whiau i tangata o lona nuo Israelu. Ai maise le lalolangi a toa. O mea umaono o tumu ai le langi ma le lalolangi e a Jehova lava ia. Lona winga. O ia o le pule ao mea umana ia whaia. E o lava i le tangata. Se i toi whaatepa le tangata i le amatanga o le fuafuanga. Na ia feta lai ia iai mea uma. Ona iai lava lea. Samoai. Awarei tātou fisilingia le atua foa. Mana ngā luenga mamana i o tātou o langa. Ma le si o manga o loutou soifua ma tātou o lai. Pe mativa, pe mauoa. Pe mai, pe maloloina. Pe malosi, pe vai foi. Whaasanga e o tātou mata i maunga. O inae o mai ai lo tātou fesoasoani. O le atua leo. Ua whaamatala ina le whaisalamo vaenga uma le soifuanga o le tangata i le tino le nei. E le o iai le puipuinga ma le leo ngā lofa o le atua mo le tangata. A ua le ngata i lea.
ua o lava i le anganga o le tangata, e leo fo i ai le atua. Ua whaama mawhaina le atua leo e autu i ai se tautalanga. Ona olo o li lifa i ai mawhauwhanga o le whaisalamo i lana tusi le nei, olo o tā ua whaono ai le upu le nei o le leo. O le upu leo e sau mai le ngangana e pelu o le sama, to guard or to keep watch. Lona winga, o le matua mata alia ma vaai le lei i taimi uma. E leo na o sina taimi, a o taimi uma o le aso, lua se fulu ma le fai tu la o le aso, fitu aso o le vai aso. O le ngata ina tā ua le atua o ia o lo tātou leo ma moe le lei. Wa tā ua o le Jehova Ra'a, a o ia foi o lo tātou leo. Ua tomua mai ai upo le whaisalamo e tau whaamatala ina atura, wha leo alofa o le atua. E le o ia o se leo moe pe turi moe. E le mawhai e stangata o na ola i lalo le la le nei i le tūlanga. E mawhai e le tangata o na turi moe. Ai le mawhai lava i stangata. Tangata ola ona le moe. E ta tau ona moe ma malo lo. Sa ili malosi a wale isi a sofou. Wale ngata ina atura wha leo alofa o le atua mo i tātou o lana whanau. Ai ua apa mai ona a au wha leo alofa. E wha malu i lunga ia te i tātou. I taimi i tātou te timu ia mala inai. O ia o le paolo i lo i tū taumatau. O nā tura o mea na whaia e le atua. Na whina ngalo le atua e pule e tangata ma whai i ailo na whaitalia peitai. O mea ia ua tā ua nei e le whaisalamo. Lea ua toe whaasanga mai. Ai ui i lea, whai mai le whaisalamo. E leo mai o ia i ate i tātou i mea leanga umalava. Samo ai, mata utia lea lofa. Ua o lava i lo wanganga. E leo i ai o ia. Aisha, e tā ua tele le vaenga le nei. Tele tangata ua whano maolo palaina o lato ua langa i le vāma le atua. Ona ua tawhili sauno ai le ali o le nei langi. O le anganga o le tangata. O le whaito toa le feso tai mai ai le atua. Maolo o manino sauno anga ke viso i le vaenga. O le atua, o le anganga lava ia. O e tapua i ate ia. E ta tau o na tapua i atu i le anganga ma le wha maoni. O le mea fo i lea, ia tātou tau mawhai ai ia leo ina le lei o tātou anganga. Ina ia aua ne i manu malo i ai le fili ma le ti apolo. Nā o se toi wha manatu ala o tau au au nei. A whai ua oti, lo anganga o na ua au noa ma le leo alofa. Toi wha mautu sau fili nga poto e ao ona e whaia nei. O le wha fio leo ke riso i lo o langa. E whaola i nai oe. O Yesu le leo alofa. E le na o le taimi nei. Ai moa sa uma. E o lava i le whaavavau. O le atatou vi atu i le atua. I le vi inga ua saunia.
O le atatou whai u le talo le nei tai au. Ia wawa le nei tai au i tatou atunuu Samoa ma lau whaafonga. Au le whai ar tatou talo i tu ina tupea ma le loto. Wha maulalo. Talo tu fo le ase mana onga. Ia se mai o le tino le alava se mea o e mafti ai. Tatou tu whatasi le tua na o ia lava. E tali mai i o tatou mana onga. Lo mātou ta mai o le langi. Wa maria lava la mātou whaanongolongo i awa fionga sa saa mai. Moni lava o oe o le leo leo alofa. E le ngataina e leo leo i o mātou tino. Ai te leo leo foi i o mātou wanganga. Whaftai lau upu wa tō matawina ai mātou ta mai le nei tai au. E toi au mai ei se whafangu mo i mātou. Au whata ape i whi au mga nuenga o le nei aso ta maa. Ia mauti noa ia mātou whewai, mātou nonofo i whale o awa onga o whea lava mātou te iai. E leo mawhai lava o na asa le leo leo alofa. E le mawhai lava o na tu uai lau ngā luenga wha leo leo mamoe. E te pui pui malaweai i mātou i ala uma mātou te iai. Whaafitai i lo wha maoni. Whaafitai fo i ta maa. Ona o lau tau singa mamana i le soifua ma le ola o lau whanau. I mea umalava mātou te iai. O mātou whawhita i atu lo mātou watua wala whai mai lo watunu u le nei tai au i le manuia. Mātou whafo i le vi inga ma le whawhitai. O le whamanu ma le whaane tanga i ate oi. Whawhitai lau whamalo longa i o mātou tino tama. Wale ngata i le tino i le mawhauwhau. Ua whaasiri o mātou wanganga i le nei aso. Whaafitai le li ia i le malosi ma le ola whaafowina. Olo e tu lui mai pēa i aso uma o lo mātou nei ola. E le ngata ina whaatino ai o mātou whi au ma tiute ma sani na e valawina ai mātou. A ua whaapea fo i to tonu o lau whi au ma lau ngā ruenga. Whaafitai tele lo mātou watua i mea u malava. Pe po le nei aso, pe ao le li ia le po. E le uma le anganga whaaftai atu i lau a fio. I so se mea e te whaia mo lau whanau. Ui lava fo i le nei vai tau o loo. Pe sia pea le lalo langi whaamai ese ese. O mea e tu tupu mai o mafui e malolonga o matangi ma wha. Ai oli ma fia lava o mātou loto i lau a fio. Whaafitai o lo e tausi pea, ma e taofi mawina pea lau whanau. I lalo ifo le paolo a awa lofa mau a awa ngalelei. Whaafitai lo mātou atua i mea umalava. I le whe au le tala le lei e moli mai. E sanga tapu e na i pea lo mātou wola whale anganga. Ina ia mātou wola mātutua maola malama i lo fina ngalo. A o mātou iai le nei o langa whaingata. Whaafitai tele i lau whaola tanga. E ala ia Jesu ke riso lo mātou a lii mo lo mātou whaola. Le taulanga e tasi ai afe na ia saunia. Mo le lalo langi atoa. Ina ia maua e tangata uma le ola ma le manuia e whaavavang. O lou lava toto ke riso Jesu na whaamalingina. E le ngata ina whaamangalo ai a mātou anga sala. A o lou toto pa ia ua mawhai ai. Ona mātou sa o loto e ulu whale atu i le mea sili ona pa ia. Mātou ta talo ta mai le nei tai au. A lo fangia i mātou o lau whanau. O i mātou e se whanau e tumu i le anga sala. Ma le amio le tonu i o luma. O mātou winga pa a e whaalia pea i luma o lau sila whanga pa ia. O lo mātou le iloa na alo lo whaatu i nisi. O lo mātou le whaia o mātou tiu te wha leo. O lo mātou le iloa na awa ma mātatau i lau o fio ta mā. O lo mātou le tau sia le lei o mātou tiu te. Ma lo mātou vala uina mai lau o fio ta mā. O mātou whaatu ese atu i luma o lau o fio le ali ie. Wha mone mole wha ma ngalo sa moa lo watu nu pele le nei asu. Mātou tu ina atu ma le loto wha maulalo. Alo fangia le toto le tamai ma moe le pona. Fufulu ina ai, ma whaama ma ina ai o mātou ele e lea umala.
A bea I mātou ni tangata whapaieina ma whamamaina. Mātou te ngānu lue ma tautua pea I lau fina ngalo. Nei ma tae ao maso umai o I le whaamamau. Alofa ngia fe au ma ngānu wenga le ne yaso le ali ie. Tau tai mai lau a fio I mea uma o le a mātou I ai. Nisi o lau whanau ua whiangai ma ngānu wenga le ne yaso. Fe soa soa ni atu lau a fio ma taita ina. I ala uma o lo whiangai ai lo mātou watua. E le ngata I lungo le ala I lungo le ea u whape fo I le sami ta mā. Lungo le whonga ele I so se mea ngāru lue ai lau whanau. Ma whaatino ai tiute ma whaiva masani. Mātou ta talo I le loto wha maulalo le li ie. Ia pui pui ma malutia le soifua ma le ola o lau whanau. I le ne yaso ta mā. Mātou tu ina atu le tāpua inga lau au whai ngāru wenga ngāru lue le tala le lei. I to tono maota malawa. Ta mama tina mātutua le ali ie. O lo o lātou whaita talo ina ia manuia sa moa maana tama whanau. Mātou wala watu ia iailo manuia maloa lofa. A lofa ngia lau wha malo longa I ne yaso tamai. Ia pa iatu, pa iane, pa ifo I lo lātou I soifua le tino. Sili sili le soifua wha le nganga lo mātou tamai. Wha manuia I nei whanau ia lātou wa o onga le ne yaso le li ie. Ia malutia I lātou umai so se mea e iai. Mai whainga le fili maleti Apollo. E tau ma whai e whaaleanga ma whaato I lalo ina ai lātou. Mātou ta talo I le mana o loa nganga pa ia. Ia tausi ma pui pui I lātou le ne yaso ta mai. Mātou tu ina atu le atua. O mātou tiu te whai te tonua e kalesia. Ia lo fangia le atua le ngā ruenga fola fola le tala le lei. Au na whai fe au o missionare ma whai e lia. Ia anga le lei lau a fio I le whau unga ma le poto ma le tomai. Au walo mātou wala uina. Na e to tofi ai I mātou I le ola nei ta mā. Whaaminuia I lo fisa whaasala lau nei le ali ie. Tu ina atu I au a ao le ali pule ma le au whai ngā ruenga nei. Ia maua pea ma natu fau ma mafau faunga le lei. A wale tau tua ina o si o mātou atu nuu. E le ngata I te tonu au te roa nei ta ma. A ua whapea fo I le whaafonga fonga mai o so se Samoa. I le ai tu ma le ai tu o le lalo langi ta mai. O la mātou te talo ia whaamanuia I la lātou tau tua. Mātou tu ina atu mea uma le ne yaso ta ma. Tau tai mai la ua fio. O la mātou te talo le ali ie, se ia lofangia e o pua ngā tia ma mawhatia. Ona o matangi ma whae tu tono le nei atu nu. Ai mai se fo ie ua fia maua mea no nofo ai. O mea ai malesua vai ma so se mea. Anga le le atu la ua fio. Ma fe soa soa ni atu le nei tai au. O la mātou te talo lea ta maa. Tu mau mai o mātou runga umalava I le nei yaso le manuia sili sili o e le atua le tamā. Le atua le alo ma ia mafuta ina pea I mātou. Ma lou lava nganga pa ia nei, tae ao maso umalava o I le whaavavau, e whaavavau lava. Ona o Iesu Keriso ua ole matatalo tuai nei. Amen. Ua luma o le atua le tātou taulanga whaafetai o le nei tae ao na tāpenina le sunga I le whaafengainga pasta Sione Leasi o le Kalesia, whaapiopotonga le atua Samoa I Johnsonville Wellingtone. Ia vea ilo leo e whaima whafonga le atunuu ma le au whaafonga e mo le toile ngang whaafetai tele lau sunga I le wauna le atua mo le tāpenina mai ahe o le tātou sauninga loto o le nei tae ao. Ia e meisi o le upo fola o le upo le ola. Ia awa foi ia le tō matau I nai foi ia o fuafuanga o le awhianga iei le tātou atunu o le nei aso ia I ngā luenga mātou whaamunia atu foi le nei aso ia I ngā luenga ma fuafuanga le awhianga iei whaaftai tele la whaamunia le tua. Luas fulfitu minuto o te ai nei le tu lai fitu o le viingo le tua ma le Kalesia whaapuputonga Kerisiano Samoa I tula ele ia o na whaangasola toile ma tātou polkalame o le nei tae ao.
O le tautua le si ufafonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. O le taia, si ufofonga o le laumua, aso ngafua, i le aso foraile, i le fitu i le taia, ata o le taia. Oe whaaftai le atua, ua ia whaapopo fo i le aso i loutou soifua ma sa mātou wola, ia tātou whiala fia le tai au, ia, vi ai le alofa ma le anga leo le atua, whaatalofa atu le pa ia maulunga le tātou atinu, a mata fo le tātou maaftanga i lunga le tātou wala leo le tasi o ono, tesi ma le tasi whaamori si fonga lau moe Wellingtone, ia, e whapefo i tātou upenga ta whailangi, e pe o le Facebook ma le YouTube, le ua amata ona mai moma ia i le to'atele o le tātou atinu i so se vaenga lalolangi. Good morning, kia ora, tālofa lava. Ia, tālofa, fue, malo le usu. Malo lava, tasi, tālofa atu e te oe le uso. Malo. Mas fue mea tātou tunu, tātou whelo ai fule le tai, fau le lofo le tua. Ia, malo lava le tau atai. Tute mga luenga amata, tai fue le liu. Te tono lo manuia dei tātou mutua tausi. Ia. Mesi foi ia. Dai fai le lempe fau ma so tele le tunu, ma la malosi whanau ia onga la tāpena le as. Mo i le lei ia o le tūlangana o iai. Ia whapea e longo fia tangata fo le le arfa o unga luenga. Le whaisana lo tu tai au. Ia, na nala ne a wala atar fitu. Alu atul ta wala le pisi lotu. Ia al tangata fo le luana lo tu tai au. Fai lo tu fale, tai mia lai to sauto e lo tu i. Ta mala na pe o sama soni le malos. Ai le koriata. Ia va pena te malosi pe malosi Samsoni ia va tai ona sa lua lotu le tai au. Le lava. Ia ai mana ia le la fa tato fa talo fa tato no fa talo fa tu mo nga fa alo i le ia ma ulungo le tato no mo le fa fonga ila to mai mo mai la tato pinga fa ilangi ia fa talo fa tu ia o na le tua sunga fa fengainga ia o fa o fa ila ngo le tala le so se fa fa taulanga Fatalo fata fo ina yo tātou mātua, ia ina tau fo ua amata fo i ona mai mo mai whaafonga mai, ia e ngāte tono a inga, tono mauta tangata mātua, ia ma so se vaenga lava, tono mauta ngase, so se vaenga lava lo e mafuta mai ai le tātou, tasi ono tesi ma le tasi whaamo, e whaatalo fatu mo le ngā whaaloalo. O le loalo le tātou atinu, ia i le malosi le atinu, i la tau wanga i atu fo i ngā luenga le nei tai au lunga le wala, whaalongolongo mai tono taawale, ia e whaatalo fatu, whaamumua pēr tātou saonga le mu, tau nuu mo le manuia i ngā luenga, i o nā mata fia fo i leo ngā luenga o le nei yaso, lunga fo tātou penga ta whailangi, ia e whaatalo fatu, lau mai moanga le nei tai au, ia tātou fia la ia, a mata fia tātou maftanga, ia tātou pepese fia, fia, whai fia, whai ngā luenga fia,
ia e tau sami muri fia ila ia pe atars fu lu ile o dina nei ia si fonga ne la mua ta te proklamen atata good morning ta lo falama ia te tonu foi le wa ta pe pena nei fa na mo o le aso tomaiti ma lo lava ia le ta tomaiti o le so lo le le o le o ma te o mai mo ia o le telo nei tomaiti na fa ina o la to ai ngai ile fa i si tu au girani ia Spain, Napier, Hastings manu umai ia le uilonga na le o nei tomaiti nei la onga mo ile ia wa fa ina fa le no foi a fa ina fa le a onga ia tulanga o fa soa fa ina ia me to tino tau tare o la tu ai ia la la ile afia ngol mafofo le tomaiti nei ia sa o le ile si a inga na ma nei ia la tu fa ia to vai tu ia tana o mai male tana no astama le ia misiona tali no to foi fa tu sole to titia o parpala ile tau i foi le apor fale tanu a to el parpala fale ato tu a mafia fia yo tanu a to ia man tu ala mai ai na lo fa vai fa solo i dunga bua de lu e tu sala apa ia le ngata il parpala to al fale ato e rona po le vaenga na le tava ia tu ai ma mo ele wo i dunga le fale le fato a mai tala tu na fi po mate mamo le ai o le feo fe ho i lungo fo le lo fale lo no ngo fale na o wali fo pala ma fi fo lungo ma mo ia le na tau mai na fi fa i lalo po na fi pata tu na fi nei ma mo ia salo la te le ona ia inga fa pe na te lo wa fa i le fo ya onga nei fa ia mo la tu ma fa ia ma tu langa o fe fa ia onga ia lo te le atu mo na ia inga lava na fia i le fa alo fa tu por clame me ta por clame la ta ta ya mo ta to na volo mo me tu atu no ma pe na pa ye tu ya yo te le si va no me america le fu fa lo mai australia hawaii tu ila o samoa ya aloa ia pa wale fa manatu ia si tanga o mi like ia ona share le ta tu facebook sa le yo si le lo tanga share ta tu tu ile aso mo le aso te mo ai ia fia ia te mau ai fo e fa mtalanga ta ua ia oni mta upu fo tal tano atu impor kalami na no tango share ia fusu anga le fa ngol facebook awa e tango na ia share fusu anga ngol facebook le ta opo e te alu le fia ngal wenga e sa le ia le ngat sa o e a fia i tonu ia mo me fo ia fa por kiki e tau e misa ile atunu ia e se me la tango fo share na me mau ai le fe vai inga ia o me la fa ile stangata no fo le matu facebook ia me fa no le tele o tango fi fa soa na me ia o le fe vai inga mo ia na o fo ta to ga pe o le wo fa o le post por se tala ia fa tau ya che ia sta la fa ta ia che ile ta fa ga lo fa ya ta to wa fa ta ia le wo tango ia fa so mo share no facebook ia tu sa le wo fa tu pu le fe vai inga ma le misa le va uso ia e vai le mo te le me wo fa ia ai ai me na o te ano fo ia na a o te tango share me na tu pu le vesi ia ma so ani fo ina tanga ta fo ile le ola te va ai tu ala mo walo tinga e le si te mai tai na o vai atu lua ni tau sanga vai atu oka le alu lungo pe ta vai o te masang le le o mi le tu le fesi wala vai na ia na lo e fa ia ngalu nga tau si wainga la lo tu no vai tu na fi ola fa o me le lo na po pa ti wala vai le na ia ele fo tu anga le te no fo mo ia le i si fo tu la o vai tu ana ola ta tu le mena ti te na te va tu se askurimi ta ia askurimi telefon tuanga leina te no fo mawe ale mai mau fo tuanga so le leo yesi se fa so ai yesi o mana fo tuanga ya vil mai atasi pa so at malo ya nai fa fia ga amata fo ta to proklame le ta ya on fa nga solo to ile ya on ta to proklame si fonga la ya si fonga la mo Wellington proklame atul tau to 2 minutos tari tu nai va o ta te mai mo mai ta to video le ta tu pc ya Wellington e lungo le wafu ya ele le wafu a tona se vai ngole wafu le ya ta ia to te mai mo mai ya sa pu e sia solangi le lava sa fai tunga va ai le solea ya le foi sa fai ia fa vivianga al Pacifica ya a fai su ese pitonu o te alu te fia no foi su e Wellington te ro la de sami
Ava pe foi lai te fo mai nei mai mo video fa si ta to to no le wafu le watu ko lo e o le fa tau singa lunch foi le ko le san wisi foi em nei fang vai ma nei apu ma me opea ma fai pula o le sa vali e te vai e so ole le wafu mtua e afu fai ma le lunch to so le chewing to sa o le ma nei ala le ma lu le yangi mo le savidi mo le sami sa o le le mata ngo fie ya mata la tatu video na ya le tatu pese le ia fatalo fatu o le tala o le tau mo le tau i Wellington ne pe o le whaare official vai tau o le so ia e tele na paolo le aso nei o le ovalo ia le official vai tau le ina i timu tae ao a stofi a sfreile ma le sto nai o le aso saa son fua ma le aso lua le vai aso fau e langi le lei le tau o lo le lei altu lang o le tau ia tato o lo fai ma timu ma o le suava i whaputu ia wad fonga tau mafa ia po le tato mo mia le vai to stay mi lava ya o le malulu o le aso nei o i o lo mafan fanas fulu valu o lo vevela lus fulu lua ia manu te le ina le yasom fuafuanga e whaftai fo i le tunu ia mo tolo ang le leisi tato tunu sa moa le tupe o le sumo tupe o le yaso o le tupe sa moa le tala o le sumo tupe sene o le tupe fiti tala lima se fulu pale sene o le tupe Amerika e o le sumo tupe sene o le Antonga tala to se fulu tupe sene o le tupe Australia valu se fulu tupe sene kasi tala New Zealand mo e tupe sa moa le so sumo tupe mai fa tupe tala o se fulu mane tupe ia lava ia foi na tupe na yaso e aí mais Samoa
O whaamurianga wa soifua ma so whanau, tato i meri masani a so whanau at samoacapitalradio.co.nz. Monu ia tero to wa soifua, la so luas fulmaritasi nei o masina o Februari. Ai ole tusi whaitau, la so luas fultasi nei, mo mai lea le tusi kolose o lana mata upo e tolu, a lona whai upo e se fulma le lua. O le nei, i o ofu au tau i le lofa muti vale, ma le anga le lei, ma le loto maulalo, ma le anga malu, ma le onosai, whaapei o e ua filifilia e le atua, o e ua paia ma ua lofaina. Kolose e tolu lana whai upo e se fulma le lua. O le nei i o ofu au tau i le lofa muti vale, ma le anga le lei, ma le loto maulalo, ma le anga malu, ma le onosai, whaapei o e ua filifilia e le atua, o e ua paia ma ua lofaina. Nei a tere upo nei tai au. Ia o le pesa nei, ma i le e teru si ainga ma o tau. Samo e miti ai o se tala pa amanuia lo waso fana waruia e oni awa mani pena e usita I uasilena e manuia I lola e oli ai mafia oh my tato fia Sufana Maulia Tato Bibi Mapanga Petai Ile Tua Maulia Mai Matua Lema Paina Pa Amaru Sina ile tele oaso wa on safia nei male pia ede ya so wa uria so e ia tau tola ya mua pe ale atua fa tau lo malosi tau tua male pa amao oh my tato pia Wasofana Maulia Tato Bibi Mapanga Petai Ile Tua Maulia Mai Sofana Maulia Tato Bibi Mapanga Petai Ile Tua Maulia Mai oh my Tato Bibi Sofana Maulia Tato Bibi Mapanga Petai Ile Tua Maulia Mai Atalafatu le tunu o le taimi smail fa fonga le vava ailea I le talafa solpito lo langi me le tupu I le soto usanga mawai I le asolosu tasi Februari. O le soto usanga tasi valu fitus furu O le tusi fo I le ta o le telephone directory. E o le nuu le o New Haven I Connecticut, tonu Amerika, la tau whaonga ina mo le taimi mua. Ia po o le tusi telefoni, le maua inu mela ia a inga ia ma company.
O le sol tausanga tasi valu iwa sfuluono. O le li inge lani na nofo maula e Australia o Bob Fitzsimons. Na fusu i le so ma le li mai aie lani o Peter Maha. Ia o Mexico sa whail fusu anga. Tausanga na tasi valu iwa sfuluono. Na manu malo ai. Ia pe sa whail fusu anga ta o le World Heavyweight Championship. Ia o le alana manu malo ai le li mai Australia o le li Engelani. E swafa ia Bob Fitzsimons. Le solta usanga ta si iwa luas fulima. Na lo mia i multai mua mua le tusi lea ia po o le pepa e ta o le The New Yorker. O le aso nei le tausanga e ta si valu fitu lima e toi fo ia tu iai. O le tamaitai portina e swafa ia Jean Calment. Tausanga ta si valu fitu lima na soi fua i le so. Whamawine le tala whaasol pito laulang. E se lau luas fululua na tausanga na soi fua ai. Ma le se lau ono sfulu whaaso. Ia o se tangata le ua umitele lo na soi fua. Le na fo isen tuli. O le sol tausanga ta si iwa fast food fitu toni o New York City. O le tangata e swafa ia Edwin Land. O ia na ia whaatulanga ina le camera lea pu e ata e tau le instant camera. Le pu e ale ata ia maluane le pu e al terminala uata e maua ia ma le ata le terminala. Ia le tausanga e tasi iwa whaafitu i New York City. Ia sa whaatulanga ma maua i le tangata leo Edwin Land. O le aso nei i le tausanga e tasi iwa limas fululua i le wapale mai Winston Churchill. Ia e tonu al palemene ale malo Britania. Na ia whai lor tulafono i le toi whaonga ina ia meo ID cards. Ia e whasa uroto umatangata. O le aso le nei le tausanga e tasi iwa fitus fulutolu. Na whanai na i se vaale le taua Israelu. Se vaalele le kompania Libya. O le vaalele leo se vaalele tau o le vaalele la pases. Se lauma le valu le pases na malili umai lava i le aso nei. Tausanga tasi iwa fitus fululua na tau nuu ai saina le Palestine le Amerika o Richard Nixon. O ia le urua i Palestine a Amerika ua siasi tutonu a saina, ele malo saina. O le aso i tausanga umalava na amata ma le tausanga tasi iwa. Na wha mamalu ai le UNESCO. Wha la putonga nei a malo fatas. E wha tāua ina o ngangana. Wha mai le mau le UNESCO i le tolu se lau tausanga umawai. Amata ma le tasi iwa. E pei ua silia ma le pe lata i le tolu whawhenga ngana a le laulangi ua lei loa. Pe a fua i le ono whawhenga ngana ese i laulangi. E lata i le tolu whawhenga ngana ua lei loa i le tolu se lau tausanga ua mawai. Le ala tau whaia i lo leo le UNESCO e whaaola olanga ngana tangata. Le ala whaftai i le atua le ngana Samoa. Le fui lai whaanga ina le tātou tautua. O le aso nei whaata ua inga ngana. Ia le fui lai whaata ua me le tātou ngana. E le nao nei a o aso umalava le soifuanga. Ia le tātou tala nā to e maua le whapoponga tai masani whaftai lava. Ua toi ona minuti ona tālea, toi 5 minuti, ia ona tālea o le July valu, tala mai sa moa, ma whaponga mua tātou tala fau, si whonga la mua Wellingtone. Mana ia tele tala muli lea. Pa ma losi mai ia i tātou le whataua, ma whaolaola tātou ngana. Ia, tu i loa male ia sa o le whaonga ina nunga. I upu. Sa o le leina. O le pio le nganga whena tātou tautua ia. Whaolaola pele tātou ngana. Uni mua atu e wailai whamomonga ina la tu. Pea ma le tolu wafe polisiri e tolu wafe ngana wale i loa ina nunga. Ia. Tele ngana. Pio nau ta inga whena tātou le tio au ne i loa. Awana i le iloa le tātou ngana. Ia tau tala i pēr tātou. E se le tāu o le vāngane o le langa ngana. Sa o le lei. Ia, awa a le singa ngana ia e le iloa po whawhena. Whawhena malama tangata. E ina o tali tonu ngana o ai. O le ngana sa moa ta sile ngana. E se le whaingo fia nao. Nao. Sa o le lei. La singa ngana lalangi e te fia tau tala.
Ngana Israel. Sa o. Male ngana vole le Chris Eleni. Len. Si tau Ala le tala. mafu anga o. So sangata fsiri me tau o la utalia le Israel. Ngala I Peru la le. Male tunu lo Eleni. Ngana te fia. Ya male lontolo Italia. Ya tasinga ngana male. Ya mo wo mo ngana ia. No nge tele to sa vali le. Motivate ya vela tavali ni ngo wa. Ngola. E te iloa la ta moiti ese le laki. Linga ngana Italia. Oi do na uri tala. Tu fue a va pe le te alu va a voile le te fainga no company va ale a Italia. E de foi mai tamana e voi de alu. Fa mai ya fico fina. Ja, e fingo fie. Es ma via su me sta tamana le Ja. di se fata. Ja, sa. Ta ta mo kennis. Tele lo. Ja. E Paul mele te lo le usona ta o le. Ja. Kusolo na leo voi fa nga I pese. Ale fa nga I na. Fa ngai ja. Patu wai Pese no tu, pese wai au fai pese ta so. Ia le. Patu il tanga tolo na leo fa nga e tau tala. Ale fa nga pese. Ja. Ale tanga tolo na leo pese. Ale fa nga tau tala. Malo le soi. O le leo pese leo na. Ja. Also te no sta mai te fie fa nga fie tano fie le ile o le ngana farani. Sa. Mo ngana Japani. Ngana Japan. Tele la tamai wa o ila ngana Japan. Mo Se vo ia. Ia wa vai nei ngana isa tu. Ta to e pe fai tau mo tam tau nga ila nga vale. Ja. Ia pe ta lo fa lava ma lo so I fu. Ja. A o ngana isa tu me fai tau mai lunga nga ila. Na O to. si ngana fai tau mo tam tau alu nga vale. Mo Pe de se ngana fai tau ina nga. ja. Em tau tia fo me lo fa le ngana so. Ma tau. Ia fa nato fo ta to fa fonga. Ia ole ta fai ta to tala ta to ngana tu lo lava. Ia sa o fo fa nga ina wa le sa. Ia. Se fo Malaysia wa tu pulanga le sa tu wa le muli mai ta tu tala ia fa. Ya sa o ngana, ya sa o fo tau tali no ngana. Ole to telefone fa na uen so fu ma le tu fa. E mala malam mai ngana ile fa tau tala. Ya. Ai water no nei lai se no fuanga ai mal malam mai tamai ni. I te va ya fa ni no tala vo te va ile te va me le ato le no to ba ti mo nei tali nga o fa la to lo la tau. Ya tala no se no fuanga ile ai masta mai te mal malam ile se ya no mai tala la. Ati ko mai ne fo ta fa sinal ni ta au pe amai ata tu tala. Ole asenga ngana le ta to fa fonga. Asenga ngana fa tau tala. Ya sa ese mer ngan sa mo. Ese man sa mo Ole ngan fa pe ta ni pe ila se ngan fa tau tala. tau tala. Wa ile tanga tale fa longo mo ta tu li tio fa tau tala ngana to ke lau. Ya. Ngana fa pe ta ni ngam sa mo. Ole se ngana tonga sa mo. Mo Male ngana fa pe ta ni. mo Ia ta u ia pe yo le ngana sa mo le. Tau tala ita to ia le ole ata ia ta tu tal fo po le la fa fo mai tal fo. Ia ona ru to ile mta to. Tala mai sa mo no so ile mta fo fa tai. So formally le tunu le nei fo ia so fo tato oblia e se isi fa o poponga o tala mai Samoa o si mai el fa fonga. O mai ase o onga sa faya mo suyum tanga wenga SS le malo. E fa mala mala mai se tusita iala watu fa ta sia o mai vai nga SS. O ta penanga ma fa ngai o inga ia mtanga wenga. E tu fa ta sia i Italiatu. E ni taimi e a fiai le atunu o ina mala fa le natura. O le o onga nei, na tai moai le vaenga o fa lave tup fa fo sei, malimtanga le wenga o puna o fa le natura ma le siu manga. E lano le fiso swani ale malo Australia. E le tele o fa lave fa le natura tu le mai i atunu tua oyo Samoa ma le Pasifika. Wa amata mea ai mtanga le wenga le malo e tu fa atasia ni ta iala ma nia o onga. E ta penai. Pe ali ai mai ni fa lave te tupu le lumanai, ai me se lava i sui ngau le tau. Wa ta ape atu nei ia sui mai mtanga luenga i se funmal fa le malo. E fa lau tele ia o onga te tonu o latu mtanga luenga, e na ia launga ta sia uma ia o onga, ma tutu sai ngā luenga fa atino, e fua i se mana onga. O le ua tali mai le ofisa silio le pule fa atonu le regulator, le fionga le matua ngisa fuata i Purcell,
Le suenga sa whaanga solo mo le vaenga le EPC, e whaatatau I smart meters ia sa whai tuina le toa tele o tangata, e le ulua I teimi sa mua I whaapi na ia mita I ainga, e se mai cash power sa iei mō mua, sa mawhaio nei loa tino e tangata unite sa whao ngā, ma fua foi I unite na ia whaatawina. Peitai na sau no le whionga le matua, e suenga uma sa whaatino le pule whaatonu, wa whaamaoni ai le saonga le mua le whaonga ai no ia mita, ma e whaamama a venga foi mo le atunu. O le poloketi le nei le EPC, e tusa ma le whaate si ma le tasi miliona tā lalo na whaatu peina, ma wasilia ma le tolu a whele au whae o le atunu, wa mai a whaapipi ina I smart meters. O le company mai Amerika, na ngafa ma le whaapipi ina ma le whaapol kalamena, o ia mita fau I le atunu. Sau no le matua, watu le avanoa, e toi wha awa waile poloketi, al wha la puputunga o le malusi angatau el tise. E le o misi se masina mawhia mai se wa ameli a si o lutantu o tunu. E pei fo o na whea le wa ameli a le kompania le MC Boisia, le wafu wha avao malo I matau tu le vai ason tenei. Na wha amaunia mai e le ofisa sili o le kompani wa a Samoa, le tō whātun mafono so a Fort Joseph Collio Meredith. O le vaameli le nā whea Samoa, e tō se furu ma le whaalo ma whanau le atunu o lo ngā lulu e ai lunga. Na tō e sui atu le isi ono o alo seila Samoa, e sui a I le isi tō ono le ua malo lo mai a inga, au le isi tō valung o lo wha a wapea ngā luenga. Na maita wina e telefonu vai ason te enele te ape solo le pasese silia ma le tolu a whea le vaameli, e le ngata o le taulanga au isi vaenga umo le atunu, whaatasia I ma le au waa, e iwa se lau tolu se funmu leono na malanga whaatasi mai ai. Au whaawau peo nei loiroi nei le komiti ma le kāpeneta na tōwhia, la tō te whausi eina ni aia inga mani whaavae, I awale whiwhiri ai tangateanga I atu mō ngā luenga whaavai teimi, mō Australia ma New Zealand, ai wa whae loa se tasio kompani o ngā luenga whaavai teimi I Australia, le Approved Employers Australia, pe a whai e whaawau peo na so ona tango fie li lui longa le nea Samoa, ana ta I ala sa tu ina mai I awa noa mō tangata Samoa e whai ngā luenga ai ala tu pisinisi, o le an leto e whaatali loa, ai whaamuta le awa noa ma whaase ane inisi o atunu, e sa ili atu wai nisi e whaatumuina le awa noa. Pe ona sila fio le tausangan te nei, na tau fia le tu mawai le whai ngā malanga o ngā luenga whaavai teimi, ai toi li wana le kāpeneta ma le komiti, e ilo ilum whaamautu se whainga whaavai, e whirifiri ai o tātou tangateanga I atu I hawa noa. Wa maea le saunonga whaala wai tele le fionga le sui pālemia, ia tuala Josefo Bonifacio, o le masina le nei utoe a mata I whai ngā malanga mō ngā luenga whaavai teimi I atunu e lua, a o whainga whaavai sa whaata oto, o le a amatalia ma wha maluina I le masina fau. E to tasi le sui fau le manu sa mota I to fitu, le ua whirifilia ne le whaia onga malana pulenga, mo le vai o le kapio le te to fitu I Vancouver LA, I le whai ungo le vai aso nei. O le sui fau le ua whirifilia I a fuli whaafawina, e mai I a fio anga saulua fata sa lolonga masa to le pai, e te alo I le kalapua vai ala. O le aua whirifilia, o le kapiteni, wa fau ese a pelu maliko, wa o sa a fasua, Meilani Matavao, Paul Etis Slater, Neweli Leitufia, Motu Opetai, Owen Niue, Paul Scanlon, Malolu Teru, Taunu Niule Avea, Faafoi Falaniko, Tuna Tuitama, PJ Lima, Mafulu Ese Faafowina. Tātou tāpua ia le alo whaiva tama whanau o le manu sa mua taito fitu e le whai unga o le vaiaso. O tala fawia, manuia le tātou atunu whaasoi fwaya.
Talafalava o talafoma i le siufofonga o le laumua, mo le nei tae ao o le aso 28 Februari 2023. Na whaalawiloa mai i le po ana po i le leitio New Zealand, suafa ma whaamaumaunga o i lātou na maumau soifua i le awha. O Ivy Collins, lua tausanga, sa tawhea ina ua mamulu malimo o lona tina maitanga, a o te tele ai tawhenga i le Esk River. O le tamaia John Coates, ono se furu whātausanga, sa whaatolu na tau mawhai au nanga laweai, e fisosoani ma laweai mai i le itulae lua i le waweao, peitai e le i whasao ina. O Coates, ua silia ma le senaturi o nofo i te karaka, e li masfuru iwa tausanga o Marie Greenie, na mawailolonga ina watatele tawhenga mai le vai o tutai kuri i mātu i sisifo Napier. O le tamaia George Luke, o le tua ao le ali o Isaac Luke sa taalo i le NRL, mana maua Luke i solonga ili i le vaotai hape ma Napier a o te tele le awha. O Shona Wilson na maliu ina ua tanumia i solonga ili, mai silia ma le 5 i tūla o tau eli e lona to olua le palapala e wha mita lona loloto, peitai ele i whasao ina. O Dave Van Swanenberg ma Craig Stevens, o alifui muna maliliu ina ua mawai solonga ele i totonu o se whale muri wai. O le isi toa whae a toa iaile se furutasi o tangata maliliu i le a wha, ele i mawhai na whaalawi ina mai o la toi ngoa ma wha maumaunga. O le asona na whina luai se whainga malanga le ea New Zealand, e whaonga ai na ailenga ngana Māori po o le te reo, i lana au nanga i lunga o le ea. O le malanga wa alele na malanga atuaile to ase lau fitu tasi o tangata mai whanga nui i Aukilani, mo ka pahaka ma whaafifianga tele, mo le te matatini lea e whaaso o whaanga solo polo kalame. O vaenga ese ka pahaka e aile nā taonga mai tawhiti, ma le nā huri taniwha, whapefa masino mo whaafifianga, nā o fia i le whainga malanga. O vaenga umolana au nanga i tutono wa alele ma whafo ina ua tau nuu, sa whaatino ina umai whaonga ailenga ngana Māori. Na tā uaile taitai a Māori i tutono o ofisa le ea New Zealand, e tā ua malanga tatau na a matau na whaonga aina lenga ngana Māori i lunga o whainga malanga. E walu afe lua se laulua se fulu tangata fau na whaamauina i whaamaumaunga le soifua malolo ina, ua whaamaunia i le vairusi i le fitu aso taluai. O le tolu afe whase laulua iwa o lea fuainu mera, o tangata ua afia whaalua pe sili atu i le COVID-19 iwa po o reinfections, se lauono luai la toi whale mai, ma le toa whai po tutinga aina. Na whaate ia whai a onga ma mātua o nisio a onga a mata i kala estete, ina watapunia wha malosi i le awa uli o le asofarai le taluai. E tolua onga a mata e au fia i le Gumdrops Early Learning Centre i Bishop Dale, na whaatuina tanu mai le luafe ma le wha. Whapea lea onga a mata a Horsewell ma le Elmwood Preschool. I se whaamatalanga mai se tasio whai a onga, e toa se furu lua whai a onga nao o atu i se tasio a onga i le asofareile, ma sa whaatonuina e vili mātua o tamaiti le awa uli, ina ia o atu e piki a latou whanau ona o le atapunia le a onga. O le lua vai aso taluai na tuina atuai se emaili i whai a onga, e na o le 5% o la tautotongi o le ama whai o na tutongi ina, ona o se whaafitau li i le whaalunga o tupe mo se taimi puu. O Kate McKenzie na whaawaina mai lea o ngā mata a le Gumdrops, mai pulea ina i la ua malona toa lua o Robert Knowlton. O le toa tele o whai a onga ua moli mawina le tele o le whaafitau li i a latou pili, ma whaataunga ai mai se tausinga o latou ainga ona o le awhaina o latou tutongi. Na whaalia mātua nao o atu e piki a latou whanau ina ua maua le autustusia, o se waainga whaanoanoa tele na waaia ia onga i le tutulu ai o whai a onga, ma whaamaoni ai, ua atoa le tolu vai aso ele i mawani o latou tutongi, ma ua avea ma se avenga mamafa ona o le tele o pili ua tuwai le tutongi ina. Ele i mawhaina tali ifo le ulunga li i ea na ina o ngā a mata ina ua fesilingia ele le tio New Zealand. O le tae au ananafi na maua mai ai se ripoti mai se tasi o alo le atunuu
Le susunga ia tofi lau tala le le tau fale e au Maui Hawke's Bay o lo ofesoasoani malosi i ainga mauo na afia i le awha. Le asa tala noa atuai ma le afionga i le ali pule al sifofongo le laumua ia afamasanga te alu mo resi. O tofi lau e whainga luenga mo le te fatuora e taitai le komisi mo tangata Pasifika i New Zealand ma taitai mo mata o putau i tangata malanga mai inga luenga whaavai taimi. O lo o taula mua tofi lau i fesosoani i Hawke's Bay ma sa mo moli whaamaisenga ale afionga i le lipule ia afamasanga mo i lato umana mau soifua o lato a inga i le awha ma afia i ta whenga malolonga. Na sau no tofi lau e to a fitu se lau tanga lulue whaavai taimi ua le aini fale e nonofo ai, ma le tele o ainga Pasifika sa faale anga ina o latou fale. Peitai, e whatoa mawhaina mautino mai le numera o tangata Pasifika na afia, pe a mai ana faale leia a wala o fiso o tainga i pito nuu na afia. I se whamatalanga a tofi lau, o le toa tele o ainga na afia, o i latou no nofo lata i vai tafe ma le sami. O se tasi o vaenga na ia tā ua, o se vaenga maua e na moli mawina i alo mawhana wa Samoa na o mai inga luenga whaavai taimi. Na vaea le savavali i lungo le ala tele, ma amo ala to atopao i lungo tau au, ina ia tau whaapale ni ai le savavali, a o te tele ai tā whenga maloloto le sua vai. O nisio i latou na whe ausi e la vea ai ma fesosoani, i le toa tele o tangata wala au mai fale mo se fesosoani. Na mawale taimi e fesilingi ai e tofi lau nisi na malanga mai ngā luenga whaavai taimi mai fiti. Ini o lato manatu whaalia e whaatatau i le a whaa. Peta aina tali ifo, o le toa tele o lato ua maasani i le whea ngai ai maa whaa. Mai sili ato na tinga aina i lato i le a whaa, na afi ai fiti i le lua fesfulu ono. E tele e kalesia ese na momoli ai le whaafetai a tofi lau. Ono le alofatu la ai maleanga le lei mo tangata na afia. Sa fesiningia le sunga tofi lau po o ani vaenga fesosoani e mawhai ona fesosoani atuai le atunoo. Na ia tali mai ua tele le fesosoani i mea tau mafa. Ai oni aso o iluma e mawhai ai ona mawatu se numera o se teo ngā tupe. E mawhai na fesosoani atuai i tangata a wale toa tele o tatu tangata na afia i le a whaa. Sa tawalunga le whaatala noanga i se whaafetai na momoli mai e tofi lau i le au whainga luenga pa ia le atua. Ai meise o tangata uma o loanga le lei atu, ma momoli talosanga mo tangata New Zealand uma na afia. Na whaeloa mai ele minista o whatoanga Damien O'Connor, le si itia mawalunga i o taua fuala au aina mafuala au whaisua, ini vai aso lumanai, o nao le tele o whatoanga ua whaaleanga ina. E tu sa malini masfulpasene o whatoanga kumara na whaaleanga ina i Northland, ma ole a whaitiiti ai le sapalai i le atunu o atoa. O lo otoi talosanga ina i le minista le malo, mo se isi whaupoponga i le 4 miliona tāla, le ana whaamatu umai e fesosoani ai i le au whaifatoanga ma le au whailafumanu. Na whaalie Jeff Crawford, o se whaifatoanga e latai whangarei, e lima se lau eka le te leo le ele sa ia whaonga aina mo whatoanga, peta ai o le whase lau lima se furu eka ua lilo umai le sua vai. I taalonga, na manumalo le tamaitai numera tasi i le lalolangi i le taalonga ta Apollo, le tamaitai 25 tausanga o Lydia Ko, i le taamilosanga a le Saudis Ladies International i le aso ananafi. Sa ia taina le 4 under par i le aso mulimuli, ma manumalo ai i le taamilosanga atoa i ai e 20 tasi under par. Sa tūlanga lua i ai le tamaitai initia ia Aditi Ashok, tutusa i le tūlanga tolu le tamaitai Amerika, ma le tamaitai mai Peleseuma. Sa whaingata le tauvanga i pu e tolu i le aso mulimuli, a o tutusa i Lydia Ko, Lilia Vu mai Amerika, ma Ashok i le tai 20 anda. E tasi te sima le 2 miliona tā lale manumaloa kou i lea ta amilosanga, ma ole wha 20 i lea na manumalo kou, ta luona ta alo wha apolo fisa, ma e wha afitu na manumalo i ta alonga ta amilo i Europa. Ole ato e ta alo kou i le ta amilosanga a le LPGA i Thailand, i le whai unga o le vai aso. Tala fōwia mai le siufofonga o le laumua mo le nei vaenga o le tai ao.
malova tai le whaafonga mai su 5 minuti te ele walu mai alfa pongo mua telefou ma tala mai Samoa te whaafonga iei le turai vai le tau nei iei le whao poponga lona lua. Ya te whamalo atu, ya mana ia tele walena mai tau atu le tala lena mai elena whetau le le tātou talo mena tupul tala whaaso pitolo tu e sau ma le tātou telefou ne tai au. Ia le fo mai ia le tau ino ngana. Ele mai tau atu la pe ona me le telefou. Ai wa atu le hatale le au finga venga le vale le New Zealand. Ia le fai mai tanga fo le mo fato nunga fo le tono le va. Ai fa nga le te reo. O ngala mau. Le malanga atu nei Wellington nei au kilani. Oi. Ia le New Zealand. Ia watu la tu ia tamo matine bo le flight attendants. Ia I va on fo. Ia ai fai fato nunga fo fa nga le te reo. E foi la le malanga le va pela tu fanga nu ia le au kilani. Ia. O no le ia le fa mo o le festival lea o le whangaina o whawhiwhianga wha Māori. O le whai ai au kilani. O le kapahaka. E o le o te wai atu I lua wheru o tolu. E matu I tumu ala peo Eden Park len. Ia o Eden Park. Eden Park le whai ai le whawhiwhianga le. O le lea ngā solo mai tangata I e nunga. E le whitau ele atu o mato e whamama Eden Park mato e whaarelei. Ia nā fui e mawhaiona uru whale I tangata I te tonu e tu sa nau o mga seki uma mō tangata I fia tā whawe. Olo no winga la o le mafua angala na. Ia whetau I le mare whātaua ina o ngana taimine wale aso nei whātaua I ngana lalang. Tau I le ia. Mana ia. No ingo tātou Samoa. Tono whalewhai ngā luenga pe whaonghala ngana. Tau tala I whatau wai fo. A whina no I apa langi ai la tau ngana. Halu tātou ngana. Hoi ri se o rina me mai a tano fa Samoa le. Masal salol pule gran me le tano. A me se ala no tano a to talie. Ia. E masal salo tele ai le. Ia, me se o tano fa Samoa na. Salo le. Ia, sa. Tano pia, whatau tātou ngana le aso. Ia. Ai sa. Ia, mahalo lava. Peo o nai tala fo I o nai tala le ua matanto e wha mau popo ina wa umale le wha. E li moni mau stama lea na malanga ese mano lato a inga ili waweao. Ia. Ia ili waenga le na te tele ya no longa I Hawke's Bay. Na alu la lato a vale walu. Na o maila I stasionu. Ia e wha iloa atu e le waenga le waia wale. Toi fo il ta vale. Ia. Toi fo inga la na ta vale na maua ilo longa. To lima le ainga le tono ta vale. Ia. Ina ua maua la ilo longa. Ia fi ausi lo le si ta mama mori ta me te to lua ile matutu. To fo I mai no I le mele ia tina ia to lua ile lo fi ausi tina ia to lua. O le lo matua male tina talavo. Ia ta fia lo mal ta vale. E te loi. Fa taina fiola uma to lima. Lona wingan ta fia ta vale la on faina ave ese ta maria tina to lu sa toi. Ia. O le tūlanga na tu so le ua whasa wina o male hainga lea. A le pe e tua ia. O na le whatonunga na mai la tōlo whatonuina awal. Ia. Toi titi ama o mau e so fua e lima o le hainga lea. Le lefa me stama lea. Mo ia ele ile leile tala na au mai e toi fo il taval. Ai whawhitai ni ngā luenga fsosani na whaia i la tau sa whaile fsosani. Ia. Le le saunga le mua si ai. O le peo le tate tala noa i le a o le au o tamaiti. Mo. Ai to tele foi tangata matua le lofi ausi. Sawa. Ia o le to lua le lofi ausi tamaiti foi fa pena. Ia. Ia o fa long ma le tau sanga ia o e musu avela fa na we alfi ausi. Liu lo to fa ma lo fa ta. Ave tamaiti por kala mele a onga na ia o le ausi. Ta ua tele le do tam. Mo. Mana ia fa mala to ta yao. O la tu foi mele no o misamo. O mai tau wina i le swinga foi lo langa. O aso tato light. Ia. Ia, tau te whi ausi mai a le tae ao, ko ti uma fitu aso le vai aso, tata ele le sap. Ai, sa o le rea. Ale au ngatu pulanga la lea, o tai dos fulu I lunga. To tele o la to ele no whi ausi so. O le ale mafuanga. O le, matau ni o ta whaonga. O ese ale le vaenga wang, o wha mua le soifuanga Samoa. Sa oe. Mana tu aso I o tatou light. Ia. O vaenga isa tatou fia, o le o ta ele le sami, ta ele le vai, mai al tatou light. Sa le inta tu telefoni tau telefono fol fale o ia taimi nei la ngwa tu pulanga le pe o tele ale taimi vole ta fa fa na ule ele telefoni ma o ita avale fe o ia o I telefoni o I me fa fi o
Ia. Au tātou te pūlanga ia, e le ini me whawhiwhia whapea. No fo i mele maumanga sami. Tam, Fo i mele maumanga sami. Sami no fo i mai awan le aso taile. Fito ai malau papa pe fo i mai. o ina fo i tau te ole ngā te pūlanga tātou. Ia. O le ngā te pūlanga tā, ele tele. Ia. Ka tātou whiwhia vai. Ole, ave tamaiti, awa tāwhia tamaiti, e ipo karame a onga nai whai e. Ave ilo o tari ima loa whine a oila na au. Moi. Au whalongongo atu nei le siitanga o fuala, tau fuala au aina nala ua ta ua mai tātou tarafo. Tau ia ma u isara e luro a matana whaapara i tuaro whal. Te lola jera e luna o. E sulu atu nei tautua o im tangata umanu lai o. Ora u... E o atu lua whenua fitu a fua. Lua whiwhia? Lua fitu. Matau le lau whaapala. O tu tau sanga lea la e whaapala. Matau na whatau sanga whaapala i tau atu tu. Ea. Pese se ea. Le ai, se oi. Ia whini, tau sanga whaapala. Kato i whai o le whaapala mo po isala e lu mo. E tā ua le sona le mai i le tangata le la asi i e whala u aina. O le whai o tātou tonga la u aina i tua tātou whale. Sao e. Sao le le ia. Ia. Ia, ana whaapea na o na whai lau tonga la u aina le na fua lua whe suvan. Papea ne o le ngā solo atu. Ai te iloa la. O le ua sau ne tana le au mana o la whaistasi e singa. Whaista tau vanga. Whaista tātou vanga tonga la u aina. Pau alo na lawe le tau ni usila o le la umal tau mawhanwhan. Si au te alo fui. Te u le disi tau wamtalat. No inga le au ngā ni samba le whaitau sanga. O vinga le whaitunga la au inga nai. Ai ma le fwoi tātou tau vanga o tātou sile la. E o oe o au Jerry. Jerry. Mamari. Mamari. Tātou tau wala. Nei ala. E a mata e tātou. A mata e tātou. Ia, e nā. O mapu ele le yata e whaari le ia ele. Ioi. Ai le video. Sao. Ma nei ala. Ia le le o e tō tele lau o tautua. Ia, la mi tata. Rai whaatu. O tele lau taupule ngā te lau taupule. Ole, ata iai le tūlanga le taunga o soi fuanga le pe o whaari a fo ia. E alan whamtala tau o soi fuanga e whai fuanga le tunu. Moi. Ia, o le ua sui le o langa o tātou iai. Ia, o le isi tala le no mia i le whamamonga lea. Ia. Tu sao lea e mai tau wina i le taimile nei. O whamamonga le a vaenga le o le kainga ora. O le vaenga le u le vai a whale ana malo. Le si i tia o le nofo i tā lafu o tangata le tutongia la to rent. O le luafe sfuruiva. Se to e vai atu i le tatou. Tu sai e lua fe no fo ita la fo ita ngata I fanel malo. Ola. O isa 2 miliona ta la. 2 miliona ta la no fo ita la fo ita ngata ile lua fe sfuruiva. Mai tau mai o fa ma ina mata mai fa ngo lua sfuruiva fa solo mai lua fe lua fu. Ia. E o mai la lua fe lua. Ya se tema tau sangate o se furu fitu miliona. O no fo ita la fu ita ngata I fanel malo le tongi o la to rent. O sole. O le whaalinga na tau mai, wale nga whatia tangata le tongi o le rent. E le tangata le si ainga. E whaas furu tasi afe, tolu se lau fitu tasi I ta la fu le ka inga ora. Ai mana tua. A watu fwena ka inga ora mana o e ave se malifale. E whainga tana na tuturi e se la inga malifale. Mo ia la wei I a tenancy agreement po whenga le wosi. Alanga wha mo le malo so sani tangata. O le sina whaai no le tau mai ai. O le matua I le ngā whatia tangata tau soi fuanga. A fuala iei tasi. O le utatua me lua whirua toru ia Februari. Ta whewhe fo ilai nisi wha maunga o le saui. I nisi nyaso o iluma po le whaunga amatanga o ngā tono tau sanga. Nei, po tono tau sanga. Le lope sau o tono 10 miliona ai tā lafu tangata no fo I whanel malo. Le ai se tu le lava le whaasoa e totongi. O le fasili tau te fasili ai. O le whamata le ale ma fuanga. Le ale ma fuanga le inga whatia tangata le tongi le rent. Eia, le whainana tala le whaasoa atua. E le whaasoa mea tinau o tinau, le whaatau le ai. E le ainga sa masani, le whainana whaatau se lau lima sfutana le vai aso yo lai, grocery shopping. E le whaatau voile o nei meat, ano manfasi,
tu lo la o susu suka toilet papers me umba pena mena se lau lima sultala sa no o le taimi nei la o tolu se lau tala ma tolu la le se lau lima sfulu le sa so soni tong yellow rent a ua sili atu le a inga ma fa mo mo mana onga wa so dai lo tu tong le fale ma o se fa yunga sa o na ele ainga sa lua se lau tala fa tau le vayaso o fa se lau tala o le wono fo ai tala fu le si lua se lau tala le sa tau na me fa la vele rent a o le tongi la fa putu ro le tala ma le fo fa so me le tu no ta pu le mana ya ma monga na lo mai ka inga ora po le housing New Zealand ile tupu ilungo ai tala fu tanga tele fa no tongi na tu fale au si tele na le an fu ang la fu ma le fa so mai tu so le si na pine fa ma o ta mo le nga fa tia ta tau so i fu al mana ya isi ai nga tal no ye mo ta al fu ta vai wale o tu sa fa tau sa tolu se lau ya so lau le le wa lua se lau pa u mai le se lau wa e se si sa ma ve se si va nga fu le sa mai fa la i tono kapo ti se tu lo na expire ya la ya le fa ngai o le si va nga va vai fo i u tatu wa inga a tatu wa nei le tele wa inga e u mal tau sanga le fa ngai me yo ipu al mo le tau sanga le fa ngai o ipu ala fa tau le lua fe fulu la o me lua fe do tolu la te o tolu se fe le fa ngai no e le tau tu fa tau ia me o ipu mai me o pou e alo fo tu pe o ipu ala e fa wa tu do wa fa pe vo la tele solo e le fifi le tina tata o no tina o le tapena pena ia la fa tu ta ma la fa so na ave fe na ipu e fa matina a ti lo le ma sino atu le kale si o le fale e le ale atu o la le ia ipu ma ia sa le o tina na le tamaya na no fo pe tina na se a mai na sa le ia tala no mal tato le na le tolu vanu lima no fa tasia la tasta to pese o tato fa so fia ngana ma o e faina e tau tala tu no a faina ngana le o tau tala i le te faina fa ngai na ma ma fa fia na o lo ngana na o ia le ngata ile ta tala no li se fa ngai fa sa o ia le se le ni ma le fa ti ai le no fo ai tala fu ia mole level fa so ia no le fa ina o me wa fa pe o tato wa inga o sa ai va longo la i le tio fa te tainga o sa o so ma ki le tio te lo au mo lo to lo fa ile wa inga fa ta wa sa fa nga ye fa me fa tato ai o fa ia le maliwe mama o le va vili o sa o le ai ta li mo se la u mai le ma tato ta fale ia fa ile sfulu ta fale ia o mo la fia fetala ai o le sa o le ia la ia taimila nei lo fa longo mai swinga o le tau so ifuanga ma le o tangata le ia lo ingala e suia nei mele a fe o se maliwe mama o va fa ia o te le na tau fa sala ve ia tu e talo wa ia mo sa o le lei o pe o fa la itina pe o mama wa fa ia talo ma lo le tango fa ile tato ia le tato tupele ave o le maliu lainga i ho le vaso le maliu malisi e mama vo ia ma lo le fola tango to fai e se vanga na we vo inisi wa la talata me ale maliu se lo ala o se fa la ve patino a show fa tua fa tua fa le wa lo wa inga mai yo fa ia lo maliu fa tua sa so le ai mo va te la ve te dola no el mala ya lo se fu al neta fo ta lo fa lava good morning ta lo fa como tu foi ia tu vai lá mai ia tu vai lá mai mole to lo lima no fa ta se veda vili mai ta tu fa so al neta ya la ta tu sta to pese vai foi Samoa lo atu no fa na
susu e pele whamalama Pe angalo e whapewhea O tu te o whatu nei te So e wha watu tātou pesen nā o le wini tātou wala au. Tā lofa le wala au. Mā lor soi fua. Pea Alofa. tātou wala ule mai au kilani. Ia pea o le e wha le tonu leina mai au Pea kilani. ule fifia te sa. Awal tātou pese. Whaola ola awa tupula ngolo o ngā solo mai Ngā tua ua le wha mai vai Nai whao ngā wia le lei o ngā whao A me i le a o ngā Tā lofa le wala au. Mā lor soi fua. Tā lofa. Good morning to friend Justin. Tā lofa Rachel. Tālo. Tā I lofa. want to say your main points for your announcement Ia. about the language. Ia. Fia ngana whene tau talai Rachel. Yeah, every time when I'm staying here, there's no someone will be staying here. I always speak in English for everyone. All the tenants will be living here in my place. Oh, ia. E rea duara ngana e no e nana sa mo mana ngana whapetani a. Yeah, when I go to the church, I Yeah. take the English Bible because my Samoan Bible Ia. it's not really good to speak to pronounce the Samoan word Ia. because it's really hard for me to pronounce it. Tā lofa e. Ia. Ma, Tai tai Rachel. tele Lewa lava i loa Rachel. tula lua ngana. Ngalo ia upu. Ia. Ia upu Samoa. Ai lua Ai ngana. ula upu ile upu palangi pea o speak ai. Ia. E vave ola o catch up o le upu palangi. Ia. Ilo le upu Samoa. Ia. Tai tele lava Rachel. Ia lea son fuafuanga. Yeah. Tai. Thank you. Pa. Ia. Tal pel tātou leina te wala umai ai. Tau i al whea tātou visiri ai sau lo le tangatele. Tasi la le tangatele le ilana wha Italia. Oi. Tama leo ione Alessandra. Ione. Whatever nei fa. Ioi. Ione a wha pena te whafonga mai lunga le wha maasani whanu. Na isu e le whenga lunga i wha ai le o lo motu i sauti. Oi. Ia. Tama la ia le mamlama le ngana na pe ona. Ia. Mane. Tātou wha visiri na ia ma nisi o mta upe ona tano atu ai. Ole fwentoi lu le mafu e Turkey. So le. E ono tesi ma le ono. E ono tesi ma le tolu. E o tua o i Turkey le na lu ai ia talo fai. Ia. Ia le o solonga le le tatou i Wellington le nei taimi. Le o tatou i lona langi le taimi nei le o toi malo lo swinga le tau le o tatou iai. Lu mafu e. O le afa o lo longa. O tsunami. O me o male uftai ai mai tatou nei taimi. Io Amerika e fitau ino masi o e fia se lau fia fale mu Ia. o afima mu e le vela lu tau malu lu temne Amerika o lo fo temi o le tau mafan fana e mu fo ma lo so fu ta lo falava Ya, te fu mo ia lo lu sa se lu ar mi ka fo. Ai. Talo wa. o le te vini ma swimming pool po Ya, le ar fisili ko mo le. vat po le te vala un swimming pool Le ai, o le ko au mga moli ka me ki da ona. oi ya malo Ya, le na fa ka vali kua e. Ka mo foi ma ngai ho le me ka ya fo de ro fo de. ya malo ya tau no mai ya musila Fiangi ngana o lo e Silvia. Kai nga ka siar nga ngo ko la ngai ya. Ya priwa ve fo de le sa ngai ma fu ka markinga ma fa la ya pi ko e wa ko fa la ko ma ri singa nga e luai na nga
Ia wai mo ia ka ko Samoa ia wai e kawai ko ia wai Samoa wai Wangku re aonga ia uma muri ngisi ko ko wai se mai ia le lava Samoa i far e ka far ia na mare ia ia ngombe ai pinga na ko vidi ku mangai kele lua mangai kele lua famalosi na wa fakakia hai ai kakifia i loa pore a kongu re aso mai masina ai a fai e whakanu na fufonga kwa mumoli re nganga whafkai de lua whamai ke ike i mele leinga i E te fia iai na tatau vanga le la tau whai? o ke fia iai re kau vanga ngā pe a whai langa o le me ka ua ngā more a inga waka wafo ni mo ka mawhawhau aka wa ainga i aka a pe a musika ni kati sa vali aka wa ainga i kua whale i a kuro ia ngai kangaka sainga e ona sono ai ko ngā la au ka kia laku lai whai meise ko ngā la au wa rea lo makua mare ko inga ia ai la rwa vai de are sainga o renga ke i roi eri kai me ele pila o re ia wa o la ona no mo kingi ia o me la ona ko fali mo kingi mara mo manga ai te lona o so na por kalame na o faka kianga ko la mai si me o kamako ka pisi ko kama ia wa ma ia le ko pono ka ko sa le lo sa mo ia o kulanga ko yo ia no faka ia o kala kwa i lo ar me ka no fi o kali ko mo nga fakia me ka un casa ma san ia la so wai ko yo ma san ia ia o mo kwa pa o kulanga me ka faka ni ba kan o la ufesile vive tu motila o i ma sen foi fatta ula inga o e portina o sa kami makeo ko maoma ya o sia so ya luale lo mkua ia pe paka faila na fa ma ni el swing o le tau o lo i fa tau o le tau ai ioi fa ma ia ia i mea sa masangi nga mai fa tau ia wa fa pa o sa isi mea wa de nga fakier ka wa ko o kedo no pa war me de ia ia o fala maka o suka nyangi masima ia o sai mingi ia me fa penga ia masina ka pisi foi le ekipi ko pa ko mo pio vai mena o kare ko ia se ka pisi sainga man ka pisi pupu foi o ka ka kit ia o ka makora ko ia o ka le fa ka o ka makora ka ia ai a mboa foi ku kama ona ia la iki te no e fa ma ninga lo so no ngai no mo kenina to a o mai ni fu i nei lo ofisa to ma to ta li tonu foi le ia sei la popo le la pape la popo ia la pu ele o ka mo kenina ku no Facebook ai le mo mien ya ta mo mien Kako voy a cada vez ya y lo va a caco con forma chico. Maro ya sa. Pero tamale al fa pala man fa tau sa tan wo ya no sa lu le fa. Ora e to fia a wai foi ta tau vanga o le ele i o lu tau vanga msi. Pau me o ko o ka sangan ke ni ya de no mangak mo o na ka sangan ni. O le soko. Sorry. O ele se mo se soko o. Nei se soko o soko wa fa soko o ka sangan ke ni. No fa mo la fa pe ai e o la de summer ka sangan ni. No winga e le no yelo fa no ngoi tanga foi fa to anga fa pe o le tonga la no le soko pi a mata me le langa foi fa to anga e do ele soko ele o winga le o la foi porta la kan ko o le o la foi soko e do ele soko ele sta Ciao, ingo kasi so. E allora ka ko me kui mai
ia singa me kui ai fo. Ia Miriam ana fa me Miriam sa le ia. O me la o le no pole ame mo le o nai de soko. Ia ai ko le me o se koko a ko foi e so sangi mai ni se ora foi pa kwanga. Ia. Wango kango fa ko koko ngor soko. O le ti o ala fa lava. E fa lava ki to inor soko. Wa o kele foi o me fa pe o for koko o por me fa ka ki le de soko por me. No vinga la o la no la o so to ma fuala sa unga ala tele o do. Wala wo la no me tau no unga. E fa lava le to inor soko. Ia sa ona no vinga soko o na yo la no ia la wa mai dunga ba. Ja? E fa lava voi le. Fa lava. Fa lava. Oh. Lango kango uia. Isa bangia o le mele pipi ia le soko i longa au. Ia. O le piko la lango kango i lalo e fa lunga mele uola. Ili ai. Ia fa lava la. Oh. Ia. Ia na mo le toto puni sa soko. Me tiro le wo loa kuila e fakaki le foi de soko e fa kuwa makoko. Ia. E wale lei. Ana fute le atu mo lua. Ia foi le tai le su pu le as. O me fa pingi e la foi. Ia le la mo foi kala foi le kamalo foi de le kali ya Yesu ku foi. Ia. Toi tu mai se tau sala stasi se yo to na lua inga sokorni. Ta Miriam. Pe fua mai. Ia. Ia o fa gure le ofisa pe fa yo la ia le soko. Ia wale lei na tapo yatu. Anu vatu. Ia fa ta ko fe do pe fa stai lava mamia ne ia so ya ke lua me se le fa na gola. Ia anu vatu mo lua. O i kinga re ainga re ne kai au. Ia. Ia na, mai la i lo mo ni mau Miriam mai e se to ino soko na to. La volta to musica al teatro la vita to linda. Ma vi fianga si fongo la mua ia le to sfulu 1 minuto da tano liva. A malo tu tato o ia ma futa mai so vai ngolo lang. Ioi. Ia, so soni me futa tum ta upu ba. Mana ia. Mo so wa no le o fa to lu lima lo fatas. Ia. Le fama lama Be angalo e fa perfea Con te o fa tu nei te I walelea Tamma ma tenga samo Lo tato fine te I wavea La tanga nuta te mama fiai Yangi a per le tanga vai Fa ola Tupula ngolo ona solo mai Natua wale fa mai vai Nai fa na wia lele ona fa Ame ile a ona malelo tu ina iala Masangai Fa tala no Ja, toi fa o tu tato pese na pe mai tato va aulia taro fa valau te tele lava on sai mai. Ja, fa malo lava ia lua fionga po lua sunga foi. Malo le tautai le nei tai au matango fie. Tai. Ja, malo fo tau langa I me mana ia. Ele ai o te valau at. Ona o te tautala le ngana fa akuriki. Oi, a fena ola mo leva na e tau sau no ngana le. O sa o fenga venga ile farsi sui. Baluta sanga o ia. Ia tele ai kuriki. Ia sa tofia o ile tue. Ona sa o supervisor. O le tula tu moif ia tina kuriki. Ia le loa tatala le ngana in English. Ola o mata upula na fai. O te tanga fo le a o maile. O upu ia o tau lo fo ia upu mo mua. A o vita ia na fai lea. Ai o te mo mua fai le upu. Ia fa good morning pole. Fa talofa ia. Pole fa good morning fa kuriki. Ia karimera. Ia a saule o le fa good evening ia karispera. Ia a saule fa le ula le mo ia
ia karanika ia o mea umalana amana ia fo ile aso ia o fai atu ia ore mera sinera e ofo la ia tangata fo ina i lo au fai atu e fai ngofie tai pe ia le ngana Samoa tai pe ia le ngana Samoa le o ngole le ngana kuriki sala le ngana eleni io e mana ia e ma fai no talo walula te whaatau e iai o kei loa lava ia tangata kuriki. Ia keke ia ilo o whaatalo whaakuriki, whaakuriki, whaamanuia whaakuriki. E whai lano tau tala tōna sa moa tano i whaali liu mani ngana eleni. Talo wha mālor soifua. Ia, karimera, ore mera simera. O amai o ele nei aso. Polikala. E ala le sapela ina upu ia. A papera ia o o foi la le feita wina o le tasi o le sfulu. Ia o te loa uma. Se sa la fata tai fai mai. Ia pape o le tasi ata tau ena. Lua. Ia ena rio. Tolu. Tria. Fa. Tesera. Lima. Penta. Ono. Epta. Fitu. Okto. Valu. Epta. Iva. Enea. Sfulu. Tika. Certainly. Ia, o ngā ngana na eleni po whakuriki. Ia, o te loa ina uma, ia, ai le tauri ai si ngana o mana ua oa pe a whalongo tāia tina. Ia, o le tala atu le nā nei tae au, o kala ua tui Allen Bay, si lau mua. Ia, amalo so i fua, ia, alo fatele mo o lua, manuia le aso. Ia, Allen Bay no foi lau milionea. Ia, alo tele atu mo e. Ia, paso i fua. Paso i fua. Ana nostina. Ana ngana le te fia o saori. Ana bera. Ja. La le mele no fatu. La. Brad mele no fatu. Lele ya ola ye ni so tato fase silanga la fa forma yai. Ja. Yo no tato taimi ya fase silanga mo mua. Ole kolisial tu spa ia i Wellington. Fase silatu le mamanu le tunu e fia ela on tu spa ia le Pacific Bible College o le amtalio na le stala tangata uma fia i le aonga. I le asolua o le aso nei luas furtasi o Februari i le afo le ono na le fiafi. A ini fisili valaunu mela e seta o le olua tastasi fitu o valu fitu tasi tolu. Ia po le iva fitu ono fitu iva. Olua tasi fitu o valu fitu tasi tolu. Ia po le iva fitu ono, fitu iva. Ia o le sfasi silanga lea, o le ang tuspa ia malamalama a kape Bible College, ia whailo mai o le a e fo i le a onga po le la 11, le ia malamalama a kape Bible College, i le aso luas fulu ono Februari. Nge pa u le aso nga fua o le vai aso fau, ia po le a sanei ai. O le taimi na e ta umaina, ia po le nofoanga fai ai, o le tolulua a Bristol Street. Ia e mawhai ona e vili ina le telefoni lea monisi o whaafisili. Ia o le o lua fitu, lua tasitasi o tolu valu. O lua fitu, lua tasitasi o tolu valu. Aftai o saini ai ia le sunga i le whahao le aonga, ia o Benjamin Williams, whaftai lava. Ia, o tatou whasi silanga na e lua mon nei tai au, wahawe o le taimi tō iwa minuti o na tāle o le iwa. Iwa minuti o na tāle o le iwa. Ia e le isi tala lea e fie whaasoa tu fo le tātou tunu. Te ilo tala lea e tu sa o le tamā ni usila e 5 ono na tausanga. E nofo ma le teine me le isia e whaasfulu na tausanga. Ia. Tō whaasi ala whanau. O sit seni ni usila uma ia tamaiti tō wha. Ia. Ia matoni o tamahalo ni usila ma. Ale whawhinela e te ena e le immigration lana nofo mau. Lana mafua. Mafua anga ona e lua isi pa anga al tamahalo lea. Na ia umai e ni usila i tausanga mawai.
O le ine New Zealand. Ia lau ine New Zealand. Tu sa e na mame mo se siana paanga mai fafo. Ia no fo mau. A mai se siana paanga ia no fo New Zealand. Ale o le sia la paanga le. Fast food tau sanga tina le na la no. O to fast la fa na. Ia le la on sit seni mo tamete tofa. Ale la o tu o le tina le il masala. Tu o ia tafa le wafu. O vale to. Ai sa o tani le immigration. E whainga tāna to e watu seisi no fo mau I lau paanga le. Ona e lua fo isi au paanga na mai momo mai fafu. O sole. Loi ngai fo ringa mai tama New Zealand le fia e oka mai al paanga mai fafu. Ale whale winga na lau tala. A whai ele iloa le tina ia winga ia ona toa dua. Sa ini ana paanga momo. Sa ini ana paanga momo. Ia le la te il fine tali ni mikwis. A me se ape a mer tu sin media tala il fine mai. Ua whamari atu o le talia lau no fo mau ona isi paanga momo alu toa dua. Ia. Mo tua tele al fare to. Sole. Ia alfa fine le tauna nga va. Ia wa te tamu to fa na. Si tenu mo tamu te to fa. Pio lapta inga voi le pa u to ya o monisio fa no mai ia. Me ia le talia. A fa u te pe ya. Sa no ha ne va. Fa u ia tu la sunga ya va lo. Oi so. Iwe fa ni talu sanga be pa I ma fu mo ni pa anga na me mo mo. Wale mfaila na por away nei fine malan fa. Ana tu fa na uma tamiti nei. Oi so. No foi nei, ai fiu talu sanga no fo mau le talia. Ilo no winga na fa a mo ina male ovale lina. E amsalo. Tu hotel lima ono talu sanga tanga. Oi so. Ja. Oud van je. Oud van je televisie Jesu. Ja, nu zit ook toe, hij valt ook door. Ja, van solo toe. Tala pen lina. O fa tolu van lima no fatas. O fa tolu van lima no fatas. E fia le Digicel e whaelo atu I mātua. Le whapitoa mo le toi fo I o whanau I le aonga I le nei tau sanga. Whai mai e tolu sfulu awhe tā la le tau au whai o whaelonga. O le a whai e se I asfarai le taitasi. E te ono man mālo ai I skola sipita I awhe tā la, laptops, whapea voucher e whaatau ai mea aonga tamaiti. Na o le lafo lava o sau top up luas funta la pe sili atu ale Digicel, be fa o ngale ClickX, ma isi pa anga I lafo ai se tu pe telefoni Digicel. Moso o vanoa I le se I asfarai le taitasi. E ia inga o le nei whapitoa. Seki a Digicel. O le whaasisilanga tā ua, e whaamana tuatu I le mamalo le tātou au whaafonga, e iaila wa ia te tau I lalo le tulafono o le Broadcasting Act tasiiwa valuiwa, e whai e sau whaasea po o se whai tionga I mata upu, tau I whaasalalau ngai lunga le Samoa Capital Radio. O lo o au ili lalo le upenga o sota inga le pūlenga o whaasalaunga, po le Broadcasting Standards Authority, bsa.gov.nz. A inga mo le whai o sau whaasea I se polkala me whaamanu ali ai lau whaafonga anga. O lo o au fia I vaenga nei, o le ale te me mawhaiona whai se whaasea, o ai tu ainga polkala me mawhaiona o whaasea ai, o ai e whao o iai la o whaasea mō le taimi mō mua, whaftai. Chele selu atuwi ale mataifa au tanga mele tofa watasi we ina umatita towile suamai awane ise etia ile maluma ole taive vesima mele anga umatupele fa poai sisine abangu mawe mawe malefa afetai mana tua opona tai ilagi mose vai Sia ela o se mai ang otomala ya tama e matanu ayo le mana tala ile fa fine utu vai mai suka pa atu sa ole vai ole ola ole tangata
le vai le vau matua le tofi mai le atua olo o iai o na tapu mai o ta matua vale lei ele sa male fanga ma ele talieni tu resi utai le tonga mau matau lau niu lau pulele fa fetai to ala sau mafiu mau bele to obae au ale fa tamalalo fa moni le nai tupuranga lalo mawa me moni mai le tuai to me fa amau kalile na otalo sangale vai ne ifo tato I peyo tu na mati le suama na ori tatalo ile langi alo fa masei wanga mai sisi le fa malama sili lo no e pele o ile anganga awane ingalo le fuata malona lo ta vai ta fene imele malai e tato no foto no mama sisi le fa malama sili lo no e pele o ile anganga awane ingalo le fuata malona lo ta vai ta fene imele malai e tato Oe vai ta fe si. Ia, o le vai ta fe na si ma na ia. Male ula na ia le vai na. Ole le tato vala. Ia. Tu tato vala au se i mai tato telefon. Ma no to no le la tale iva. Vili mai pa mo telefon tato to fa soa. Ia. Au mai tato tala no am tato fa soa. Ai ole fa silanga. Ole ta ole se furu tasi le ta nei. Ole tato por kala me fa pitoa la va fa tau le tu singa ngoa. Ia. Ole tu singa ngole ani usila le wa mata le la mata fa nga solo ya le la tal no to ile li pule le fionga fam sanga te alu moresi ya mele sunga le fa fionga ya Reverend Nove vai la au ya le ila le se furutasi le fa tata no na mo le silfia ai to vili mai a uma tatu tal fo ya no le wo te mi tal fo mele ya le no si mai le fa fonga So I formulwi le atunu ule nei fo ia so fau tātou o lia e se isi whaopoponga o tala mai Samoa o si mai el whaafonga. O mai asea o onga sa whaia mo suyum tanga renga SS ele malo. E wha maala mala mai se tusita iala wa tuu wha tasia o mai vaenga SS o tā penanga ma wha ngai o inga ia matanga renga e tutu wha tasia i tali atu. E ni taimi e a awhiai lea tunu u ina mala wha le natura. O lea o ongare nei, na tai moai le vaenga o wha lave tupu wha fuasei, malamtanga renga o puna o wha le natura ma le siu manga. E lano le fisoa swani a le malo Australia. E le tele o wha lave wha le natura tula i mai i a tunu tua oio Samoa ma le Pasifika, wa amata mea ai matanga renga le malo e tu wha atasia ni ta iala ma nia o onga. E ta penai, pe ali ai mai ni wha lave te tupu le lumanai, ai me se lava i sui ngō le tau. Wa ta ape atu nei i a sui mai mtanga ruenga i se funmal wha le malo, e wha lau tele ia o onga te tonu o lātu mtanga ruenga, e na ia launga ta sia uma ia o onga, ma tutu sai ngā ruenga wha atino, e fua i se mana onga. O lea ua tali mai le ofisa sili o le pule wha atonu le regulator, le fionga le matua ngisa fuata i Purcell, le su enga sa wha ngā solo mo le vaenga le EPC,
E whaatatau I smart meters ia sa whai tuina il to tele o tangata. E le ulu wa I teimi sa mua I whaapi I na ia mita I ainga. E se mai cash power sa iei mō mua. Sa mawhai o nei loa tino e tangata unite sa whao ngā. Ma fua foi I unite na ia whaatawina. Peitai na sau no le fionga le matua. E sue nga uma sa whaatino le pule whaatonu. Wa whaamao ni ai le saonga le mua le whaonga I no ia mita. Ma e whaamama a venga fo I mole atunu. O le poloketi le nei ale IPC. E tusa ma le whaate si ma le tasi miliona tā lalo na whaatu peina. Ma wasilia ma le tolu a whele au whae o le atunu. Wa mai a whaapipi ina I smart meters. O le company mai Amerika. Na ngafa ma le whaapiina ma le whaapolo kalamena. O ia mita fau I le atunu. Sau no le matua. Watu le avanoa. E toi wha awa waile poloketi al wha la putunga o le malusi angatau el tise. E le o misi se masina mawhe mai se wa amelia si o lutantu o tunu. E pei fo o na whea le wa ameli a le company le MC Boisia le wafu wha avao maloi matau tu le vai ason tenei. Na wha amaunia mai e le officer sili o le company wa a Samoa le tō whātun mafono so a fo a Joseph Collier Meredith. O le vaameli le na whea Samoa, e to o se fut ma le whaalo ma whanau o le atunu o lo ngā lulu e ai lunga. Na to e sui atu le isi ono o alo seila Samoa, e sui a I le isi to ono le wa malo lo mai a inga, au le isi to o valung o lo wha wa pea ngā wenga. Na maita wina e telefonu vai ason te nei le ta ape solo le pasese silia ma le tolu a whea le vaameli, e le ngata o le taulanga au isi vaenga umo le atunu. Whaatasia I male au waa, e iwa se lau tolu se funmu leono na malanga whaatasi mai ai. Au whaawau peo nei loiroi nei le komiti ma le kāpeneta na tōwhia, la tō te whausi eina ni aia inga mani whaavae, I awale whiwhiri ai tangateanga I atu mō ngā luenga whaavai teimi, mō Australia mani usila, ai wa whaeloa se tasio kompani o ngā luenga whaavai teimi I Australia, le Approved Employers Australia, pe a whai e whaawau pe ona so ona tango fie li lui longa le nea Samoa, ana ta iala sa tu ina mai iawa noa mō tangata Samoa e whai ngā luenga ai a lātou pisinesi. O le an leto e whaatali loa, ai whaamuta le awa noa ma whaase ane inisi o atunu, e sa ilia tuwai nisi e whaatumuina le awa noa. Pe ona sila fio le tausangan te nei, na tau fia le tu mawai le whai ngā malanga o ngā luenga whaavai teimi, ai toi li wana le kāpeneta ma le komiti, e ilo mwha mautu se whainga whaavae, e whiri ai o tātou tangateanga I atu I hawa noa. Wa maea le saunonga whaala wai tele le fionga le sui pālemia, ia tuala Josefo Bonifacio, o le masina le nei utoi a mata I whainga malanga mō ngā luenga whaavai teimi I atu nu e lua, a o whainga whaavae sa whaata oto, o le a amatalia ma wha maluina, I le masina fau. E to tasi le sui fau le manu Samoa te to fitu, le ua whiriwhilia ne le whaia onga malana pulenga, mo le vai o le kapio te to fitu I Vancouver LA, I le whai unga le vai aso nei. O le sui fau le ua whiriwhilia I a fuli whaafawina, e mai I a whio anga saulua fata sa lolonga masa to le pai, e te alo I le kalapua vai ala. O le aua whiriwhilia, o le kapiteni, wa fau ese a pelu maliko, wa sa a fasua, Meilani Matavao, Paul Etis Slater, Neweli Leitufia, Motu Opetai, Owen Niue, Paul Scanlon, Malolu Teru, Taunu Niule Avea, Faafoi Falaniko, Tuna Tuitama, PJ Lima, Mafulu Ese Faafowina. Tātou tāpua ia le alo whaiva tama whanau o le manu Samoa taito fitu e le whai unga o le vaiaso. O tala whawia, manuia le tātou atunu whaasoifoia. Tala falava o tala fōma I le sifofonga o le laumua
mo le nei tae ao o le aso 28 Februari lua felua tolu. Na faalawiloa mai le po ana po le leitio New Zealand, suafa ma faa maumaunga o ilatou na maumau soifua i le afaa. O Ivy Collins lua tausanga, sa tawhea ina ua mamulu malimo o lona tina maitanga, a o te tele ai tawhenga i le Esk River. O le tamaya John Coates, ono se furu whātausanga, sa whaatolu na tau mawhai au nanga laweai, e fisosoani ma laweai mai i le itulae lua i le waweao, peitai e le i whasao ina. O Coates, ua silia ma le senaturi o nofo i te karaka, e li masfuru iwa tausanga o Marie Greenie, na mawailolonga ina watatele tawhenga mai le vai o tutai kuri i mātui sisifo Napier. O le tamaya George Luke, o le tua ao le ali o Isaac Luke sa taalo i le NRL, mana maua Luke i solonga ele i le vaotai hape ma Napier a o te tele le awha. O Shona Wilson na maliu ina ua tanumia i solonga ele, mai silia ma le 5 i tula o tau eli e lona toa lua le palapala e wha mita lona loloto, peitai ele i whasao ina. O Dave Van Swanenberg ma Craig Stevens, o alifui muna maliliu ina ua mawai solonga ele i totono se whale muri wai. O le isi toa whae a toa iaile se furutasi o tangata maliliu i lea wha, ele i mawhai na whaalawilo ina mai o la toi ngoa ma wha maumaunga. O le asona na whina luai se whainga malanga le ea New Zealand, e whaonga ai na ailenga ngana Maori po o le te reo, i lana au nanga i lunga o le ea. O le malanga wa alele na malanga atuaile to ase lau fitu tasi o tangata mai whanga nui i Aukilani, mo kapahaka ma whaafifianga tele, mo le te matatini lea e whaaso o whaanga solo polokalame. O vaenga ese kapahaka e iaile nā taonga mai tawhiti, ma le nā huri taniwha, whapefa masino mo whaafifianga, nā o fia i le whainga malanga. O vaenga umolana au nanga i tutono na wa alele ma whafo ina ua tau nuu, sa whaatinoina umai whaonga ailenga ngana Maori. Na tā uaile taitai a Maori i totono le ofisa le ea New Zealand, e tā ua malanga te tauna a matau na whaonga aina lenga ngana Maori i lunga o whainga malanga. E walu afe lua se laulua se fulu tangata fau na whaamauina i whaamaumaunga le soifua maloloina, ua whaamaunia i le vairusi i le fitu aso taluai. O le tolu afe whase laulua iwa o lea fuainu mera, o tangata ua afia whaalua pe sili atu i le COVID-19 po o reinfections, se lauono luaila atoi whale mai, ma le toa whai po tuti ngā ina. Na whaate ia whaia onga mamātua nisi o a onga a mata i kala estete, ina watapunia whaamalosi i le awa uli o le asofa raile taluai. E tolua onga a mata e au fia le Calm Drops Early Learning Center i Bishop Dale, na whaatuina talu mai le luafe ma le wha. Whapea lea o ngā amata a Horsewell ma le Elmwood Preschool. I se whaamatalanga mai se tasi o whaia onga, e toa se furu lua whaia onga nao o atu i se tasi o a onga i lea sofareile, ma sa whaatonuina e vili mātua o tamaiti lea wauli, ina ia o atu e piki ala tau whanau ona o le atapunia lea onga. O le lua vai aso taluai na tuina atuai se e-maili i whaia onga, e na o le 50% o la tautotongi o le amawhai o na tutongi ina. O na o se whaafitau li i le whaalunga o tupe mo se taimi puu. O Kate McKenzie na whaavaina mai lea o ngā amata a le Calm Drops, mai pulea ina i la ua malona toa lua o Robert Knowlton. O le toa tele o whaia o ngā ua muli mawina le tele o le whaafitau li i a la tau pili, ma whaataunga ai mai se tausinga o la tau ainga ona o lea whaina o la tau tutongi. Na whaalia mātua nao o atu e piki a la tau whanau ina ua maua le whi autustusia, o se waainga whaanoanoa tele na waaia ia onga i le tutulu ai o whaia onga, ma whaamaoni ai, ua atoa le tolu vai aso ele i maua ni o la tutongi, ma ua avea ma se avenga mamafa ona o le tele o pili ua tuwai le tutongi ina. Ele i mawhaina tali ifo le ulunga li i ea na ina o ngā amata ina ua whesilingia ele le tio New Zealand. O le tae au ananafi, na maua mai ai se ripoti mai se tasi o alo le atunuu, le susunga i atofi lau tala le le tau fale, e au mau i Hawke's Bay, o lo ofiso so animalosi i a inga maua na a fia i le a wha.
Le sa tala noa atuai ma le fionga ili ali pule al sifofongo le laumua, ia afamasanga te alu mo resi. O tofi lau e whainga luenga mo le te fatuora, e taitai le komisi mo tangata Pasifika i New Zealand, ma taitai mo mata o putau i tangata malanga mai inga luenga whaavai taimi. O lo o taula mua tofi lau i fesosoani i Hawke's Bay, ma sa mo moli whaamaisenga ale a fionga i le lipule ia afamasanga, mo i latou umana mau mauso i fua o latou a inga i le a wha, ma a fia i ta whenga malolonga. Na sau no tofi lau e to a fitu se lau tangata lulue whaavai taimi, ua le aini fale e no ai, ma le tele o ainga Pasifika sa faale anga ina o latou fale. Peitai, e whatoa ma whaina mautino mai le no mera o tangata Pasifika na a fia, pe a mai ana faale leia a wala o fiso o tainga i pito nuu na a fia. I se whaamatalanga ato filau, o le to a tele o ainga na a fia, o i la tauno no folatalata i vai tafe ma le sami. O se tasi o vaenga na ia ta ua, o se vaenga maua e na moli mawina i a loma whanau a Samoa na o mai inga luenga whaavai taimi. Na vaaya le savavali i lungo le ala tele, ma amo ala to ato pao i lungo tau au, ina ia tau whaapale ni ai le savavali, a o te tele ai ta whenga maloloto le sua vai. O nisio i la tau na whe ausi e la vea ai ma fesosoani, i le to a tele o tangata wala au mai fale mo se fesosoani. Na mawale taimi e fesilingi ai e tofi lau nisi na malanga mai ngā luenga whaavai taimi mai fiti. Ini o lato manatu whaalia e whaatatau i le a whaa. Peta aina tali ifo, o le toa tele o lato ua maasani i le whea ngai ai maa whaa. Mai sili ato na tinga aina i lato i le a whaa, na afi ai fiti i le lua fesfulu ono. E tele e kalesia ese na momoli ai le whaafetai a tofi lau, o no le alofatu la ai maleanga le lei mo tangata na afia. Sa fesiningi ale sunga tofi lau po o ani vaenga fisosoani e mawhai ona fisosoani atuai le atunoo. Na ia tali mai ua tele le fisosoani i mea tau mafa. Ai oni aso o iluma e mawhai ai ona mawatu se numera o se teo ngā tupe. E mawhai na fisosoani atuai i tangata. A wale to a tele o tatou tangata na a fia i le a whaa. Sa tawalunga le whaatala noanga i se whaafetai na momoli mai e tofi lau. I le au whainga luenga pa ia le atua. Ai meise o tangata uma o lo anga lele atu, ma momoli talosanga mo tangata New Zealand uma na a fia. Na whailua mai ele minista o whatoanga Damien O'Connor, le si itia mawalunga i o tawa fuala au aina ma fuala au whaisua, ini vai aso lumanai, o na o le tele o whatoanga ua whaaleanga ina. E tu sa malini masfulpasene o whatoanga kumara na whaaleanga ina i Northland, ma ole a whaiti ai le sapalai i le atunu o atoa. O lo otoi talosanga ina le minista le malo, mo se isi whaupoponga i le 4 miliona tala, le ana whaamatu umai e fesosoani ai i le au whaifatoanga ma le au whailafumanu. Na whaalie Jeff Crawford, o se whaifatoanga e latai whangarei, e lima se lau eka le te leo le ele sa ia whaonga aina mo whatoanga, peta ai o le whase lau lima se fulu eka ua lilo umai le sua vai. I taalonga, na manumalo le tamaita ai numera tasi i le lalolangi i le taalonga ta Apollo, le tamaita ai 25 tausanga o Lydia Ko, i le taamilosanga a le Saudis Ladies International i le aso ananafi. Sa ia taina le 4 under par i le aso mulimuli, ma manumalo ai i le taamilosanga atoa i ai e 20 tasi under par. Sa tūlanga lua i ai le tamaita i initia ia Aditi Ashok, tutusai le tūlanga tolu le tamaitai Amerika, ma le tamaitai mai Peleseuma. Sa whaingata le tauwanga i pu e tolu i le aso mulimuli, a o tutusai Lydia Ko, Lilia Vu mai Amerika, ma Ashok i le tailua se fulu anda. E tasi te sima le 2 miliona ta lale manumaloa ko i lea ta amilosanga, ma ole whaalua se fulu ono ai lea na manumalo ko, ta luona ta alo whaapolo fisa, ma e whaafitu na manumalo i ta alonga ta amilo i Europa. Ole ato e ta alo ko i le ta amilosanga a le LPGA i Thailand, i le whai unga o le vai aso. Tala fōwia mai le siufofonga o le laumua mo le nei vaenga o le tae ao. Malo whaftai tue mauna whanoi whafonga i tātou talfou i le se fululua i le auli. Ai ia le tātou
whasisilanga nei toi e fia tu ina atu mo le mamalu o le tātou o tunu. Ia e lua la whasisilanga. Whailo atu le mamalu o le tunu, la sa nei am talia ila anga tuspa ia le akape, ia malamalama akape Bible College i le ven. O le tuatusi o le tolu lua a Bristol Street i le ven. Ia a inis whafsili e whaina e vili le telefoni lea, ia o le olu a fitu, lua tastasi o tolu valu. Olu a fitu, lua tastasi o tolu valu. Ia o le tatou whasisilanga le na. E iei malisi whasisilanga le nei ia le Pacific Bible College i Wellington. Se sa ile tu whasisilanga lea. Ia, whamana tu atu le mamalo le tatou atunu o le ato ia ele anga tu spa ia le Pacific Bible College i Wellington i le vai aso o Iluma. Ai, o le aso le nei luas furutasi o Februari i le afa le ono na ele fiafi fai ele stala mo i le ato uma e fia ulu fale i le Pacific Bible College. O le telefoni e maui e seta o le olu a tasi fitu o valu, fitu tastolu. Olu a tasi fitu o valu, fitu tastolu. Po le iwa fitu ono, fitu iwa. Iwa fitu ono, fitu iwa. Aftaila. Nisi nao tātou whase. Silanga, ia whafonga mara tātou pese to tala tu tātou leina tātou whasoa. Susulu mai, mas se insulu
Ia, toi whauatu le tātou whaafifianga no le ua tong whai mai ia le tātou wala au lea. Ia, whaatalo whaatu wala au. Ia, toi tong whai mai o leo. Atari atu. Ia, le whauatu tong whai mai. Ia, talo wala au. Maalor soifua. Soifua manguia. Maalor soifua. Ia, o le konga sa onga le menga le soko. O le koko le soko ai. Oi, ave il faukuanga i lalo le soko. Ia, e ola mai le silua aso le soko. Maalor soifua. Malo. Ia, while sa wala au. O yongi. Oi, John. Bonjour. Ia, bonjono. Bonjono, ia. Sorry. Ai, ngā mea sa tu whamai tātou mea ai pia. Ole, o yengi mea ai, ole i le whale, ole whako. Oi, nei whapeon ponchono ai se supo po se. Tuso al whatalo whawhaana. Ia, whako kai au, ia, waku whafonga angale a kungu. Ioi. Whatalo whawha Italia le, sa no mai le sunga. Oi, ia, nala le tau te whapele tunu po palolo. Pusa pa ele ni le. Ia, nala, ia, lele. Ia, malo. Ione, o mai ione le tai au. Iole manguia, ale whaasoa iole mangai el whalongolongo wako le uo. Whaoso mawhauwhaunga fo ia le aloe whaingai. Pe koe mas kalom, pe koe mas soko ai kaukala li soko. O ma fesili le vivea tia tia oi. Lale umina e iei Italia. Sifuru lima, lua sifuru. Tau sama? Sifuru lima. Ia. Se umi whapenga. Ngā sanga lue ai lunga inga. O lana le se senga o leo langa o Italia, ma leo langa o Samoa, leo langa o Sfaiso. Ma o tātou i Samoa, leo tātou i loa. Maumanga, whangota, whengaluenga. O wā leo langa o Ikalia. Ia, o leo langa e keleinga e waku whafonga le akungu. E maa fia ka ngaka malako wāmiho. Oi, sona. E ei le kuainga filosofia a whapea e ke le fight back pea whapea e sause se e whai mai e ke oi se mea. A whapea ke ne oi whi ngau i e maa loa i ale whi ngau ale e ka le ia oi. Mai e always ai e lo e ka lia uma. E taketa ia ke oi se any simple thing. E wawa ai ala ko e o lo sasi ala i se kama iwanga. O ko meki halo leilo inga le kai me kaungu e le wa le si pot. Fa le mai lo mo o le fa. Ia o mea fa ka wa a ko ngi si kama ki ka ko kam fa ngau ia. Le lo ke lo inga le mala ku mala mai ko inga me nga wa. E whapenga mi ailo i kālia uma. E ngai isi ka ngaka e anga leia kako. E isi ka ngaka e ele mea ngai e kilo masei. E se kala whingo fi. A ua lewa nganga i inga kauku ai whafkai fo i o lau. Wai paimel kausu enga maingonga abangoa ka maiki lewa i e ngi wai kap. So, tōre nā mataria. I ngā vai kau lui kau mwhaingai. Ma waingi avangoa ngai ka maiki ale ala ua. Ai ma, i ka ko ka mwhanga ule ua. Amu ia whila ko ua mwhainga o se wa ai Samoa. Wai le wa ale no whalongo tau nuu le vason tēnei. O le Perusia. Sau ama Italia le wa alea? Ia ngā, ke msalonga oso mai Italia, penga sa oso mai Panama. Wai, amina, Panama Scanel. Sawa ala ia il Pacific. Wai ole Panama Canal ia se me ole ongo aso fiko aso pe fa pe lo se nga sa wi kau ia ka ko Samoa. E a pa pe ala sa sa. Lo fsili la. O le fai sto wa onga fa pitoya o nga na Italia. Le ai kai pe ole mga ko skinga nga umako. E kangwa o ia pu ele fa pe que fai se a uma e que kangwa o pu o lo fa longo ia so uma me e alwa lwa e masangi
ia lua ko a foi lau fa e kari le skai me ro pale ni ia lua e fa penga e ala na ila ni sio tangata Italia na to o il fa Samoa le e banga upu masangi ka ko I o kalofa I o le mai oe I o ma upu fai mo fia foi le la fia manga e fei wa kele kanga ia ka ko ila le tu ile kako you know le personality e tato winga mali e kere kanga kaya kako ile kako malisi me ole ko inga o langa fainga luenga ile ka samu fainga luenga malo si ma you know ole friendly for ya ole o va ko kiki kulu isi va ko o male afi o so ai foi lengo ai a fa pe ole pasese pe fa le pasese ia o kuru va ia pe ia mangula different nationalities ele kasi a fa pe se la u mongupu ia aku olalang ala wa kalango se la ia kanga ka ise le ko fenga so it needs for like oil o sa isi ka isi mo wi no ta wa man ko ala wa ise uma ia kanga kala ko ki fenga lu e fa ya fa lu ka o vai dei va ai tu te o fia se la mitja mio va wale voi mol malusa tas fa fena e ese au ala fa pitoa e alu te watu ai le tau muri anga I luma le tau mua a pe ise me te alu luma vai luma pe na te savali e savali ko fu ai mo ko le va ku fa fonga le ku a fa pe wa manga va pe sa fa songa lu pe luma ka mu I o ko e fa akwa ko savali ke alu luma ka mu e kanga ia yo le kala ngor polu se la mon kupu mik a le lave fo ia ia ke fo mai kwa a ngalo se me luma ia ma ko le fa akwa ko savali luma you know ke le ia me polu se la umika la wa kala ngor isimla la kapi ia sa ia ai singa ko se la umika pe a saule ko sa ole ali e fai no lo ma so sa lunga sami ele le la ma fa sa mod mo tasi tango la fa liu fa Italia mo e ala no wow ia ta lo fa ma lo so ifua io ole fa Italia la le menga ole ponchono come sta ia o mai o le yaso e alu a ko ai la come stai sa o tas fia lo taimi tanga mai fu tas fia lo taimi tu sol sili fa sa mo te fa Italia o tas fia lo taimi e che cosa questa giorno e fia ai so le sili o e fia ai come tu mangiare so o man ia iso awale ngalo na ngana na Italia na tonu ye ngana pe fia ngana na wilo ile yo sa mo nga yo ngo vai kai mi nga vai kaule ole nga venga ya ele mi kamika ka ko wi ka ko nga ele mi ngol tala vole lo melo fan mo tele ngana ilo tata yo te ingala le tonu ngana ingilisi sa mo Italia ai mai sia la le wali ile wona no fu tene Italia wa ye fu ia le atu no fu tene Italia mo no fu ia la yo wona no fu yo wa ile yo mo ngai tau na wa le ana le va me mai fu le ni o John casino le John le to tele tatu tamfa na wo no fu ia yo ia le wa so lo foi lo ala o mau polo ai o fia na tama po sei tia ne o que me salo la wo la ko e mau ala ko nga luenga il companhia le le mela nga la wa ko e mau ala ko nga luenga wa o isi sa mau polo yo ia ai sa le mau wa ngwa
le la ko a foling ko mawa ba ngoi ko final wenga il company wai e ke le al so so el company ya la ko o le majority ya el company o kanga ka ikali especially o le wa ngofu mo polo kenge ikali le manguia mo fe so ka ngai si fa wo le ma fuka i lungo penga ko faila o faile sa faile tau fa vi fianga i lungo meli ia po va ai tabe tsamo ia sa fai ia show mo fai ia wai e lua ia e fai show wala au Indonesia ko fai fu show ma ko ka mixamo e tu mai la company la no fai to wa nga siva tau wa to te mio e ia le pango e fai ia o nga siva a fa pe fai nga dunga ia mai ia le kai mi pango e fai o nga siva o wa langa e feiwa kele ia pio la ukalang fa ko mo e feiwa kele kanga ka ikali ai ia ka ko ka sa mo ile le mele ngai ala ina ku mai la vango e fai ia o nga siwa po le si luai kula ko kula i aso yo vai aso ale io o le aso show e se o da ye to vai te meta se so limiti io sai ia ngai ya fulenga siu so ia masalo ai wo lo ko nga duel ngai kain ia e fai uma ka penga uma o le fo ia e ka mu especially o le melia ia alu long ka uma fanga ai mai se la loi Caribbean ia e siu so sa mo e ka long e fai longa ka langa so ngai miki ia o ianga wai ka ngu i lalo ka penga uma me le fo le konginga o ulala u fai wa mo fai le vanga le Caribbean na ia e mo fai lo Caribbean ia me malava ia ka penga ila ia ole show la wai mo le show la Indonesia ia so o ile mal show ma ko sa mo o le mea lai maali ko inga me whapea. E saule show la au Indonesia. E ko kongi la au Indonesia e a fuilengo ngale apaing. Ai sauia i le show ma ko samo. E ko kongi le kupe. Ko kongi waku fo ia fa fonga ko kongi le kupe ko kongi le pusa pia ko kongi pusa apaing. Ai se algo ese no fai. ngale apa ingo kong ele Indonesia ko kasi le fa ele la ko show o le se nga isi me ma ilungo le meti pero se ne ma di yo o le mo ke ko ma ko ye ko kongi ma ko le kupi ko kongi ma ko le apa ingo ko kongi ma ko puspia ai la ko le Indonesia ngale apa ingo kasi le kong ye lang si wala si fa so ai se mata ina o to pe o te mito fa fia o to istanga ta sa fa lo ina foi sa mo lo lang wai kele le feiva kele o kanga ka wai o isi kanga ka e o isi kai mi mau kele lo inga o la ye ni pa se sila o ia o ka ki ke ile umo le show ai o mai kanga ka feiloa i mai fa mai o la ko ni sila ma wai ka kele loinga o si kanga ka ke e ai le kai mingo o loinga nga la ku o ku le nga li i ofu akula ko nginga la ofu sa mo io ai ke mo fa ya ko le nga li e fa mai sa ese le cruise line nga o sa mo ale fu ko nga i ka fa ai nga faila ko nga nga faila ofu pe ofu sa mo ia fa kwa ke e fo ile nga li inga o mako fa ia ku ia po fe me o mai mala la i sa mo ke ile nga i no fa ko mako o mai me sa mo la ku le expecting e sa mo Don ona le se sengo le pe ata nu va ai inisia tu nu vo ye pe Britania ma tu nu vo le
sa tu tonu wa pe o tunu u e tele au mosalemi e se senga le o tua I lunga pe a tonu va ile waf Iai ku ese o le kaunga I pe o ku ia mosalemi e kelenga le ai si o mako e ku I le waf Asia e fata oh kai peila se fukaka inga o la famkalanga I Alexandria I ai ku piko ele o ele mfainga mako wo I lalo I se waf ele mfainga mako wo yuka ai o kamanga a fa pe e a foi le ngo e pipile va se ilonga lava e va ku se pepa sikaleki ku fa funga la ku se ilonga lava e kau ai ku se pepa sikaleki la fa ko am fanga la ko fka ngo fe ku mai ai ku to laki ya se foi a mi o lava tau ai ku te pasikaleki fa ko am fanga na fka ngo fe ku mai en po laki fa pe nga foi la ke mila alu e se le va ele no fainga la ko le se ilonga foi kau ai ku te pasikaleki la esa es la filosofía ahí con especially now y fue lengua y Alexandria hay cupico ya esa pena ya wingo o kanak hasta fuera se pepa si kaleki la lesan fa peana oele o piki ya ai piki huevo ese ale ai asa pea foi la sauce que se paila que sau ave ese leva casi paila que la sau ale o mai mo si kanga ka ko fa ko lim ai o mai o ele o mai se paila que ala o mai ole manga o sikaleki no sikaletia no sikaletia mo wala le menga o mai ia por kapkengi nga ki nga le ulu kau faila ia koe kukuli ise ia umakoa kama ki sa mo langa sa kupu ia kia ule le si vai kau ke msalo wa fai si ini sa World Cup kengi fai mai wale ilo inga po le mea a wa ula ke stand pai o laela u a fo lengo laela alu ese le va o lo ke stand pai ilu mako o mai umamako kama ki sa mo ave umai lalo le sikoke o fiu ave lalo bo ki ngale u kap kengi wole lo kap kengi me la fai ele mfanga kufa umaka kung sikaleki o okupe umame ia le ave e anga I te fa pe o le diu fa kupe ka kung sikaleki especially le kung ule o ai kupiko ele anga ke ia wa saula ia kupiko ia den ngalu la ia estot ma haifa I Israel Jerusalem alu wainga ia mako ino mbawa kai mi sa o ia sia singo pa ia mako faya ia lunch mako ki ngo pa ia mako share taxing mako sia I Jerusalem ala ni wingo tanga lu pai so mai pe ani wingo le lu tanga lu pai pe ani wingo tanga ele ole kele o a fo lengo o le menga mako ka milo ai mo pau ale ponga ngai ai ole me foi le ke la kula saule le amina pole skanga kala sau fa tua kai la fa pe o le sau for free ai umanga I fonga le umang fa ka milo oi ko kongole ole Holy Land ai kapa mai ke oe kapa kai fierce food kala American kanga kokas ave ara ia ave ia wala nga ole ele mfanga nga ku avangala wo finga ia faise pela se pa keki pepe ko drop mai lalo le ai ole menga ke le kupu kongi o ile le Holy Land ia ka bilu solo ila ia ia maka umai me o kunga mawo Yesu ma me uma
malia o le konga olive, you know. Ia le sale nga song yai ya yuka ya Yesu wa ya le ma ai fafu. Ya le ma ai fafu le fa ilonga ya le nga song ia yuka ya Yesu ia makokongu falsa. Ta gisi au tamana to wo na wo le maana. Sango mai. Ka to ufta gisi au tamana to wo na to wo le maana. Saya aku ala kala le winga ala kala sol. Se foi de langonga. Ole kambilo solo ai malu ia ole me ale ke alwe momongo le waku kulo wale nganga le kusie ia lau kalo makusie ngoa ia ai kongo mo meu pu io ole pasima ia o me umanga ngama ile ia marka milo ali me nga sa ka lo ile le li faola me o le ali toinga va sa fia ia te tanga lu ai John o le va meli po le va container ia ole pa ale fia ai ole va container langa le ngo wo pa ia la le se e kele lo pressure pe va pek fenga lu ngai va meli wa mangu la wa pe la kala te tanga te se la uia kanga ole va container ia e lo ngai o ia control o ia mai lo ngalwenga fenga luenga o ia mo lo ai nga ia ole pela la wa container ole te sai la kala le ole lua wo ngalo e ka kausanga o makonga linga kupu el fala vela vele ale ngo ki el filipino e Australia o mako konga linga kupu el fala vela vele o to ova ale mako ova ale lalmentu ole mako ka fa yuka wako fo ile fa fonga la kongo ai sa makola ngo walula fa lanchi le si kamatiki ngalwa ko ngai sa mo ko la ko tune Australia Sydney o i Melbourne ia ai ke lai wo mako yuka mako ngo wasfa ngo kongwa le ngala ngo mako wo ai ole mela ngai ia kulo ke ufa fonga manga yuso ia ngamako o mai ala ile pas o yole kokongo farkala e falsi mengi kongo Australia o mako dale fa ile mako ping pong o le ala ka ku le polo ping pong ia mafiki ku o ile side ale au Filipino ia le kusala wa ku polo ping pong yo akango le Filipino wa ku fo ia le fa fonga ku kiki polo ile siku ole ala e mau ke mai kau aku ia ai o lo ke mila mako le mo ke o mai le pas ia le pas el free transport mo ke le va ia ila si kama sa mo si kama foi asa ila nga la e pisa kong ia ai wala au melkanga ka Filipino ikua kulole le nganga se mai shara la fa ya kulele ilia la makiso o fa auni e ko fa fu ia wala ngile makiso ia ake le wo pisa le ilia ai makokulo ile mo le keiti milpongi ia ai saule kanga kale Filipino le sawa kule ile fa ko amalankala ai se loko sawila ila le ile nga ma ku fako kasilo nga so du ngole pa ku sala ko do la wori la wo ku wa ilu la wori kanga kaile la wori ele nupiele ula ia nga o mai aki kilo solo piko ia ngale kau ko ile Filipino ku kau ko Filipino ku ato tele la Filipino io ato la ua tolu ia nga mako
kusala o le Filipino le ale nga oso I fafu male pas. Le ala fa pel Filipino le. Ai ele o amanga ianga kunga ie le sia ile ko ia ele I Filipino nga o ele I Samoa le Filipino nga aluifu. Folo ko I Malaysia I Samoa le ngala ko lua. Waku fo I fafu ngala ku la kwa kiki. Ako ngula fa ngo lugo menkanga kay melpongi le faila kala le. La kwa kiki ia ai woke walu wo kiki uker kaya ile kalfa au kiki kilo mai fe emo ko ka leu malu le lo inga wo mariule le fitting le ke man kuanga ka nga la ko fia me nga lo fai fa ko sin le ka ko panembia le wel ka mingi ia nga mako ngafai ala ia fa sa ilo mal mako va anko ya li Australia mako mai nga mako mai lo suil mako roots mako wo lo I America ala dai tamu sa moyo ta fio no na fat pui I Australia ia sa fat pui Australia ai sa kele ala le sosoang le community Australia I ngai uso ia busa ko akop ko wala ko lenga nga fal pui ia ai a fole ngoa ele leila le sia woli o lo ka kungu ma singo ilunga ale kan kale le nga lo ku ngari tasile so mal fa ma va nga mala inga sa wo ya la ko ale wala ko se lu manga le inga alo ku fal pui so la tau sanga le okay lo inga se me le luz fu ko sang kalwa so wa pa si peninga linga ku pul me nga ya ma ku oi ia ma o ese ko ala ia tile ia le va ku na se fa se su en ai ava ko luai ole ko palianga le Australia mau ke o kulua au ni ko salva Australia a tu sola uli Filipino e se foi va a tu e pela uli e fa ngalo le Australia ia ese va ia vai ole a mio ala Filipino kulo wala le ko to fa songa mo e kele nga o aku malako la ko kingi sulu ya kama ingafi oi fa pengale a mio ala Filipino ia ele o Filipino uma o kele anga wa sa kupu fa la ya Felika lenga mako ye o ai ole a mio nga ale au Filipino ala Filipino ye o mai le siva renga la pi fa palo la uri ai wa se sela le songong ai lunga langa ele ilo Filipino ka nga kai ele fai fa la vela ya mai se pe mi le wo ka fa yuko la fo yo ka fa fia me ngai mo le ole a mio ngal au Filipino ai ale makapoko ila kanga kai si kai mi ya ai masingai ka mai ki la fa ko o wakui ya bingo e fo ya la ko ya le o ko lo ki le lo nga mi lo Filipino e ku lo ya ka le ya monisio fa forma ya la valon sa ai o silmun muni le no lo tai ala sa no nga fi fai tanga te fi o ta fa o meli fe mai mai vasa ala vete e fai ngo fiare kali ku fui ai mai vasa o ke an e moi oh ya e no fa forma mai vasa fia vai poi la kalang fai ku pole al ke ole va ia o nga so ele vi fonga ele fa fonga mai la ku o nga so ele vi for ke ole va ma me e fai fo fonga si ese la ku ma ku e fe ko fa i solo pole ale le a hole ngol ko nga ku la ngai
Ale o kari pu nga a fa pe ya e ma lo fa le ya se fe au coupe. Vai se passi passi ya. Dai do le no. Ia was so e mai vasa e tasi mai vasa le alusa i mo fanua ba sa le longa le mai vasa ba te dai do e kasi ava pe ia le e lo e kasi ava pe fa in kale alusa va ia longo wingo o le ala ho nga ia lungo o mediki kele ia le la ma fa fa sa mo atu ia i tanga fa li mai fa Italia ia tato te fe no i fo taiao Kake longo ba ka o le fa fa Italia mai o ia le la ma fa sa mo atu de la va fa Italia fa Italia ko kasi ka se fulu ma ne foi va sa un tasi o se fulu John nga no ia tasi tasi ia uno dua due tolu tri fa quattro lima cinque ono sette fitu nove valu otto iva nove spulu lola il spulu te lola ni John ola for tasi ola for tasi uno le la fa ngola tamale ya uno fa ngola ya uno Lela e fa ingola ia kufue ia kasia numero 1. O numero 1. Numero 1. Malo. Oh, numero 1. Dai John. Ia, va tai tele la moro time, ia lo tele tu mo malainga. Mo le lua por calame. Fai mo fini mai. Ia, lo va John. Pero ai foi. Ia, malanga kaya. Ia, lei. Lei taiao. Vale, por calame. Ai lava. Ah, se va. Ia, va. Vale. Se John vini me Okilani. E no ve Okilani a fero i vai ta tu Wellington. Oi. Le la vai aso lena. Ui, vai fega lo vai aso malo lo se vai. Le sa taiao. Ia, tai la numero 1. Solo o ngore le fai ngoi. Oi. Ah, ole fa sa. Ia, fa sa mo le na fero ita, fero istemi. Siuzun, o Priesto. 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 Priesto foi. Zala. Ia. Malo. Ja, la follow fa per ia foi meu au mai. Ai, fa tele le vele tunu ia uma tota po kala me. Pero le aso nei fa ta ai ile la langi ngana ta ngana. Le la tota no ne. E sa mole lo fa pe tania, lo fa sa mo, lo fa eleni. Ia. E il sa mole lo fa Italia, lo fa pe tania, lo fa sa mo. Mo va ile ma nei tonu ngana oko. Ia. E fu to tele fu le tunu e lo fa farani. Farani. Tele tunu mai. Fa mau yo. Ani ngana te lo fu. No le ngana le faitanga. Tu sale la tu tanga le tango le la ngana. Mo la fa na. La diga mata. After tu no proclame so fu malo lo ina le tape de sfulu. Sutasi proclame fa tau tu singa ngoa. Ta no le fionga ya fumsanga ma le sunga fa fenga no ve vai la au. Au savelina kasiano ila na malo fa tor sfulu. Ya. Ta leva uno. Ya.
whaunga o lohua nganga, o oio mawhatianga, ua puna, ko mai o me o langa. Ono sa e mapa'atutua, tatalo i le atua, ia mame toe whaafona musai fua. O pua puna le nei o langa, o se nea e whaatawapa, me awhai e te tali o langa, a ola taga. A vea le na mamai fofo, ia nganga matino, ole amate ai ona e manomo. Fa'a moe moe i le atua, fa'a fonso soifua, ai alo iti, fa'a pea fo'i matua. So uma oi mototua, la fale mai, ui tua, ia tali mai le tatalo fa'atutua. O pua pua le nei o langa, o se mea e whatamaa, e awhai e te tali o lona, o la tanga. A velena mamai fofo, ia nganga matino, ole amame ai ona e manono. E o ngā senga seia ina, ole ale whangaroina, o tauma i le nei o singa. Ia malo lava soifo e lau whaafonga nei tae ao, ta lofa lava i so o tasi o mawhai o na maaua mai, la tātou whaasala launga ale si ufonga o le lau mua,
i Wellington nei. O le polkalame nei lo ngā lue wa alua ai ma le soifua maloloina, fa i tō malo mai lava i Porirua Wellington e o atu lava i le Heart Valley. Sa amata mai lava le nei fai ngā paanga le tausanga i lua fisfurtasi se o mai lava i le nei vai tau. O le aunga malfa moe moe ina ia o atu le fe au mai le soifua maloloina i o tātou tangata Samoa Pasifika ina ia mawhai ona fisosoani i le tau singa le lei o lo tātou wola maloloina. Le tātou malo mo le nei tai au o le sunga lea ia Elizabeth Solomona mai le Pacific Health Unit i le whale mai i Wellington. Ia tā lofa lava lau sunga Elizabeth malo lava le soifua. Talo falis a tonu pe ele o maua mai le tatou ele o langona atu. Ia, se ito e ia, lea umaua le atu. Ma lo lava le on sa. Le me tau fai computer, leo fai si mato nurse sa we fai mele. Ia, ma lo lava. Alo. O te whataro pātu pa ia mamalo le a fie le nea so mata mo fie. Whataro pātu e lo tō ngā ruenga, Samoan Capital Radio. Malo so fo manuia. Ia malo lava lisi ia tātou toi whelo i whole nei tau sanga ea o a maile ngā luenga i le ma le au nanga le nai tu o le vaenga o le soifua malo loina. E pisi lava ngā ruenga talo maile velena a mataile koviki. Wa ese fo le tau sanga o me masani o Januari e tau whiolola o pisi pa solo atoa. To telefona i tatou tangata o ele o maile ele whale mai. O ye ale suinga o ele le soifone. Malo lava. Ia, atonu o le au tu fo i malangangal po kalame nei tai au ia se i tau toi wha amanatu fo i le mamalo le au whaafonga e mai se o tātou tangata o loanga i atu le whale mai Wellington. Ia po afo i vaenga e tau anu no fasila fia iai. Nā mai le au nanga i lea tau sanga na solonga lei mea uma. Ia pēna i fo i ni whaafi tau li sa whaafia ngai iai ma o tau. Ole pe ono fea tu o bisi lava. O bisi lava le falma i. O me lava na e tatou tangata mātutua o ele na mau ele koviki to e mau whālu ele koviki ole me foi e fai e tatanga e fautua e tatou tangata o e vai fo mai e vile atu foi a le lua tolu vai a se whaatali e se appointment au no mai la i ele makto emergency department ele ia botua tumo leste o te whaalonga leste mi whaatali e tangata o le ono tu la e whaatali se whaawa o pisi le emergency department e fua mai le maua ni appointment a tangata e fua mai wa ele tai me whaatali ai ia ma tamaiti e whapena ele na o Pasifika o whapena e tangata uma a le maua ni appointment lato fua mai o mai saolo i le whare mai. E ma whai ana o le whare le ta o le after hours, a le lawe o le tangutanga. Le lai o mai sa o le tangata i le whare mai. Nalo? Malo lava, ia. Taltonu fo'i o le tele o tātou tangata. Ia, elena o tutonu lava Wellington e lava ia o atu wai tele fo'i nei tangata i tua mai o loo. Mwhaiona a wina atua wātong fitinga i tono la o tau o nanga. O awa e ngā loo tau fia whaai loa e toi whaapula i tangata e mai se lava i la tau o leele i o momo atu le whalimai. O atu fia maua se whaalili upu. I o atu fia iei nei vaenga i fia maule fisosani nei tangata Pasifika. O whaafena fisota i atu o tau whaafena mau o tau tono le au nanga. Ia, i o le whaftaimol fasili. Ia, o le mata ofisa e ta o le Pacific Health Unit. Mātou te i le level 2, which is the main level o le whalemai.
Ao mai a tangata pa pele e whimana o Yamato Soswani aile mau. O I foi le reception day so e na whaasino atula I o me e ele mato ofisa. Lele, e wala ni vahenga wani ni vahenga mawhai ona, mawhai ona no nofo aini tau si mai a ainga I tono whal mai. Ole vahenga le service le au mauli, tau le whanau care services. O lato e ye ia potu for lile mo le accommodation. Ole accommodation, it's a community accommodation for lile pe uma e tolu e potu e tele moenga la iai e male mukuka ma showering facilities. A ole accommodation mo tangata e o mai fafo Wellingtone. So e ye ana tangata Wellingtone fa pe no no foi por ropo le Hutt Valley. Ale I si lato tangata il whalmai. Pa mai e whina nofo ia ele mwhailana na nofo il whale maori e whautui e Suisse Hotel. Ia au taung tāwhoi. E nai ainga Suisse Hotel e na nofo e pia wha pia ai mai se lava ia ainga le ICU lato tangata. Malo. O le tangata la le e no fulfal mai po le tangata ngase. O le watau fia ne le fale mai. Mo mia lau tau sosoani. O ala I to enga sosoani mwhena o tau lango le tangata ngase lea. Yo le. E tele ana e au mai referral I lunga le ward. Mai fo mai ma tene tausi mai. E o tele au teime o le whamatala upu. Wai ele malama na tangata I la tanonga whatasi mpuma o lo foi e tele upu palangi medical words ele tata upu se longa e whamatala foi lele tu be whaonga se analogy I malama na tata tangata. So o le mele o le mata ofisa la se ta oto e to lima mato e lua mato tene tosimai. So olmato specialty clinical nurse le sunga Agnes McKay o le fiti me le lofa le ngana va fiti. O le lawa ye ma le mato tene tosimai sa mo to ke lau. Ia ele leila na fa sa mo mala na fa to ke lau o te le lawa le fasosoni o mau le sunga ya Lydia Gibson na wo fainga renga ya mato wa e mo ia ma faina walu o te alo e whamatala upu. A memba le oa o se tene tausi mai. O te latula whaile general translation. A tu ulale clinical sunga ya litia. I me fwea tau medical. Na matole matala no le leia manai ma le mai. Ma lato ainga wa tau kona ma lama lato ainga. Ia o te leo taimi nai tau tangata e atu. Na le ata lava ata ele o malama le lei tana le feme o mai o le mato ofisa foi o le mato admin o le Samoa ia la taxi tenio o Selina I Samoa te talosia o nei o mai Samoa e ma le mato social worker o le to e lau Samoa ia ma lo nei tangata. Malo. Ia, o lewa vai atu o le tele o knowing on le sosan tele le lom whaena mausta sem whaena whaman la mati le tūlanga ia. O le tūlanga ia fo I sota inga fo I leo tangata ngase matua I whaala potonga ia po community providers. E mwhaena whaisa saunoanga I lewa enga whamolmole lis? I wale o le whatata inga o le ngalwenga au e ngata e tono le whalamai. A tala noa ma le ainga ma le medical teams pa pe te tauna I ese support pe au I le pe a te eitu e le whale le tangata mai. Ia na whaila I o le mata refer ma mata tala noa I Pacific Providers. So o Pacific Providers o services foi lele I whafo le whalamai.
So the highest number of Pasifika, Wele Wellington or Paul Rua. So o Paul Rua la le provider ole vaka atafanga ole polokalambele na amate Dr. Margaret Southwick malana team o Tena Matama Tosi Mai or registered nurses. For Imale Pacific Navigation Service le le Sungaya Barbara Vadi. Olana team or Tena Tosi Mai nurses or navigators male social worker. Remember for ile Tayo Manino Trust. Male vakato tua so lima pe ono ia providers I tono ile community fa for falmai o le Hutt Valley la o la le service ananai o le Pacific Health Service Hutt Valley na general manager ia Candace a pelo marina o les ia lato service o social worker ma tene tosi mai ila wa ele lava services to tele tatangata me silele ye services I to pole so afa pe mana umia le Pacific provider na faila il mato refer matala noye o ai tonu alo asila inga melele e ma faino e asil fale o isi temi mo me folele really le mau so ole me mo moi pa fa refer to a said family mo le o asil ainga pe polalme wole o mai appointments polalme o tupu me fa pena so o mato Pacific providers na malo ole tulanga fo ile ona o tato ye yanga no umtulanga fa pena e se fe so sani fa pena e tato tangata wai e se fo ile se o manga fa ale inga e se o manga fa ale anga no ole tangata Pasifika ola to inga so sani malang langoi mo ilato I taimi nei o le tau fia I te tonu le fale mai. Okay. So o le rolo o tele na o lunga le ward. Ele fa pe e fatali se social referral. Na o istemi vile metangata. O la mo wala vai fo le tala no le mai. Ba o isi taimi e o mai fa pe o mele referral. O te la te o matala no mai se la mele fa me fo mai e se ele fa me le mai. So le me fo le la sau le referral il perspective ala fo mai. Au la te o e se tala le fa me le mai. So lo la te la ia matala no fa fe lo ai matala no. O me tau e lua, o le me mua, o a mai la tau. I le taimine talo le taimine na admit me le falmai. O le mea na lua, o te sili ho o mala malama e la tu tala naunga ma fō mai. Ma mala malama I tonga fiti e tau ma whai le fō mai mo la tau. O mea lua na ta ua lava pe o alo matala noa ma nai tato tangata. Mo lona e taunga whaia o te tala noa foi I le aina. O isi taimi mata I loa e le o mala malama le lei le ainga le mafo anga le mai lato tangata I tono le whanmai. Malo la valis mo ia vaenga taua. E taimi pe e atongalu nisi a tonu ono le o tatu tangata ia sia tu te upe o whalavilawe le ngase. O le asau fautuanga po se whaamatalanga whaapea mo tatu tangata ina I o atul whalmai a la ua sila fia le tūlanga I te tau ona uia ona o le manatu fo isi tangatanga se ngase I te tonu whalmai. Ia, o taimi whapena ia o le malama. O le malama ia te lea na wili mai na maola ia po mau malamato social worker le sunga a Teresa Peteli. O le tala noa ele whape o atu o te ngia. Ma te atu sili po le ala to malama
mele me polisi me falmai ma tulanga le wela tangata mai langa tau tala no le leila ma matau ia o tula fono ia al falmai ole mafu anga tula fono pui e tangata ma sefe tangata ai ese me mana na so we offer for lele a le o Mateo Fatasi o Mateo Malanes Olele tala no lele ainga o tele o taimi o lele malama mana tu la fo e alo lofa la e alo lofa la to tangata le wel falmai ia me say ono sai a ol fa la ve ngalwenga fo mai me tene to si mai la fai ai tu an ma telefoni ai se me to te mana o vili mai e fa pena fo le tala fai fo mai ai se ve mana vili mai o ai amata wa vano e mato le word a fa pele o vano mato a mese lava fo le famsala upu mato fautu lava le word vili le language line pe vili New Zealand interpreters fo le sauce si e famatala upu pe a fa pele le avano mato that's mostly around lele malama. You know, they're not thinking right way lele na. No matter what e matala no. Calm them down. That way policies are for ma famatala you know mele tukula tangata le fan mai there's nothing it always works out. Lango lunga la lele malama. You occasionally am I wanting at the boiler if you go but and I touch it that's no for pena or me to ilalo ye ma famatala le because ola foi popole la le mai se o le tatalo me o mele ye ma o lo telefoni for pena me sai mo molto tala frau e fasanga I pale ainga ai sa lele ia o tama tau ina fo ita pe alba tul fal mai pe o se potu fo ile ele e pe to fa tanga senga se e male tanga taulo ta ainga le ia o atu nei la tau fai pisa o mama tau nei ale ta o to nei singa se ia ta te vai atu lava I falling on isi tanga senga se pe le fia pe afa pe pisa o ia e pe o tūlanga mana ia le wetu e mai wha manatu ai mō nei o tātou tangata pe asia tui whalema. And that's just, you know, nai tātou tangata e alo lofa fuili le nā fuifio atu e fio mai asila tangata mai. E a pau alme, you know, manatua la foi e tangata tonu potu. I mean, e foi family rooms, I le passageway foi le fal mai pe ama faina na avata se mi o che ave la e talanorama festo tau maftanga e se si potu ale me e lo a foi le a e se potu fa pana because usually e to fa tangata I le potu e tasi just to be very respectful pa alwalo foi na isi tangata la wai mamai tangata mamai o ia se tu la fono wa se taimi atu fai mai le mai se o tele la va ai me ai al falma ia no atu lo le la wa tu isi me ai ia ai o le lo ia ile tu la fono fo ia al forma ia ile te tauna tau sami o se ngal me wai pe lango e se to fa mana tu va pe na ia tatu tangata pe ala o tu me ai mol tangata mai ala wai me ai wo molo na tu langa ngase la ia Faftai mol fasili ai al me e fangata o tangata ma sani e tato me ai e le tau fia sesi fo ele ma fo ai fo se el fata te inga ole sino batua na o alo va ai o te latu o te alo ese male lifi e la longa lavele manongi ole I o falai alo te le I o le potu ole un talo oi sol ma sai male fai e fe
Alefta afale ibertaya. Ia, o le mela na refer, o le mafuanga lo walu iei. Wo la fa mele tu si ale fo mai pem faina la tu se si e fa matala upu now. The reason why sa fa mai lo matua o le obesity au, te le tino. Ia o le ustai mai suka, o le ustai fo i tu la fono whainga on the medications o pala au. Ma fo mai e le o le fatu. Her heart isn't very good. Ia o te lata sa sala mele manong yole. Ia o watu loa ele fa sa me ai paul me, you know, you should know it ai fo. Ia o te whai atu si lo matua o ata o whai te lame wele, you know, sa me ai whalmai ai whalmai le lo matua mai o tala la va ai lau la au lisi fa mal mole. Yeah, masa to amal me. But me said ele fa sa ai fo, you know, this is why you're here. O polet for my eva ai atu ia le ma se vegetable ile ele ai lo matua. Yeah, ele le fo wa te la tula ia. Ma sian fa now. She's a grandmother. And o places la fa pena, ele lele tala no fa atasi. Wa mo la fa a fa tu matua fail me mea. Ti ngana lo you know, ele tona ai so le tamapo tina ai fa ya. Wa ole me mana o ele matua. So that was really good because no matala no fa atasi la ia ma. Now, health professionals or nutritionists ma dietitians tangata fuio atu tala no atu ni awala faina fu ai lo ai, you know, thing me ai me pena. But elese se nutritionist dietitionist pacifica la o alo longa langona e te tauna ese se wa e maasaniata to i tato mea ai. E maasaniata to tina malo se tatina o te whautua la se ai fuapua. Ai fuapua tau tipi le suka a me whapena. Wa o isi taimi mai le lisi ale tangata le dietitian. Ma le nutritionist e matoa le whetau I lama male. Matatou. Now, o la e whai ala taunga luenga. Pa ia ua mai maupana I se Pacifica. A me se lawa Samoa o au tō tele o patients o Samoa, tangata Samoa. Pe anga I si po I le role na. I te taunga I al whalmai. Yeah, il whalmai. We don't have o ele or e fa moe lava I mātou one nurses po ele e tala norma dietitian na whali diula I le ngangana Samoa po le ngana tātonga me papena pe sili le vaenga le Pacific Providers e whaina o lātou e suile information po ele ma e soswani tātou tangata so ole mela na le fatu lo matua from me ole lava ai lau la. Yeah. But it was good to say esi ana whānau. For me to maiti e whainga tātele lo matua. I said, well, ono sai fo ele ma. Ele whape oni big changes. Just step by step. Whamasani ma te whai au tūna o luma, e te tau ana ngā rurua whātasi o tōne te tōnu o le whale, nei no fo whātasi le whale, Ia, e au ngā fo I a lātou, au I nei lātou whānau, fo ele au le watu ia, you know, whanu ina fo sumbalia, le kōku me whapena, o chippies, me whapena, whaunga, vegetables, so it's a good learning, fo ele le pe ngā rurua whātasi le ainga. Rather than na ole tangata le salfan mai me whapena. Malo e tāua tele vaenga lea ona pe o tūlanga lava I o le ta uia o se vai lava I le o tātou lava tau mafa. Ona I le mawhai ona e tau te vai loi
tau mafo masani e tātou. Ia ona tātou nau wale ia ngalo lava le o la malolo ina i les taimi. Ia e peila o leo wa ngā fo i le whaamatala mai o le tūlanga lea. Ona fōlinga mai e awhia umai lava tātou Pasifika tūlanga lea. Ia e pei whaafitai mo le whaamanatu mai i tangata wai le. Ia se alua lua e le malolosi o mai taimi uma. E ia taimi uma e maa vile whal mai. A le wai loa tūlanga i peona e sau noa mwhautua mai ai. Saolele. Ia. E iei nei vaenga e te fia sauno i po ni whaafi tauli o lea ua tau fia ngai nei mai taimi o atua na i mai ngase masani o na avatu. E te fia tala noa i ai e au ngā mō isi ngase avatu e se mai isi vaenga i ua tala noa i ai lis. Pe a whai o iai ni mta upu whaapea. Haftai mō fasili o mai tele tangata Pasifika mate ai o le suka, diabetes, o le renal, o fatunao, o le cardiology, o le fatu. Those are like the three main me whapena. So, o le diabetes, o nai tangata o mai whapea, lana o te la teimi because wale e ta o palangi wale compliant ma medications, lona winga, e leo to anga e inu whala au, paile tui, poilele e fsosoani i le suka, i le mai suka. I o te la teimi mate o whailele tala noa, o tele o taimi o le malama tele. I le mafuanga I whala au. The reason why e te tauna inu whala au, te tauna siaki le suka, tauna whaile tui. I o mea na I se taimi o tele lopo o whamatala le fo mai. But ia mātou ia, e tauna tau I tata le mafuanga, the reason why wa inu I whala au ia, o whai ele tui lea. Ma, wale o whai ele suka take care of the feet, or limbs. The sad story is that e atangata o mai wa halwa wa leanga lava le suka. Ia e uana tipi te mai vai po me whao le amputation. E vai atu wale le circulation, le solo le toto. So, o mea la whapena, me se lava tangata e mau I le diabetes. E iei fo I whawhora whalmai, e iei le diabetes team I tono whalmai. A o whawhora community, e iei ma le Pasifika Diabetes Community Team. Nā la iei le sunga ia whale ula whatia lofa. Yeah. Le community nurse I nā. So she does to people's homes. Le tele ana lafo le lato vaenga le I whalmai. E lafo la tole referral ia ula. Pem whaina le asi ma whamatala I ni whaasino I whainga o tui ma me whapena. So, manatua e tele medical word e le tato me lana le malama nei tato tangata. So we will go up, whamatala upu, explain for I le ainga. Na matala nola ia wa o mea a whape o te mana a whaise referral I tua. E te tawana I oe mele tangata mai, I need to have consent. Yeah, ele o se me whaingata a whamatala atu iei. O le mea leo te mana oi e uifola waenga le whawhol community e support oi masi o aina ia. E sa wale tale I oi I wale lei. Yeah, it's a free service. E leis it's tongi pa, whape refer. So o mea na, whai atu earlier, o lele o haula mo mua walu ile. Tala noa e pole a tonu, le mele mana oi nai tangata, ma suisoi po malama le lei, I lato mai.
Male ainga. So o me ana tolu tau o le ina titilo le matolisi ta mai o le advocacy or language or education or clinical me for ia e offer mato. Ia ole ale me mo mua fa felo ina tangata manatua. Yeah. Ele masani au tele masani ala to. Ele fa pela o lo tulo fa sa oina la fomela tu sel foma. You know, it's le me polele palange ta or develop a rapport, have a relationship. Ie uma matala noa. Ia o ta faila la ia o matau polo mele o lo tuai. Ona. Ia ele lola le palangi mena o al palangi e alu al tangi. E mana na atu lo pingi lo matau pue. Ma se le ai o tuna o matau le ai. Felo ai le leia i le tangata le falmai ma lato ainga. Kusi mi ma tera na mi hara no di. Na la ana me la tātali mai o facilita o le loa alo i tangata le ha o le mea lana. Mana ia. Wai pēla o le mātau atu o le tele, o le siwhawhita o tele, ona o ia na ia tātou tangata i tū langa mau o onga ia ona o le inua fuala au. Ia, a tonu e le o mailo atu po le alma fuanga e le inua i fuala au, a pe o le na e tau, o le la mauisi a i tu ainga ngase i le tū langa e o iele ngase pe a le inua le fuala au. Ia, ma le fasili, o le mea na e matu e tala noi. Po le anime o le styling fuala au, ia, pe ona ta uatu, o le malama. Ia, o le sitali e sau me, bota le lava ainu fuala au. A lota vai atu e le se suinga. Ia, o le mea na matu e matala noi iei, a le inu la le fuala au lea. Ia, o le consequence lea. That could be the consequence. Ole le pale inu fuala au. Ma lesi me wa ma whamatale wa isi nai tangata. E tele fuala au. Mena e sa ole tali o tele lawai inu fuala au. But ele o malama le lei I fuala au te tasi. Yeah. Po le ala mafuanga wa, you know, o isi fuala au. E inu lesi me ai a fia e lesi ai ngol tino. So, o le mela na tauna e o mātou e su e me flawa na e mātou nurses na whamatala leila ia. E ele o lune talu sanga talu wai, o le si whawhine Samoa. Na o walu iei, whamefo mai penwhena o latu puele le whamatala upu, wa o whaiama sau le whine il whalmai, e mau le bit of, you know, the canessa, si fine. Anyway, I learned for no, it's all the MDT. Ela, or for mai, magenta si mai, or specialist, or ile canessa. E o saulo I FMSI lo tu si fine. E mai, you know, yang ai lava, il telefona au. O taule ai o le FMA I lona malama o ai el fala au ia lona tino. That's why we're in faina ai ma sort of thing. Anyway, matala no lam for mai o to saule le office o tala no I mato nurses. And then le melale o le bloke ki mo mona le o mele no mato faia. O le ofertu le nurse. Tango titilo le lisi o medications ale fine. Pe volo foi tātou e visual people. Ele le ala I o niata. Yeah. Ia, tango lola nurse whaia ata o whala au. Ale whawhine. Au, na tusila le mafuanga o le, is it mafuanga? Le whala au. What it does, the reason why lo fai le fine inu falau, ia umalo o tango lo translate ile ngana Samoa ave el mato nurse ile le esiaki. O tango lo fai le copy fa A3
Ai wha lemonades. E lua kopi. O toi alo le fono. Sa ila le tama al fafine, which was really good. E o matalo noa o kei me ele pharmacist, ma le fōma i le piece of poster o whai atu loa i se whenua se antama o le poster lea, because it's also about the dignity of tangata mai wa ne te o, a pape e tangata mai e saule manana manatu saule e uti ngā le unu. But it's about the dignity o le tangata mai. I said, o le poster lea e whapipi i lo wō, i lo potu moe. I so e te titilo i e mana i lo tonu le whala au, what it looks like, wala e le ata, whawhia na inu le aso, pe le ai, le taimi le inu e whala au ma, le mafo anga o le batu le whala au le ia oi. O le poster la lona lua, o whai atu le tama, I said, tu i le mokuka i le wall, e te tau ana lo uma o tole nofo tonu le whale. Your medications are totina. And the reasons why. Yeah, umaloa talanolo male dietitian. And ole me mana ia o fia le o masani le fafine. Na le talanoa tangata le nofo ana ia le tautala. So she was really happy. O fia. Over ayatul mele, because again, all the dignity of tangata, don't talk over le tangata mai, So pe o walu nei po waile tu po ai tangata nei o te latua o te tautala mo mua le tangata mai. Whawhelo ai tangata mai, no lili o atu loa tala noa le ainga. So that was a really good project for us. O le ai whai taimi nei, awa watu o ai whapea, it's the same situation. No saule facility nurses whai mani ata. Give us one, a medication card for ele before whalmai, I said, but ele le whai supposed to, instead of looking for the card, paul me non titilo le poster. Ma o whai tamaiti, I said, ai ese suinga po ele i whala au. Ia, sui o tau le poster pe toi wili mea mātou e mātou sai. So o mea la whapena. Mana ia tele le vaenga le aliswa e au mai a ona pe o le tele o tātou tangata. Ia e o foi mātou ia a watu le tina alwhalma. Ia e tau sisi lava i le ave o le pepa le na tala mai lana tala vai. Ia ona e ave le fōma. Ia me se la pea ave le after hours fo i le māsani e le ulana fōma. Ia e tau sisi ia ave ale pepa le ina ia i loa le fōma i wafsil me. Oa whala au al tina e. Oa ia ai wai o le pai paule mele tau mal o whala au le lona whatu o whala au le le a ma le a. Ia ai matua ma pe vale lau se itu lovo i ngō whala awa ili tau rei lota whainga tātele. Ia e pe ole a lea wai a mai alwhata i te inga mana ia tele le le whai o le ata po le poster ia na tu uma le whai ngō fia fo i mana la mai nei tangata mātua mga sengas ma loa. Anyway, so it's so we keep coming up with ideas for ilele pesosoani. Ai tato e nai tato tangata o mai le mai. Maloa. Since talo mai le I think last year le na tala no foi lunga le tio. Yeah. O le fo wa le wa tala le falma e tomati. Falma o tomati. And it's beautiful. Yes, le mana o falma le la wa mata e mo ya le fa nga pele World Children's One to in the building there. La water tala mana. That's since the last time we spoke. On my phone now or for my. Mana ia tele atono o tele o nisi nga sensa wai peo tele o nei tatu whanau pui awe lungai o Kilani. Atono nisi tong tinga lela mo o mai lana. The Starship Foundation by Elisa Starship Yatato. Mana ia tele. Ele pepele il falma ina whanau e laso
January, ai la conditioner si pepe. Yeah. Ola no fo pepe I e whai ana treatment I le whalmai. Wa e tolu loma sina, o loma lontina I au kilani le Starship Foundation, the hospital. So mena whapena, so... And it's beautiful. O whailele I family rooms, wa ma whaina no fole tina. And I put tama, and they swap whailele, wa e isi tamai til whale. So mela whape places like that. So ole matawhainga ngā lurue whātasi ma le midwife, a si whawhine. Whailele ia. O ngā ia le I tō toris tamai til whale, whainga luenga tama. Mamanula yes ona tina for le society to sing to mate. And so awala ma fai la say te le le society mo le midwife matala noa male ulungali because they're young, they're in their 20s, mid to late 20s. Yeah, la foi to trying to improve their family thing. So fai lola referral ile Taio Manino Trust. Wa ila to wainga ngata o le family start. E fiso soani I mātua ma pepe. Fo ile le ilalo I fo le lua tau sana. So la ngalo with atasi male Taio Manino. Yeah. O le amato we still catch up with the midwife for ile face updates or for the midwife go on na filan matala no mal midwife so mai ola faso so le si ainga ya te le lava so soani really so se food package for ile so soani isi ai no matala no ala vai so tu me ala le lavato ma losi fenga lota ma lo la ma losi le lo matua le tina fine le na so me toke lau so e tomati so me la fa pena and sometimes the me le au papaele for me peaceful minute asia le tangata fa pena io o pacifica la le ai e le lo la le ele lona male mala malama ele au papae o Pasifika e fai e tamo fai e fai le mele e nida tangata le le mai pe ise mea o tupu foi le sa mela fa pena ia paftai la vele tua o le ele ono sai male to might not always wa ele I tangata ele mato te ngā nurue whātasi o ele so soani nai tamata ele whape e lo umale tasi me whai o le me o le tala noa o le tala no ia maosi na malama e so soani nai tamata whaftai Malo lava ia te utou le alolo whanai o tātou tangata ma le tautua lo utou whaatinoina. Sina vaenga mulimuli lava lea les o nei o tātou ainga fo ilea lea siasi mai whafo ai o mai te o tāu fia I whanmai. E ise vaenga I fifa amanatu mo nei o tātou ainga le nono fo inei ia mawhisosoani nei o tātou tangata ia wha mulimole ia o le I whaamai el tātan noanga. Yeah. We've come across this on a tangata o ainga e asiasi mei Samoa. No mai la ia, for whatever reason, te ewu mamai in whapeo mai le, o le mea mua a whapea le residents, lona winga e tatongi e lato po lato ainga le aloa ele fo mai, pe sau ina le pili ale. Al falmai e ol mela na e tatia ile ainga lenga sponsoringa le tangata le sau and we've seen it for le fa pe wo mai matua po nai matua me sambo au mai mai ia end up ile falmai ia because le citizen ia o le pilia ia whamatara uma me nei ainga. So that's a really hard one.
Yeah, mātou te talanua I le mātou fisa e me whapena, because we've say cases o whaisina lepa, po ele le o le tama loa na sau, na mō melon to o lua la tama, le tintiti, and then e muli mai le tama loa, al tama loa o le wai rapa sa ye, na whapela e sau pe uma le, you know, le au piki, for le the workers, the pickers that come from the islands. Yeah. So, ai sau tama loa, ele atua sa vea so e mai. Ia e leo se mai le titi, o le ama whakunga. Yeah, when we talk about it here, whape, e talo whai, nei loa e tama loa, sila iei, nei loa e tama loa, o nei e mai. Awafia o mai I siona ainga. Maua lava no e whenga luenga le RSC. So, na transfer mai la le tamaloa il whanmai le abesao ala ICU. Abesao ala ICU. Ia, maua lola referral mai le social worker pen whenga ngā ratu sesie. O walo ie loto matala no mas tamaloa. E tau sao mai tamalo o nei e loa e mai, a wofia o mai I New Zealand. Ma le se mea, you know, for the RSC, le au piki, le ngaluenga. For you know, life here maua sinola. Get some money for him and his family. Moi. And so, also lo tala noa ma le mato social work. But I find e really have to immigration, family immigration. O le aso e alu ese mal whanmai, nana matala o whaitoa, o mai piki ave sao el malai wa lele tu whafo I Samoa. E le se taimi e toi alu o warapa, wha mai si ona to lua, ma si ona fine, I don't know. So yeah, ala ngā luenga na tu le social worker, po le tama whaisi au wala. Ole me matolo ele mfano fatmalo na ele sitsin. So pe uma ia na fabatala e o ele plasta le pende. It's tongi. So e faila le pili al falmai. E ave ile na tala nona I male ainga. O me uma na faunga tamalo I male taimi na lu ia. O mena e tu uma ele pili. Because ele sitsen. Ia, alua e saelo na uso pe uma Hastings a. Na io e mena no uso e alu e momoli. I Samoa. Ia, na failo whapena, ia, failo le ngā luenga le social worker, ia, you know, ele le lawa whalmai e tala noa whele pe fia se mea e mawhaina te tonga, depending on le income le tongi le pili. And I think, I'm pretty sure that one, it was something like, because the left off whangalonga se whangalonga bakery, I think na agree la ia le fina ma le whalmai, tolus fulta la I le vaeaso. Yeah, which was really, you know, because ele lea whalmai e tamu whai awa sona wha tingainga, because they're already kingainga I le pili lea watu. And so I'm pretty sure ole mena na tala noa ia le whalmai ma le fine. Yeah, se aquele pake que ele finge mai mo fai. Yeah. Pai lo fa pena. Ole tamaloa. Ole tamaloa na wote ai tua na ave sa o ele. Sa ila no sa o ele malai va lele. On the plane straight to Samoa. Mewo umana fo mai le I fan mai. O uman whapro ta e lato po mai I oi Samoa. E sauni le masini fo le whamamatoto, le dialysis machine. E taunu olo Samoa si tamalo ave sa il whalamai e whailanga dialysis. So that was really good, you know, nai fo mai whapro ta e lato, I fo mai le oi Samoa. Yeah.
ole ngalo nga tele but you know whaftai le tua o mai manatu te manata ngata o e so sani i sine ainga ia me foilele you know e sala probably tele lo tolu le lima tausonga before he can apply for it to sani yeah so I think about le loko fitu le tausanga talon tupu mena and matele ana fape e fale tonu to nginga tupe ia whatever na pakso ta e mai mato ile officer ai lunga yo but nothing lona winga la alo la paso le ya to ninga ia po o mafu ole pili iyo maloa mela fapena malo faftaili se ta wal vanga le na sauno ye ia pe o tulanga ye o ye ta na yo tato ainga pe mai no futa pena ye tato foi nei pe mai nei tato ainga mta fie falma ta hotel ia ona ole taimi lis o e se telefoni e mawelto o nanga tonu level falma o le vaeng o fonga fale lua foi level 2 le ye o to yeah level 2 which is the main level falma e te savale melo i fai tutoa o le level na ta o le level 2 the main level so e ala reception i au tafale tu ma vale ma e mata o e ta o le mata office o le cultural center e bena mai e pasi fo le chapel le tama e fale sana mo e mata ale na facility le office I mean facility le reception po fermato em fana vili mai fia mau mato telefoni vili mai falmai tele ma facile tubulato ile Pacific Health Unit ma onte o mato e vai le manto tangata ia telefoni numero telefoni e si alu sao ile main telefoni ma fai tu menato le Pacific Health Unit mena mau e mato malo faftai tele lava ia na malo lau fafonga vaenga na tanga ia pio na sauno ia lis e mawelef sosani mole au nanga lea ia wata tau tangata Pasifika i tono al falmai ia i tono Wellington ia mai sifo i vaenga ton level tato tu malo faftai tele lava lis mole polo kalamel nei tai au ia tono fo i staimi o luma ia tato to e tal no fo e selmane ia fa amnato e tato tangata vaenga taua nei e manuia tele lavanga lwenga o whianga iei na foi au nanga. Whaftai lava sabalinga mole awano nei tae au ia whamali atu na tuu e ma te whai whātasi me sunga ia Litia Gibson na laialu au kilani i lana aonga o te loa o se si taimi na ma e whātasi lai o tatu pono kalama a whaftai lava mole awanoa. O ta fie lava ele le tala no atu ko ele me tutupu i le el whalamai man me e maua e sosani o te whamanui atu lava e lo o tō ofisa ma tō ngā ruenga. A mai se lava lo tō ngane le a whamasanga o siasea wa i le lotu po feo iai. Ele le alta o atu le tio e le longa mai e a whamasanga. Le tō anga e whai tupe wha mau puputu pelo tō lotu. Io, Manuela le tō ofisa ma whapena foi iwe o lo whafonga mai le polo kalame a tonu o mawai se manuia ma se tala ma tonu whia mo tō whaftai lava mo le avanoa i manuia. Ia whaftai lis manuia lavangan wenga o whianga iai. Ia le au whaafonga le tātou po kalame na mo le seifo maloloina nei fo i taimal tai au. E na o si vaenga mulimuli lava nei i toi whaamana tuatu i le mamalu le au whaafonga. O lea solus fulu lima lea stona i nei e iei le vaenga lea na wala au mai e renei vai la au a kui le pule silo le a tamu e whakasa porirua le a matala to po kalame le fale la langa i lea solus fulu lima o Februari mai le sfulu tai au e o le lua i le awauli ia mo i la tau e fia fono la tau i e tonga ia su atu ai mai se tinama ta mama tua
Mo o mia so a wala yele ta vale piki nai oe, ia matoi mo le fale, o le nofanga o le lua, Louisa Grove, Waitangirua, e whakasa Porirua. Telefoni na iei o le olua fitu, 5 lua valu iwa tasi, po le olua fitu, 5 lua valu iwa o. Po kalame na, manuia lava le nei aso, ngā luenga o whianga iei, whaasoifua ia. Falling out to say to lie, not to say ciao.
Samoa. July say sila sila. Otama pai pai ya sawe pai ngata. Le umame ai asa. Alo ilo tapo pia pia. Le seranga vale wa paia. Se mele le o. O sa wa fantasia. Talo pe mama male mautino. O itale yo la ugala wino. O au le to. E manu malo ya Samoa. O te whatalo whātu malo whālo alo whawhonga anga lea tunu ule ni tae au fōu. Whatalo whātu fōu ila whanganua pa ia le tua i tupu mara lea tunu ia ma pa ia lasi lasi o tātua o whawhonga. O le sui inga pulkala mene ma tō whatasi ma le sunga le whawhenga inga ia nove mai la au. O le e kalesi e whakasai nei pōrua. Ia whapea ma le sunga ia Nathan Laupa. O ia whainga ruenga i le mtanga ruenga le whai e whamomonga o le afo statistics. Im tau patanole, ta wole mat fitanole ta o whaingo le swinga i ngoa lua filos fuma tolu. Yo isi matanonga, ia si whawhiloa, ia tu tato maro ni ta au, whatalo whatalo sunga le whawhinga inga, no we waila au. Ia, whatalo whatalo whionga masanga, la sunga le lipule o le tato alis whasalalau. Whatalo whatalo whawhonga anga le tato o tuno. Pa ia le whainga ruenga te tofi le tua i so se whatawhaitauranga. Ia, o nai ta mama, nai tina, ia, ai mai se foi o e o lo whawhonga mai tono o tau maota mau tau lau. Ia, ai mai se foi la tau o lo whawhonga mau ma mai mo ma mau mai. Ia, i whasalanga le tātou siufonga lo mua. Tālofa lava. Malo. Nathan, io te mo mole o ta whiloa i whatalo what. Malo sai fua, whaftailo sunga a whamasanga. Ia whapewhare malu tō ofisa. Ia, mto silofia o lo ingoa Nathan Lopa. Ia o se tasi o maa moel sunga whawhenga ia nowe vaila au. Ia. Le tere lai whanunga le tēru le lutu. Ia. Ia, o lo tina o mo au sa silfanga mali as. Mai nuu sapali i savai ia ma mota i upolu ia o lo tama ngoa ia eti lopa ia so mai nuu to elau mai motu a tahu ma haka aho ia whaftai te menea wanoa ma lo whaftai ia lo sunga nove mani fonta o pulewa mai te tato tatano i wai usi vaenga ta wone o le soifuanga i New Zealand ina ia whamamlamba fo i lo whatasi mai nei sentatano wale whainga luenga i ia pe mo mato le wa fasino lima mai mtanga luenga i tau i lo sunga fa singa luenga mo tanga ta sa mo nei polua te lava mo le fa sili lo e whenga a masanga o le fa moe o no sa ili mai e le malo e ala i mtanga luenga o fa maumaunga i a Police Statistics New Zealand. Ia se fisoasoani o tātou community mo le ao ina o whamaumau o tātou tangata le tā ua ngana hasa mo le tusinga i ngoa. Ia e le o le whamoemoe lana le tusinga i ngoa o le ao ina o whamatalanga o tangata taitoa tasi. Ia mau leo whina ngalo le malo e ala i le tangaluenga leo Stats New Zealand. E whaonga ia communities, whaonga halls o communities, ia mau leo filfili ai le hall o le mato o lotu ma le mato e kalesia ngā lue whatasi ma le tangaluenga o whamau ngā New Zealand. Ia mo le whamoe le so whao mati le sto nai. Ia ngai mai ai tangata sa moi tono waitangi rua ma polua. Ia mo le au mainga o lato whamaunga ma whamatalanga o tangata taito tasi. Ia au ale whamaupopoina o le tusinga o ingoa o tangata o le tato o tunu i New Zealand nei. Ia pio le whamoe na wala i ona maua se awa noa e o mai e whalau loa fo i le whamoe.
Ma le se statement si le chile ane finisio fa o tulang o singa ingo. Ma le vaenga le wa ta o a tato wa ibeti tupu ni New Zealand. Fa te inga o le COVID. E o fia na tapa i le malu. Na tapa mai i po e Kalesia. E la to host. E fa nga awala le tamu whainga le na iai. Ma o lewa ni tau na whaile me le malu e wawa i po ia vaenga o tangata lau tele, community le olo o malu losi na i ave mo. E sepso swani mo lanto. Ia nela mo watu ia nela ua tau i fōle tō mai wai tele anu wha mai o ele tele o nisi fōi fōwhanga ni māloi nei pōru o tō e Kalesia no. Ia, mō le teimi nei wa te le lava le se mai o wha moe moe ngā o Polkalame le mālo mō tangata Pasifika i le wha o ngā o lotu mai Kalesia ma wha o ngā me tō tino a lotu ina ia mawhai o na mala mai o tātou tangata Pasifika i ngā ruenga Polkalame le mālo o lo whanga solo ia pewhon sila fia le teima COVID ia o le mātou o lotu sa whātino i nai tuinga mai rua tuinga te tele sa whanga i le mātou e Kalesia ia na whai sila fia lau shunga le lipule o le whaalau loa ina o le paketi po le talwhatau tupe a le mālo mo tangata Pasifika ia o le o lua tausanga o whaao ngā pēa ia le mātou hall e whalau i loa ai ia ma watu ai o tātou tangata Pasifika ia e whaafonga ma malama ma tu se sili fo i le mālo i le tūlanga o lana talawhatau tupe pe o na ngā lua i fo i mo nei tausanga ia le foi lau manatu le mālo o le whaafita uli o lo o iai i le ao ina mai o whamatalanga o tangata i tusi ngai moa ai mai se tangata Pasifika ia le o manatu ai foi la le mitanga luenga o whamau maunga le malo ina ia se mai a ngai i communities ma o le lau a lai o na manatu o le nofuanga o pito silion tala whea ngai tutono communities e whai ai o lotu mai Kalesia ona o loo iai o tātou tangata lotu mai whai ngō fia whon so tai o tātou tangata lotu i o lātou ainga tu salawa pere lo lotu wai le lotu lea le a whai ai ia ai ma whai o no atu e whaatino i le Polkalame o whinangalo i le malo e fisosoani atu ai e Kalesia ia atonu o se suinga tele lea talo mai on tula i mai ia le Labour i le fisota inga i le vao le malo ma communities Pasifika o le whao ngā ino o lotu mai Kalesia ma lato meto tino ia e whaatino ai e pewalao na sila fiel tūlanga le teminei i le whawhitauli leo o lolonga ma whaalena ia e pe o Hawke's Bay ia o no whanga o lotu mai Kalesia ese o lo ia i Hawke's Bay leo o lo mapu ia nai o tātou tangata ia o se au nanga ma se tautua lea au lotu mai Kalesia ia pe au ina whea ngai tātou whawhitauli ia ai mai seo taimi o mana o mia ia le malo ia le wha le momoli ina o ni o lātou wha moenga ia ai mai se lawa tātou tangata Pasifika alo o le wha moe mo o tau i po ro le atonua le aso le tu e whai ele o whanga le o le uva moe o le aso wha o mati le sto nai mai le tau le iwa i le tae au ia se o atu po le tau le wha po le tau le lima fua lava i le to tele o tangata e o atu o le wha moe la mo le wha au ngā ina o lo matou hall ina ia o atu ai tangata e wha atumu ia forms a tonu le a Sound Olsunga ia Nathan i tu ai ngā forms o lo mana o mio na ao mai e wha maunga o tangata ia mō tātou o tele o nai o tātou tangata i le malama i winga o forms ma wha matalanga ma whesili ia me se lava pe a whaile ngana Peretania o le angangala ina ia o atu i le hall e wha atumu le leia ia latou forms ia mao ia latou forms ia le asauni foi le matou au lotu mo se tau maftanga
e o atu ia tangata foi o tatu watu nu mamalo le atu nu e faile ngā ruenga leo le ao ina o latu whamaumau. Ia, maua foi se whamalo stino e tali eli sua, ia, ona toi o ese mai ei foi lea, ia e whaasolo atu ia tangata i to tonu mo le ngā ruenga leo le ao ina mai o latu. O le aso whala o mati, le stonai, a mata mai tae au le tā le iwa, ia, se ia o atu po le tā le whapo, lima le fiafi, le whamoe. Ma o lo ta tala mo tangata Samoa o Malawa, i nei waitangi rua, ma pori rua. Le whaua uma o na whaalau i loa, le whamoe lea, i shunga i whawhea ngainga o le mawhitanga whaife au i tono o pori rua nei. Ia, ma o la whaua o masuatu i a shunga i whawhea ngainga, ma whaalau i loa i a lātou au rotu. Ia, ena ia mawhai o na awai mai, ia, e au mai a lātou whamaumaunga i tonu. Ia, a tono lea sauno le shunga Nathan i le tā ua o le lea mea o le tusinga i ngoa, ma le au mainga o whamaumaunga. Ia, wafo i le whamoe o le whainga malo, ia, mo le tautua ina o tangata lautele. Ia, o le sila lea whamoe mawala, ia, o na tā ua le whai o whamaumaunga. Ia o le whamoe na e pe o whisiringi e lau. Whaftai lawa, songa whawhenga nove. Ia, Nathan mani e fo iwa, nei te ngā lua i tono o ngā ruenga le, o tanga ruenga le teimi nei. Mani e whamatala tonu a le tusinga i ngoa, le Census 23. Ia ma le tua i ngā whaamaumaunga i te tonu. Whaftai man whafsili a whamasanga. So, o rola i le ngā luenga le mo Stats New Zealand o le Community Engagement Advisor o au o le matu Regional Manager o le awhionga i atu whilau pena seve ali i siolo. E o lo ngā lue te tono o Wellington a mata mailunga i le Wairarapa, whaasolo mailunga i le Kapiti, so i la vea fo i Malahart Valley, Wellington City Central, ia mapori fo i nei. Ia o pena saunoa le sunga whawhenga i lena o tato event le e whai i le hola e whakasa porua. Ua mato ngā lue fo i tutono isi vaenga lo i ia le auto i lau, o lo e whai pe fo i mal tato events i o i le pahina ma le sunga whawhenga i a to ina i a tuisopuanga, tato ngā lue fo i ma le au lotu kukiairani ma le sunga i a pasta tere moana, ia o le Malmia netau sanga i tato ngā lue whaatasima communities o lo ia le reach lea o nei o tato tupulanga e ofo i o tangata matutua. Tato te ngā lue whaatasi au afu i tā ua le tusinga ingo le tau sanga lea. Au whaifoi man tele o suinga nei tau sanga mai nisi tau sanga o rupo waile le tusinga ingo. On me masani e tasi lava le aso me mawhai e ona whaatuma i lo pepa au le tau sanga lea. Wa tu atu le lua vai aso i luma, ma le lua vai aso te atu le aso fito o luna winga laua, o te tala lewa no le tasin masina, ma whai e ona wha atu mai lau pepa tu singa ingoa. And so, for us working amongst o ia tato Pacifica communities, I may say lava i tutono poi rua, o ofisiri mai e tangata maulunga ale ofisa o Stats, where in our communities do we find young people and our elderly together? And for us here, our churches are a main key. Parents are not sunga whawhenga o le tatou vax event le na whaile a matanga le vaesole, o le tausanga le watea, o le tootele o tangata Pasifika na uai le tatou whamoimoe lea. And so that is the same look that we're looking at, hoping to have on the 4th of March. But our work more so, Tausanga lea, is working with our Pacific communities across Wellington, i le tāua on wai. And one of the main aspects that we speak on is also the confidentiality of wai tāua tele ia tangata Pasifika, le privacy. And so when we've been going out to our different events, we have there are different aspects to the life of being a Pacifica. We have certain struggles, and when it comes to when we whaatumua o tusinga ingoa, there are questions that
will be difficult for our people to ask, but now to foi tatou tangata Pasifika to be honest on our forms, and then when our forms are completed, that our names and our addresses are not attached to any of this information that will end up going to Stats New Zealand as well as to the government once all this data has been produced. Ole tausanga lua festival man van. Ai te le se alvainga na manele vainga le na tala none e le tau o le whaamaumongo tangata le tonu le pepalea. A mai nele fo me te una wha tumula ia. E tusi e malo ngotum. E tusi malo ngotum. Malo uas whanau. Malo tua tusi. A fo ia tula le pepa le me tupu le pepa le ma whaamaumongo o le ia tonu le pepa. So when the paper goes through, they will strip your name and your address. If eselo ingoa, if esefo imale address o lo fali, and the paper will just go with the data. And it will be disposed of. Goes to the rubbish, and then we would take that somewhere. And lo ingo le pepa to fa mo mo le wa e alu tonu e fai ia nga duenga na to ia fa mo 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 le analyze pe tu fatas. Ele pipi a toilo ngol te milia. Ele foi se ya no solo ngoi o le immigration. So there's an agreement by law that no other government organization can access the person that paper form is attached to. So which further emphasizes the point of the importance of the privacy of people and the information that they're putting in their form. So if you have more people in your house than you're supposed to, that information will go to Stats, but the name of those will not go to, and we cannot give this information to Housing New Zealand for them to track this information. That is a part of the confidentiality of Stats New Zealand. Mane si tau wha mamlama tual vai ngale no be penta tano fo ya tono le si vai ngale whangi tai te re tatanga na wha mamo poso stangata in tono New Zealand. O lea wama ua atu le fasili lea. O pepa wha mamo tatu tu se lo mo tono o lo swafa o lo tausanga whanau ma lo tuatusi. O le polenga nisi awa pe ini vaenga fo le te ono le a folele fo faiena tu ina tu lo fa momonga tu iona e tu pele te e musua e fa tu mule le fo ya le mo tu nei o le meta o le ne fa tu mule fo a o tu le la tu le ona ese lo le va ngale lo le pepa le strict le le ngo o ema ai aluna le pepa fa momonga tu no va ngale ta una faiena ngadwen ai de me se lo la lo le tu la fono ye nei le privacy e de ma fai ona mawai ngo tato ye va tu le pepa le antono le si va nga ta ole ina ia manino mamo mai fo le fa fonga e le na tato sa mo po Pasifika e mo le tu langa le i va nga so fongo ina isio ainga ai fa pena fo so stanga te tonu New Zealand ale lai mo atu fa ina fa tu o te popole po la le tu langa ye lo ye tonu New Zealand po te tono fo le afa i tanga te le fale o le meta o le ta wala tu sa saunanga Nathan o le fia mo fa mo mo te tono New Zealand le taimi ma le aso le pe ona fa ti no nga luenga le i mane vai ngale no ve pena o tau pole o le vai ngale i tau sanga mo vai e te na istanga te tala no mai fa mai si ta te fefe fa tu mula pe pa te o mo to ma to ai ngale o over ma to ia o si le overstay o le tau fa tu langa le pe ana fefe le fa tu mula pe a pe mo miel ma lo fa mo mo ia wa ia fu fu ngala to mo fale o onga me fa pena pe fo linga mai a fa e sa ili po le ale ma fu angal tu singa ingoa e le o le sa ilia po ai oi ai o lo sa ilia po le a oi a fa o stanga tola stanga soifua o le iti tono o New Zealand taula o na faita wina oi o le tangata ola ai le o le famoi mo ina ia i ropo ai oi o i lo ingoa o i lo fai o fermete no foi fa maunga o malavala e fa matala ai le bele o le a oi ya la e a oi la to ina ia fai ai le fuafuanga le malo ma matanga longa ina ia so ni tangata al file who you are e le o le file na le la yona but what you are
po o stangata laititi, po o stangata matua, po o stangata talvou, po o stangata o whaingaruenga, po o stangata te o whaingaruenga. Ia, po o stangata o lo lealeo, le amount of tupe lai te maua. Ina iei fuafuanga le malo e whai runga o le belea o tangata, but not so much who the person is. For ringa mai lai le sauranga a Nathan foi le a whai ave esele ngoa ave esele dress. Ia ua ave esele o la le whisilinga who you are. Le lau ta'atia ai details le o le what the person is. What the person is. Maonga details whamakala ai le tūlanga o le tangata ola lea wa identify as a living person o le living kongo ngiusita. Maltawa fo'i that we are truthful with our senses. Example, a whaila e whisili, po e whi tangata o nuwhi tonu le whali. More so not to find out who's there, who shouldn't be, but whether the more people that are honest with that question, whailoa to fo'i malo, that there is not enough support in that community to offer better housing for our people who are looking for affordable housing as well as housing to accommodate everyone living in Pacifica families. I tonu mo to le vainga le o sananga ai vo tananga foi nisi afa pe to te o to le fale ai tu sa fateteinga afa pe na to fa tau le fale a se fulu le tun ale tsa ola le fesidi le ele lo le malo yan fo fuanga le lumuna pe fie ni fale mo mbie le vainga le tan no ta to tun sila ya tono le sianga tele na ole ave fa mo bonga sao mamuni ina ia mawhaia le malo na whaia la tō fuanga fo le mo le tele i tono New Zealand. Ila oia la sila Nathan i tono le fōum le ma information le mo mia o ai si waenga tā ua i tauna whaatumu le tangata. E luia pepa e te tauna e whaatumu o le pepa mo le individual, which is an individual form e langu vi o le la le pepa lea malesi o le dwelling form o le pepa le whaatu mo tangata o na nofu te tono le whali tu sa la lanu moli la le pepa lea. So the individual form asks you individual questions about po lalo ngā luenga, or how do you get to work, or if you were to catch the train. More personal individual questions. O le pepa lanu moli leo le dwelling form. Whaatatau i tangata i ainga, so if it was mum and dad was to fill out the dwelling form, dad will fill out all the other people in that house's names in that. As same thing with Ava Eselingoa, but just how many people for that dwelling form. Or for Sili La or Pepa na, if you have heating, if your house is cold, how many rooms, so washing machine, questions like that, how many stories in your house. That is what the orange form or the dwelling form le na. And the importance why we're working with our Pacifica communities, I mese lava le tausanga le, ona o le tusinga ingoa sa whai le tausanga loa fesul walu. Ua ova le ono sulu 5% o tangata Pacifica i tono New Zealand e lei whaatumu le lātou tusinga ingoa. 64.9% of Pacifica people in New Zealand did not fill out their form. So ua ova le afo le population of Pacifica of i tono New Zealand, there's a massive undercount of data. So along Wingala, we're not getting the support. Nei se si toinga tangata na pitinga Samoa pe o Pacifica pe na. We don't have that information in detail, but more so as a collective, Pacifica were a very low participation rate in 2018 and. O le tausanga fo ina na online na whai na. Ele se whainga wha pe po le taimi leo leo mai e kale sia ma wha sosoani whainga fo. And that's why what tele suinga tausanga le i tama whai a wai umatanga, make it easier for our people. Tele tangata mātutua o ele ilo whaungaia technology devices. E whaatumai ala to pepa online. That's why we would toi ho fo ia pepa forms e whaingo whiamo. Tangata Pacifica. O tangata umalai tō New Zealand taimi nei e lafo i e pepa. So, e tasi al pepa le ainga.
So everyone will get, depending on where you are, if you are living in an area where there were a lot of people who were filling out their forms, you will get an online code. If you were living in an area where it wasn't a good participation rate, you will get a paper form. But that doesn't mean you can't do a paper form if you've got a code. If you come to our events on the 4th of March or any event in your area across New Zealand, you can go to that event with your code and sign your paper form. So, Lamatanga Vansole, they sent out all codes and paper. Ele ole tasial code for the individual. I tasilia one code for the whole family. Okay. So for my house, I will have the same code as my dad and my mum and whoever lives in my house. Ole lonoinga fa peto falma to ainga. Yeah. Tasi level code. Yeah, tasi le code. Ole o te utusi mai. If you te utusi mo mato fale. If for your purple form. I tai lua o tai lua ye pepa tonu pe tasi ale. E tasi ale e lanu moli. E tofu ale tanata malatu purple form. Le ala si fo le walu le si mali moli a. Yeah, lanu moli la your dwelling form e tasi ale tanata e fa tu mo le pepa na e tofu ale tanata male purple form mo lato individual. Sa mane e fo fa fongo me tato tu a mo la form i te fa pe le wo ye si form le ta fito pepa lanu moli o form na mo le ainga atoa a isi form lanu biole. Yeah. E mo tangata to tas. Yeah. Mane fa se va tu e ta ma sta to pesele se vai I fo ia na to fa wo le te tato tanong muri tailo tas. No foi Sisifo, ole vasata simani, taufa amazani, le puini selani, le malo Aotearoa, o New Zealani, le paitoto a Samoa, le lalo langi, le malo Aotearoa. Boy New Zealandi, malole tauatai, so se tu singa ingoa, papetai poai, e te numero tasi, ile vamba papalangi, le utale o te fatalo fatu le fafonganga le tino mat fatasi malisunga le fafenga ya no ve vai la au ia fa pe mali sunga ya Nathan Lopa tata no tu fa mo on tanga luenga o le fa monga o le statistics ele singa ngo o lo mane la so fa le o mati o lo ia ile nga luenga le tu ina mai e kalesia po le hola le kalesia fa sunga fa fenga ngani ina i po ro e fa ile nga luenga le pe ona mo mai fo le tano nga Nathan o le tausanga ni mo va ile matanga luenga isi awala ina ia mawali to te leo tatanga ta Pasifika e wha tum ia pepa nei mo le tusinga ingoa. I wha mamonga tusinga ingoa lua festival valu. E pea ma le onusu whate si ma le iwa pasene. Tusa e onusu 5% le to te leo tatou tangata e le I wha tumua ia forms. Loinga te lea wha le tonu I oa wha mamonga nei tawa peon mo mai. E whai e fōwhanga le malo ia o nanga te tau ona whai ngā rurua nga iai. Ia mo le wainga o tātou.
Ia lai wa sui ele fufuanga le tausanga nei pe ona mo vo whaamtalanga me amtanga. Wa amata no I tato ekalesia ma no fuanga whaitele. E a foi wa elena mo vo le tūlanga na ele COVID o ekalesia o community halls na mo I whai ema manui e fulta mo whainga I Wellington. Nathan o le vaenga le tato tala noa I manei te le whaftai whaamtalanga o le vaenga le puipuinga o whaamonga tangata wai pe o le si vaenga na no tanoa tu. Whai ase na popole le tō tele. E o te tonu a New Zealand, e lena o tangata Samoa po Pasifika e overstays. Ai whapena fo I misi tangata lau tele o tonu la tunu ne. Ia o isi o tangata o le ai mo e whaamtalanga I lungo TV ma le tio. Ia o na isi ainga mo o sila no fo falta avali. O sila mo falta avali. Ia e tō tele tangata. Alea fo mo tu lau sau noanga. A whape o le matua tuatusi, ia o au I no fo Wellington. Ia e tasi le pepalanu moli. Mo le ainga atoa. A matou to whape, a whape to whale ainga. E to fo le tangata malania pepalanu viole. A whamamonga na. A dungo pepa ia. E iei fo e ma le ngoa swafa ma me. O le vaenga langa na upside to e anai te na tau no whapea. E o atuloi o e se le pepa na avele ia na ofo. I o le ofisere whai whamamonga. A o le sao na. Lona winga. La e pui ata to e dese se vai tasial me o le fie lo la fomo ilo pe pelo fali. Ia bale te me to fa fo ia to ina ese lo le la to. Ai ave le form le. E fai fa mo mo mal malo o wala ia o nanga tale fia ngai e mo mie ta to. Ina e fai la to fo fuanga. So o le sila vai ngale ia mo le fa wa ngon nga wenga le. E wa le fai ngana le mo atu e foi le fo fuanga mo le hola paina. E le o to ke lau o te lo foi na e te moana pa te moana yo le au kuki ailani. Fa pena foi si vai ngo New Zealand na o nei Wellington o lo fai le vai ngale Nathan. O le pepa tu singa ingo the form itself in tola ngana le wo liwe so o le ngana sa ngana Maoli o le English ma le sign language. Those are the only three languages that the form is in. O yei fu I pepa if ma whainga if I so swangi that have been translated into Pacific languages. They can take you step by step on how to fill out your form. So o le form itself it's only in English, Maori and sign language. But there are step-to-step guides that have been translated into the Pacific languages to help with language barrier. E o fu il tato eventually e fai la so whao mati I le hola e whakasa peru. O lo o iei fu ia matangata o lo ngā lue muling State New Zealand matangata tato au lotu e mawhai o na fisoswani nei o tato tangata matutua le o malama fu ia fisili I lunga I tato pepas. We do have support to assist with helping the language barrier. However, the form itself are not in Samoan or not in Pacific languages. Mane whaftai o leo mo watu e tōruanga ngana o lo whai tato pepa nei o le Whaperitania, Maori, ia ma le sign language. Ia lonuinga lau tato ngana ia pe o Samoa ko ki Ailani toke lau. Leo stau noia Nathan o lo ia si pepa na munta pena ngana. E whaamatala il whaatumunga o lo pepa. Ia atonu e mela le a ngai lo whaangolonga pupo kalamere o whai I le community hall a sunga whawhenga nge a vaila au. Awai e te tala noa ia I la tō launga ngana awa pe o le Samoa en watu lai mwhaina tala tanu o mseo sani whaatumunga le fong. O le aso la lea le sunga whawhenga nge nowe. E mo umbia le watu o tangata malana pepa le la whatu pusa meri o le sao lea. They can if they have their papers sent to them. Afa le o lo ia pepa I le ho le aso le afa le so. Manea le si vaenga le te fo o tato vavena o I le fo angalo ave le pepa ia le o fai lo mai. Afa pe de mo watu lo pepa le pusa meli pe o tu le so fa mati. E mo fai ana e so pe o lo ia pepa me fai ona fa nga mo so swani fo fa tu mo pepa. A fetele mo fo I malo code fo I. Ma fai fo I ona mo I. Ma le code e le si vaenga ta o le fai e le code mo le fale o le code mo tangata po le code mo le. O le code mo le ainga. Wa ia le numero fa pitole o mana fai longa la to mo ainga tai tas. Ia
tusu au te pole ai fo le numero le o lai uma i tonu sa uni fo ila to pepa mai le mtanga luenga ina ia fatum o le meta ulia ia yai ma o te tonu i fo fuanga le malo ina ia sa o e matala fea ngai fo fuanga le malo awa ina le onsu fa te si mariva pasene le na le fatum mo pepa no inga ana fo mai pa ke te malo le faingo nga luenga fa tau tangata na ye singa ingo ele o mago ma le onsu fa pasene le mo ele e ta to le tio asu ki fale mai si me ia mo le o le au ngā na tato iai i whai ar malo fufanga mo tato au tato tali mana o tūranga ia whai lope to fia tato i lo ainga ina ia whai mere paketi e la vei ma tato a le angal whai mere paketi ai misi ato le onsu fa pasene le a no me peo le mena o te ilona tu ia a whai o lai wha moe moe ia le whatinonga o le talawhatau o tupe le malo i lunga o whamaumaunga ia o lo o ao e le Stats New Zealand. Mauti noa ala, o la sioki ka ko i kaimi umai whai ele pakeki. La short ka ko, ai le se ka mai short, o le short i le ongo so 5%. Ia, o le matua te leo lea out of count fo le mō tātou, pēr whai o le numela leo tangata Pasifika. O lai le i whaatumuina. A wai le ai se isi whai numela alo ia e whamoe moe i ele malo, e ese mai whamaumaunga ale Stats New Zealand. Pau ale o le mea e. A le a waila tātou, tusa ua le soasoani tātou mō tātou gava. O tātou no nofua tātou. Ia ma ave ese mai whamanuianga e te tau on tātou maua le ngata o whamanuianga mō tangata i tō tasi. A whamanuianga mō communities. A fua voi la i whanau i e whanau mai. Wa le whauringa mai a whai wa e whanau le aso tonu alea. O la ola vea o e tu tonu o whamaumonga. Once you become a human being and living, no wingala. E tau na e o whamaumonga i tonu. O mea pitau ai. One, whether you are a human being, and two, whether you are living, not dead. And on that note, if you are born on Census Day, you are required to fill out a form. If you are in New Zealand on holiday and you happen to be here during this time, you are also required to fill out a form. Tangata I whale mai, who are in jail, those who are living on boats, they are all required to. So whoever is in New Zealand, 2 weeks before and after the 7th of March, are all required to fill out a form. E au fiera ma tangata e malanga mai whafo a. So it's tangata e malanga mai aso alea e tu New Zealand tau wana whaatumu le pepa a. And for people who are wondering why are people on holiday to fill out a form, it's not because we want to know who's in the country, but more so for tourism. How many people travel to New Zealand regularly on holiday? If census was to ask someone, do you have a car? It's not to find out what type of car you have, but so that we can have an idea on how many people use our road and how frequently do we have to maintain. Yes. So there's always a background or to why the question is being asked. Si hoila masanga ma nei tena whafonga anga fo le tatu tunu. A whai o lena na whalangalango uma fuanga whainga malo i le tusinga ingo le lua festival val. Nona winga la o le whaitaunga le whaitau whape o le population o New Zealand is a team of 4 million. Mauti noa la e le o le count sa o lana. Pe a whai o le short kanga ka Pasifika by 65%. O lo se hoi la le whaitaunga o tangata Pasifika. Le o sa o le whaitaunga o tangata Pasifika. No winga la, o tātou e mawhai o na whaia le mele o le whaasaonga o whainu mela e te tau o na whaitau ai. Mau ai fisosani, ma fuafua te tau ai, fuafuanga le malo. I lo tātou au ai, e ame tātou whamaumonga, i le tusingai moa. O le message pi te tāu, o lea mō te mine.
e le whaalu fua e le malo ia ni tupe whai ai le mele o community activities e o noma se mafua anga tatau a fua ia i community events umala ia mo le ngaluenga le la whai all around the country e lopo si le atu le luas fulu ia community events rapele whai mo tangata Pasifika. We can only fund what we see. So e mauti noa la e le ititi le tupe voi le o lo whaalu. Ona o le tāu o le mele o le au ina mai o whamau maunga sao. E whai e ngā ruenga a le malo i le taimi ma le taimi. Ia e tu sama au nanga ma tautua i nai o tātou tangata lau te. Te le ale a fo le a fianga o tātou pe ale mo le whamau maunga sao le pe i tusinga ingo. Wa a fo le malo tūlanga o ngā ruenga. Wa onga, wa la titele, wa uma o unanga i tauna whai mo lana moantanga. Whale mai. Tene ane a fianga mena e te tau e ona tātou wha maoni le vaenga lea. O lau sao fo ina ia le lei masanga tonu fo fuanga le malo mo tātou uma i tonu le tunu ne. Pea tātou e wha tino le tusinga o tātou ingoa. O le mesiri lau wha longo atu. O lea ia le a fo le lalo tū la fono. E le wha iloa ilo tangata, po wha po oi, le ena wha tumu li pepa. I se official malo, ta se ale me wha il wha tumu a vea la tau, sa e se la tau, le pepa nai wha pipi na e lo ngoa. I o le mo tia nefena ave le tia i la tau e, i le whaenga na e, a fo i sumu pe tia e. Ia ai latu na wha mo maunga i e wha i lo ngā ruenga la tau. Malo Nathan, ne foi mo watu e sto online telefoni e video tangata pe afia mamlama tidi. Yep, so a whawe tele mana e watu si community events pe o le events le whai las whamats e ma whai ana wha atumula o pepe il online. If you are online doing your form and you need support o iei fuli numere ma whai na e vili iei. O le o valu se lau lua tolu onu fitu iwa fitu. O valu se lau, lua tolu ono, fitu iwa fitu. E la mitanga te fso swani i ngangana. I ngangana. Bidi atu se si e mamlama le nanu ai mania. Ia, nae fe mau atu le fo e tape nanga la tau ia. O te tonu mo mtanga albenga lea, o le la tamo fai ina ia sili atu la tonga albenga le tausanga ni tusinga ingone, ilo me tūlanga le tūla e me lua fe sulvat. O leo te mantua e uma e fia e masina muli mai o lai tau wha awa se ngala tongu mera wha maumu. Wa e leto o tele. Ia, ai o le si mena tau fika pesa o le le e honu su wha pasene tatanga ta Pasifika le wha tu moni fonga. Ia wha maumunga. E le ase si me te mawele sa o ma ato toanga o ni mea. E wha maumunga loina ale i wha tu mua tato pepa. I o le tūranga na nana iai. O te tonu pai pela o nei whenlopa ia mana isi fo tatanga te Pasifika le iei. O le la tau whanau naunga ina ia wha muli. Tatu e wha tumu tato pepa tusinga ingoa nei. Ia e so sani fo le la tau ngā ruenga lo ngā rue. La fo awe wha tutuanga ni tanga ruenga. O la o tau nā Pasifika sua mai tanga te Pasifika tusi mai o la tau ngā. Ia te talo o li iu so e. Ia. O le dei, ia, nove, ia, ese si vaenga fio o isa unoanga le wha moe moe. Ia. Mo le aso lea. Whaftai lava, lau whionga masanga, whaftai fo i le whafonga mai o le tatu o tunu. Ai o le anganga lango e pei ona ngaruru e ai o le matu o rotu ma le karesia. Ina ia tali mana onga o le whainga malo ma ona matanga ruenga. O mwhai foi o na matu ngā rurue, na whaamanoa i ale no whanga o le aurotu ma le karesia. Ia e suatu matala au atu a fio tu foi le pa ia malu o le tātou o tunu, ia ma tātou ngā rurue whaatasi le aso whao o mati le sto nai. Ia e whaatino le whamoe moe o le malo, o mātou lava ia na lango ma batu ia so mātou tau au i le ngā ruenga le malo a le ngā lava ina ia ngā rurue whatasi tātou o tangata Samoa o le nofuanga la i polurua ia o le numele se fulu
Waihimo Street. Ia, po le numele lua, Louisa Grove, I Waitangi Lua. O le nofoanga lea o le hall o le whakasai po lua. Ia, suatu matala au atu, ia, tātou te mafuta ma wheilo iai. Ia, ma whaatino le whamoe moe lea, ma te o fia foi whai masui o le tātou community Samoa I to tono o Waitangi Lua. Ia, ma te lango atu I le whamoe moe o le whainga malo. Ia, ma lango atu foi whaatino le whamoe moe mo tātou tangata Samoa. Ia, o le whamoe moe lea, tāo sanga atuai, ia, lango mai ia le tātou atunou. Ia, ina ia whatau nuu lea whamoe moe. Ia, ma awatuai ia whamatalanga o tātou o tangata Samoa. Ia, e whisoasoani I tau whapa uai le ono suru 5% lea na whale tonu mai le lua whisuru walu. Ia, ai tau tutu I lunga le tātou nuu mela. Ia, awale ngā luenga le malo. Ia, mo au nanga matautua au nei nai o tātou tangata mo le nei aso ma le awanoa whionga masanga ma le whafonga anga a le tātou atunu. Ia, au iei foi se whamatalanga ua le tauta mali I le whafonga anga ma ua nei ma le sunga ia Nathan Lopa. Ia, malu ave whale lautu whafonga anga whamoe moe. Ia le tātou wheloa I le whakasa Purua Hall. Ia I le soto na ia sofao mati. Ia mo le tātou whamoe moe. Whawhtai lawa. Whawhtai foi I rosunga Nathan mana ia tātou wheloa I fo neta e au le putu whasa lau si whongo langua. Ia vai e le mamawa se wali mama e awhi mai e tātou voi chase time. Ia rosunga foi whawhena inga nove vai la au malo lava mo le tawata I whai mo meo ngā ruenga le lei e fsosoani e fo I tātou tangata lau tele I tonu pōrua ne ia me teo tātou ngata Samoa a tono whaafonga mai fo inisi o tātou au whaafonga inisi fo I vaenga o New Zealand ia whaamole tātou nā mo tātou le whaamoe le mtanga ruenga lea e mo umia tele tātou tū whaatasi whaatomo tātou whōmpea o le aso lea ina ia sa o I fōfuanga le mālo Pea whaian tala whaatau tupe I fōfuanga e whasosoani e mo tangata lau tele. Ina ia awane I toi mo wani vaenga le pa ua tātou tu singa inoa I le lua whasulvadu. E a tō mo tātou. I manu e tele lawa lau sunga whawhenga. I maruenga fōi o loe. O i ele lafu mā mua I tonu waihimo. Ia me se fōi lau sunga nei se nonga ruenga loe e ni. Mā lole wa I tutula I mo I tōu o ngā tupulanga nei taimi. I ngā luenga ia wāfo ele tau atai o le le mole whaingo ngā ruenga le malo New Zealand. Ia menu e tele lava ne tohengo nei atu. Ei lava. Toi whai a tasit whao o tātou whaasalango I al pokalame nā, tano ai a one ngalo le aso whao mati. O le iwal tai au e o le whale fiafi I le 10 Waihimo Street, po le lua Louisa Grove I Pōrua. Ia toi whirai sistemi temi nei mat whato wha, soi fua. Mashina yo ba aya ilu
toi whatalo whātua le whaupoponga o talafou mo le nei au auli. O le tai au ana leila, na whai ai se porkala me whapitoa i lunga o le tautua le sifofonga o le laumua, na talano ai la fionga i le lipule o le leitio a whamasanga te alu mo resi, le susunga i le whawhenga inga ia noveva i la au, e talano ai e winga i le census po le whaamoe moe o le tusinga i ngoa i le tausanga nei. Ua finangalo le malo e ala i le matanga luenga o le Stats New Zealand, e whaao ngā communities, ma ua whiriwhili ai le hola le e whakasa porirua, e ngā lulue whaatasi ai ma le matanga luenga. O le aso whao matie a matali ai le whaamoe moe i le itu la iwa, e anga i ai tangata porirua, e tuui nā tuai whaamatalanga masuafa o tangata taito atasi a wā whaamaumaunga, na whaamanino i le fionga a whamasanga, o se whainga ua lewa o na tatauna tuuina mai tua, i eka le sia ma whaala potopotonga,
e fesosoa ni ai mo la lātou pito la au. Na whaalia le susunga le whawhengai ngai a nove, o le a whaonga ina mea tō tino le ekalesia, e fesosoa ni ai i le matanga luenga. E tele wha moe moe ale malo sa whaonga ina ai au nanga ale ekalesia ma le maota o le au lotu. E iai tui o le kūviti, ta lor pāketi ale malo, ma le tusinga i ngoa o lumana i nei. O le wha moe moe ia whaatumu ina i forms e mo o mia, e au mo whaamaumaunga o tangata. O le toa tele o nei o tātou tangata, e whainga tāo na malamalama i forms po o pepa pe a whaatumuina i le ngangana Peritania. Ma o le whaamoemoenga lea o le a whaongaina i le hola le ekalesia, mai tatala le awanoa mo so se tangata sa moe porirua ma waitangirua. O le whaamatalanga Nathan, o ia lea e whaufautua mo whaala putupotonga i tutono o le matanga luenga mo whaamaumaunga. E tasi le masina ua tu umai e mawhaina whaatumuai pepa po o forms mo le census i le tausanga nei. Na whaamanino e Nathan e tā ua o na sila fia e tangata, e iai fesile e whaingatā na talina e tātou tangata Pasifika, ma e tā ua le whaamaoni i le talinga o fesili. Na fesili ngea le awhionga a whamasanga, po o le ale whainga o pepa o lo tūsia i le suafa ma sofa nau, pe a ave data mo whaamaumaunga. Pe ono maua fo e ofisa malanga malamatanga luenga o leo leo, lo suafa ma lo aso whanau. Natalia tu Nathan e le mawhai ona lato whaamatuu whaamaumaunga, ai o lea whaalea o ngā ina le pepa lea e tūsia i lo suafa ma lo aso whanau, pe taina o whaamaumaunga o mo o mia, e ave i le Stats New Zealand. Na saunoa a whamasanga, o le popolenga lea inisi, e musua ina ne i maua inisi o matanga luenga te te leo whaamaumaunga. Masai a whaamanino i le au whaafafonga le si fufonga o le laumua, e le na tātou sa mua matangata Pasifika, e whaawhainga tāo na tali na isi fesili, mai tā walo whaamaoni ma whaamanino le lei whaamaumaunga. O nisi o whaafitau li tausanga ua tuanai, e whainga tāna whaamaoni tangata i le whaatumuina o forms, o na ole popolenga inisi, o no nofo whaasoli tu la fono i New Zealand, na whaamanino i le susunga ia nove, e tā ua le whailoa o whaamaumaunga a wafuafuanga ale malo, o i la tauola o popole i le whaatumulio whale o no nofo ai, e tā ua le talisa o i fesili, ina ia mauti noa, ma whaiai nisi o fuafuanga ale malo, whaatatau i ainga ta itasi. Na whaalawiloa mai i le poa na po i le litio New Zealand, suafa ma whaamaumaunga o i lātou na maumauso i fua i lea whaa. O Ivy Collins, lua tausanga, sa ta whea ina ua mamulu ma lima o lona tina maitanga, a o te tele ai ta whenga i le Esk River. O le tamaia John Coates, o no se furu whātausanga, sa whaatolu na tau mawhai au nanga laweai, e fisosoani ma laweai mai i le itulai lua i le waweao, peita i ele i whasao ina. O Coates, ua silia ma le senaturi o nofo i te karaka, e li masfuru iwa tausanga o Marie Greene, na mawailolonga ina wat tele tāwhenga mai le vai o tutai kuri i mātu i sisifo Napier. O le tamaia George Luke, o le tua ao le ali o Isaac Luke sa taalo i le NRL, ma na maua Luke i solonga ele i le vaotai hape ma Napier a o te tele lea whaa. O Shona Wilson na maliu ina ua tanumia i solonga ele, mai silia ma le 5 tu la o tau eli e lona toa lua le palapala e whaa mita lona loloto, peita ai ele i whasao ina. O Dave Van Swanenberg ma Craig Stevens, o alifui muna maliliu ina ua mawai solonga ele i totono se whale muri wai. O le isi toa whae a toa iaile se furutasi o tangata maliliu i lea whaa, ele i mawhai na whaalawilo ina mai o la toi ngoa ma wha maumaunga. O le asona na fina luai se whainga malanga le ea New Zealand, e whaonga ai na ailenga ngana Maori po o le te reo, i lana au nanga i lunga o le ea. O le malanga wa alele na malanga atuaile to ase lau fitu tasi o tangata mai whanganui i Aukilani, mo kapahaka ma whaafifianga tele, mo le te matatini lea e whaaso o whaanga solo polokalame. O vaenga ese kapahaka e iaile nā taonga mai tawhiti, ma le nā huri taniwha, whapefa masino mo whaafifianga, nā o fia i le whainga malanga. O vaenga umaulana au nanga i tutono la wa alele ma whafo ina ua tau nuu, sa whaatino ina umai whaonga ailenga ngana Maori. Na tā uaile taitai a Maori i tutono la ofisa le ea New Zealand,
E tāua malanga te tau na a matau na whaaonga i na lingangana Māori i lungo whainga malanga. E walu afe lua se laulua se fulu tangata fau na whaamauina i whaamaumaunga le soifua maloloina ua whaamaunia i le vairusi i le fitu aso taluai. O le tolu afe whase laulua iwa o lea fuainu mera o tangata ua afia whaalua pe sili atu i le COVID-19 iwa po o reinfections. Se lauono luai la toi fale mai ma le toa whai po tuti ngā ina. Na whaate ia whaia onga mamātuo nisi o a onga a mata i kala estete. Ina watapunia whaamalosi i le awa uli o le asofa raile taluai. E tolua onga a mata e au fia i le Calm Drops Early Learning Centre i Bishop Dale. Na whaatuina talu mai le luafe ma le wha. Whapea lea onga a mata a Horsewell ma le Elmwood Preschool. I se whaamatalanga mai se tasi o whaia onga. E toa se furu lua whaia onga nao o atu i se tasi o a onga i le asofa raile. Ma sa whaatonuina e vili mātua o tamaiti i le awa uli. Ina ia o atu e piki ala tau whanau ona ole atapunia le a onga. O le lua vai aso taluai na tuina atu ai se e-maili i whaia onga. E na o le 50% o la tautotongi o le amawhai o na tutongi ina. Ona o se whaafitau li i le whaalungo o tupe mo se taimi puu. O Kate McKenzie na whaavai na mailea o ngā amata a le Calm Drops, mai pulea ina i la ua malona toa lua o Robert Knowlton. O le toa tele o whaia o ngā ua muli mawina le tele o le whaafitau li i a la tau pili, ma whaataunga ai mai se tau singa o la tau ainga ona o le awhai no la tau tutongi. Na whaalia mātua nao o atu e piki a la tau whanau ina ua maua le whi autustusia o se waainga whaanoanoa tele na waaia ia onga i le tutulu ai o whaia onga ma whaamaoni ai ua atoa le tolu vai aso ele i maua ni o la tutongi ma ua avea ma se avenga mamafa ona o le tele o pili ua tuwai le tutongi ina. Ele i mawhaina tali i fo le ulunga li i e ana ina o ngā amata ina ua fesilingia ele le tio New Zealand. Na whailua mai ele minista o whatoanga Damien O'Connor le si itia mo ulunga i o taua fuala au aina ma fuala au whaisua ini vai aso lumanai ona o le tele o whatoanga ua whaaleanga ina. E tu sa malini masfulpasene o whatoanga Kumara na whaaleanga ina i Northland. Ma ole a whaiti ai le sapalai i le atunu a toa. O lo otoi talusanga ina le minista le malo, mo se isi whaupoponga i le 4 miliona tala, le ana whaamatu umai e fesosoani ai i le au whaifatoanga ma le au whailafumanu. Na whaalie Jeff Crawford, o se whaifatoanga e latai whangarei, e lima se lau eka le te leo le ele sa ia whaonga aina mo whatoanga, peta ai o le whase lau lima se furu eka ua lilo umai le sua vai. I taalonga, na manumalo le tamaita i numera tasi i le lalolangi i le taalonga ta Apollo, le tamaita i 25 tausanga o Lydia Ko, i le taamilosanga a le Saudis Ladies International i le aso ananafi. Sa ia taina le 4 under par i le aso mulimuli, ma manumalo ai i le taamilosanga atoa i ai e 20 tasi under par. Sa tūlanga lua i ai le tamaita i initia ia Aditi Ashok, tutusai le tūlanga tolu le tamaitai Amerika, ma le tamaitai mai Peleseuma. Sa whaingata le tauwanga i pu e tolu i le aso mulimuli, a o tutusai Lydia Ko, Lilia Vu mai Amerika, ma Ashok i le tailua se fulu anda. E tasi te sima le 2 miliona ta lale manumaloa Ko i lea ta amilosanga, ma ole whaalua se fulu ono i lea na manumalo Ko, ta luona ta alo whaapolo fisa, ma e whaafitu na manumalo i ta alonga ta amilo i Europa. O le ato e ta alo Ko i le ta amilosanga a le LPGA i Thailand, i le whai unga o le vai aso. Tala fawia mai le si ufofongo le laumua, mo le nei vaenga o le awa uli. So e fōmariwi le atunu le nei fo ia so fau tātou au lia e se isi whaopoponga o tala mai Samoa o si mai el whaafonga. O mai a se o onga sa whaia mo suyum tanga luenga SS ele malo
e whaamalama i se tusita i ala watu ufa ta sia o mai vaenga SS o tā penanga ma whaangai o inga ia matanga ruenga e tutu whaata sia i tali atu e ni taimi e awhiai lea tunu o ina mala whaale natura. O lea o ongare nei, na tai moai le vaenga o whaale lave tupu whaafua sei malamatanga ruenga o puna o whaale natura ma le siu manga. E lano le fisoa swani ale malo Australia. E le tele o whaale lave whaale natura tula i mai i atunu tua oio Samoa ma le Pasifika wa amata mea ai matanga ruenga le malo e tu whaata sia ni ta iala ma nia o onga. E tā penai, pe ali ai mai ni whaalawe te tupu le lumanai, ai me se lawa i sui ngau le tau. Wa ta ape atu nei i a sui mai matanga ruenga i se funmal whaale malo, e whaalau tele ia o onga te tonu o lātu matanga ruenga, e na ia launga ta sia uma ia o onga, ma tutu sai ngā ruenga whaatino, e fua i se mana onga. O lea ua tali mai le ofisa silio le pule whaatonu le regulator, le fionga le matua ngisa fuatai Purcell, le suenga sa whaanga solo mo le vaenga le EPC, e whaatatau i smart meters ia sa whai tuina le toa tele o tangata, e le ulua i teimi sa mua i whaapi na ia mita i ainga, e se mai cash power sa iei mō mua, sa mawhai o nei loa tino e tangata unite sa whao ngā, ma fua foi i unite na ia whaata wina. Peitai na sau no le fionga le matua, e suenga uma sa whaatino le pule whaatonu, wa whaamao ni ai le saonga le mua le whaonga i no ia mita, ma e whaamama a venga fo i mole atunu. O le poloketi le nei ale EPC, e tusa ma le whaate si ma le tasi miliona tā lalo na whaatu peina, ma wasilia ma le tolu a whele au whae o le atunu, wa mai a whaapipi ina i smart meters. O le company mai Amerika, na ngafa ma le whaapiina ma le whaapolkalamena o ia mita fau i le atunu. Sau no le matua, watu le avanoa, e toi wha wai le poloketi, al wha la putunga o le malusi angatau el tise. E le o misi se masina mawhia mai se Vaamelia si o lutantu o tunu. E pei fo o na whea le Vaameli a le compania le MC Boisia, le wafu wha avao malo i matau tu le vaiason tenei. Na whaamaunia mai e le ofisa sili o le company Vaa Samoa, le tō whātun mafono so a fo a Joseph Collier Meredith. O le Vaameli le na whea Samoa, e tō o se furma le whaalo mawhana wa le atunu o lo ngā lulu e ai lunga. Na tō e sui atu le isi ono o alo seila Samoa, e sui a i le isi tō ono le wa malo lo mai a inga, au le isi tō o valung o lo wha a wapea ngā wenga. Na maita wina e telefou le vaiason te enele ta ape solo le pasese silia ma le tolu wafea le Vaameli, e le ngata o le taulanga au isi vaenga umo le atunu, whaatasiai ma le au waa, e iwa se lau tolu se funmo leono na malanga whaatasi mai ai. Au whaawa peo nei loiroi nei le komiti ma le kāpeneta na tōwhia, la tō te fausi eina ni aia inga mani whaavae, i awale whiwhiri ai tangateanga i atu mō ngā luenga whaavai teimi, mō Australia mani usila, ai wa whaelua se tasio kompani o ngā luenga whaavai teimi i Australia, le Approved Employers Australia, pe a whai e whaawa peo na so ona tango fie li luilonga le lea Samoa, ana ta iala sa tu ina mai iawa noa mō tangata Samoa e whai ngā luenga ai ala tu pisinisi, o le an leto e whaatali loa, ai whaamuta le awa noa ma whaase ane inisio atunu, e sa ili atu wai nisi e whaatumuina le awa noa. Peo na sila fio le tausangan te nei, na tau fia le tu mawai le whai ngā malanga o ngā luenga whaavai teimi, ai toi li wana le kāpeneta ma le komiti, e ilo ilum whaamautu se whai ngā whaavai, e whiri ai o tātou tangateanga i atu i hawa noa. Wa maea le saunonga whaala wai tele le fionga le sui pālemia, ia tuala Josefo Bonifasio, o le masina le nei utoi a mata i whai ngā malanga mō ngā luenga whaavai teimi i atunu e lua, a o whai ngā whaavai sa whaata oto, o le a amatalia ma wha maruina i le masina fau. E to tasi le sui fau le manu sa mota i to fitu, le ua whiriwhilia ne le whaia onga malana pulenga, mo le vai o le kapio le te to fitu i Vancouver LA, i le whai ungo le vai aso nei.
O le sui fou lea ua filifilia ia fuli whaafawina, e mai ia whioanga saulua fata sa lolonga masa to le pai, e te alo i le kalapua vaiala. O le aua filifilia, o le kapiteni, wafau ese a pelu maliko, vau sa afasua, Meilani Matavao, Paul Etis Slater, Neweli Leitufia, Motu Opetai, Owen Niue, Paul Scanlon, Malolu Teru, Taunuu Niule Avea, Faafoi Falaniko, Tuna Tuitama, PJ Lima, Mafulu Ese Faafowina. Tātou tāpua ia le alo whaiva tama whanau o le manu sa mua taito fitu e le whaai unga o le vaiaso. O tala fawia, manuia le tātou atunuu, whaasoi fwaya. Ia e toi whaamalo atu I lau whaafonga anga nei vaenga o le awa uli. Na wa mai ana wi nā toa tātou talafo mai Samoa. Le ngata I leo tātou talafo I New Zealand nei. Ia mai atu foi manisi foi o porkalame tā ua sa whapeon talatala noa toa I le fionga I le li pule. Ia whape I le sunga al whawhea ngainga ia nove vai la au. Mai le whakasa a porirua. Ia ma le sunga ia Nathan Lopa. Ia toi whaamalo atu lau whaafonga anga I le nei awa uli ma lo lava ngā lulue. Wha ma lo atu fo ia I lātou ia o roo whea ngai ma le tausingo na I o tātou tua a sina sina. Tutono maota malawa. Ma lo lava le soifua ma lo le tawatai. Ia e momoana watu nisi o tātou whasisilanga. O le whasisilanga a le Pacific Bible College. O le ato ia mataina le kolisi a le tuspa ia I le vai aso muni muli o Februari. O le stara e whaia I le vai aso matalia le aso nei o le aso lua, aso lua sfultasi o Februari I le afa o le ono I le afia na nei. Mo nisi whamatalanga e whafsotai e seta I le olua tasi fitu o valu, fitu tasi tolu, olua tasi fitu o valu, fitu tasi tolu, po le iwa fitu ono, fitu iwa. Iwa fitu ono, fitu iwa. Whawhitai lava. Nisina o whasisilanga o il tato o ofisa taimi nei. Ia ai alo I talinga o sua nei au auli. Manuia whae tamawhitanga. Ia ai tato taltal noa. Ai ai fuini vaenga ta wai mwhaiona au ina atu. Ia an tato taltal noa. Ia lea I le nei au auli. O le aso lua. Aso lua sfultasi o Februari. Tai au le aso lulu. Nisi fwe e kalesia la saoni mta pena. Ia I sauninga tono o malu pa ia pere kalesia katoliko ia le e whatino ina ia le lato lefu a matalia foi le vai a sasili mwai tau sanga o le whanga fulu o le a leto tau sami pe tau mafa foi I se manufasi as faraile ia male aso tai hao malol tawa tai whawhiwhianga sui whiwhiloi a wale nei awa uli. Mashina wa ba aya ilu
se misi sama momoni elito e foi susu se male awala etai sungai luwe luwe va so mai la pese sole luwe luwe bye bye mai la pese so ya ina luwe vai au fica la pese lo matua luwe papa le di mai o vai so se male awala kufa alo le mai kama ule le mai kalo mai awal mingoi fa saule ba ai oi galo fa se ya masta u via pai ni kumu mama me nga u so se ai male ba ia sa wi nga como pai mai ekele songi ekele ofi ekele pa ile nga ekemosi ai ek songi le aba ale oki skama sole pai nga kala mokiza sungai luwe luwe va so mai la pese sole luwe luwe pai ba mai la pese so ya ina luwe pai au fica la pese lo matua luwe papa le di mai o bai sungai luwe luwe va so mai la pese sole luwe luwe pai ba mai la pese so ya ina luwe pai au fica la pese lo matua luwe papa le di mai o bai sungai luwe luwe va so mai la pese sole luwe luwe pai ba mai la pese so ya ina luwe pai au fica la pese lo matua luwe papa le di mai o bai solo uta bayo solo pa manamo aulele awe ratayala awe si umbo fa perma si papa solo uta bayo solo pa manamo aulele awe ratayala awe si umbo fa perma si papa a fia ilo ngai yo piko ngu asia si mai si o mako ngu a fio ai le kau fia mali e ko ka papa a fio ai le la ko kama le alo ali ku pole sava uso ali ka ua mai ngau iao alala kai sa le kongi o le lima maku fa le po ke va ko finga lu ko style wa pe pesa masiva solo uta bayo solo pa manambo aulele awe natayala awe si umbo fa perma si papa solo uta bayo solo pa manambo aulele awe natayala awe si umbo fa perma si papa pai kele kuama akua fale loa le ukafe ua fale limula no asi ukivangu male pa ia lasi o tama fina male awaluma io e onganga ai malo sila fia sole fiku fale sa welcome to mangu wai leilo eva e sidi ai le ku ia he this is new sila samoa aku ai le sao o te roa sao sauna e anu he ua umata mauata itasi malelo fuanga solo uta bayo solo pa manambo aulele awe natayala awe si umbo fa perma si papa solo uta bayo solo pa manambo aulele
whawhiwhianga mai le songa ia Mr. T, ia e tātou te solosolo uta uma i le nei awa uli. Ia e inisi o tala mana ia fo i whailo atu, ona i tātou alum whanau ia na malanga mai ngā luenga whaawai taimi, ia le silia ma le toa whase lau lea e lea nanga le ia le se tasivio e kalesia i le Assembly of God in Napier. Ia le mautau atu oni aso poni vai aso staimi lata mai o le amawhai ona toi fo ai ini o lato fale e nonofo ai. Ia peo stala fia le mo tātou ia ona lea lava ia whaftai fo ini e kalesia wanga le lei malanofa i nei tātou alom tama whanau o tamai mai Samoa o Fiji Tuvalu ia male atu Solomona ia lea sa whamautu o mai i Ekalesia ale Assembly of God in Napier i naua whaaleanga ina o mai ia lato ia nofoanga sa nofoa ia tala fia staimi lata mai lava ole am whai ona mawai ia ni whale fo i nofoa ia nei tātou tangata Pasifika ai mai se lava nei tātou alom whanau Samoa. Lina watu i tātou e inisi o tātou tala fōlea e au nātu le tu lai tasi. O le vaenga fo i le o le taitai o le whalapaputonga o tangata tonga i Hawke's Bay. Ua ia whai lolona langona popo leo na wa e toa tele o li i matama mai tonga e o mai malanga mai ngā luenga whaavai taimi. Pei tai o nono fofo i lea whaasol tu la fono i tutono New Zealand. Ia po la e overstayers, ia po le upule le whaonga whapiritania. O la lai le popolinga. E atonu o lo toa tele la tau o lo ono nofo whaasol tu la fono. Ia aile o ile o mawhaiona maua wha maunga pe whaafengata fo ia i la tau ona fiso o tai i au nanga i mo o mia se fiso soani. Ia ona papolinga lea ni te iwa maua matoi whaafoi i tonga. Pera whamatalanga lea li ilea e tai fo i le community po at whalaputuputonga mō tangata tonga i tutono New Zealand. Ono o ia talo sanga ina ia. Pem whaiona anga lea tole maa lo. Ia i se whainga fo i lea ina ia toi whaalau te lea ia pe i se vaenga whaiona whai e talo sanga ia i visa mo i la tau lea e novo sol tu la fono ia te iloa. Tai tonu ele o ia i lava nisi o tātou. A tonu ele o ia i nisi o tātou Samoa. O whaia lea tūlanga e o mai ngaluenga whaavaitai mi manu nofo ai lava. Ia awa e whaawhaingatai ona toi maua lava noa e toi malanga mai ai. Whaawhaingatai fu i ona whaia ia pepa nofo mau ia po visa tarosanga i no visa i le no manai. Awane ngalo le porkalamele na whaafonga mai i le itu la sfultasi o le aso wha o mati na o whaailoa mai i le sunga whaawhengainga. Ia nove vai la au ia e whaia i le tatou whaiona o na o atu i le maota o le ekalesia e whakasa poirua ia e whaatumua ia forms ia po pepa foi. O lo ia i foi nisio la au nanga im whaiona fisosoani ai i le whaatumuina o pepa ia pe fisosoani foi pia whaapea ia inisi e whaawhaingatā lava le ia le ngangana whaapiritania. Whiona o toi whaileu tusinga i ngota ua le whaamaoni o le whaatumuina o forms ai mai se o whaamaumaunga ia o tūlanga o ia fesili umoro o tono pepa ia tā ua le whaamaoni o tātou i le whaatumuina. Toi maoni whamatalanga i le vai asofo ia i le vaenga ia mo te lofo i leo le atatala noa tu pēm whamanato tu pēr tau tua si ufongo lau mua. Tātou se atu ia vani atoloa ia se i whamatalatala le whainga o le whaiva o le turinga atu. Nei au uli ua toi 25 minute o na tāle o le itu la e tasi.
So le moana, na fai
tangata ai loa ma'alumalama au se panga o le ipuai le wamasa ai ui ilea o te talia malo ulotu fia fia ule oe se o te le amana ia ai fa ano ano ai olo wanganga a eita uso tutuila ua ela ita fai mai o Samoa isi sifo e mativa ai ngalo ya oe oe lava mai whanu maina o tau so Samoa se tau tuana sia tai noa ka ai mata e a whelele e mai moa le malo si mai le atua o le tama poto e fua fua o le ana e tau walea ai o matua ai fa ano ano ai olo wanganga a eita uso tutuila ua ela ita fai mai o Samoa isi sifo e mativa ai ngalo ya oe oe lava wai whanu maina Samoa masia na olanga na osia ie e lava lava e pala pala oi mea e whai ia na tawafa le ai le mea ai tu o apa e susure tina si ana tama tolu masina whawhangaloa i le mama ai se a e ala wanai nuso e lo tau e ana mai e tama i moa alele e o i o mai awane e tawa tua i tanata sia taolanga mana tua Samoa o le penina o le masa So we are
mawhailoa o te lefa tufua o se tana aia ona na whamala malama tangata masi o na paasino manga o le ai ngataua ana le matua moepo malona ai ngatoa fitu o tama afio mai la ia o ngā whaia ua so o tino so o papa ainga o tupu ainga o papa ainga o ta whaifa ala mai la ia I matau a e sila sila ma whaatatau ia ui mai ia ma whaingata a whionga e mamala ainga tau ana se e maia ai whaatapatapa o le au fia o lau tamalena lau I ta whaifa I amapana wailoa ai Samoa Samoa e usile whaafofonga se I o upe se mawhailoa o te lefa tufua o se tana aia ona na whamala malama tangata masi o na paasino manga o le ai ngataua ana le matua moepo malona ai ngatoa fitu o tama afio mai la ia o ngā whaia ua so o tino so o papa ainga o tupu ainga o papa ainga o ta whaifa ala mai la ia I matau a e sila sila ma whaatatau ia ui mai ia ma whaingata a whionga e mamala ainga tau ana se e maia ai whaatapatapa o le au fia o lau tamalena lau I ta whaifa I amapana wailoa ai Samoa Nisina whawhiwhianga ia vivi ingo la whioanga whalatai ia e toi whamalo atu i o te lofoi ia le ua toi sfun maltasi minute ia ona whaamuta whaile o tatu tautua I lungo le tatou ala leo tasi o ono te si maltasi whamo ia mo le toi whoile nganga whaftai ia nei tatou tina matama matutua lia e lo whaonga mai pere le tio ia po le frequency ia e whafonga mai ai porkalame a le siu fonga o lau mua mai lawa I le fitu I le tae au se ia pa ia mai fo ile nei au auli ia manuia te le lava fuafuanga tutoe nei aso tatou longo Facebook ma le YouTube ia tatou whaawau mai pia lau whaafonga ma lau mai mua whatoa wha mai al tatou tautua I le itu lai lua ia aswat foi malu I puenga I nei tatou le tatou whaafonga I lungo le leitio ia po a foi se tautua po se tala foi I wasasi I lau whaafonga anga nei aso I whaamangalo le tautua ia e alofa tele atu po kalame awa ni ngalo ia ole fau atu pia ale tautua si fonga lau mua tautua na le saonga le mu I lunga o ala tele semfo o luma ia ole a whapeona o atoi foi ia I tutonu o whalea onga ia piki nei whana wa onga ia manuia le o atu foi lunga o ala tele vavea whapea foi lea o lea malanga mamao ni aso ia whapea sia foi nisi o a inga mawo o lo o a fia ia tautua na le saonga le mu tele o vaenga la wala o whapeona tele on tapunia ia ono le saonga le mu na ui atu tutono nisio mga ala e meisela mai whaitu le o Hawke's Bay e o Gisborne le aluanga I Napier ia tautua na I le saonga le mu ia ai tatou eva tupia mas na ia woia eva mai nongo le Facebook ma le YouTube whaftai le mafuta mai alofa tele atu mo o tau.
Toi whatalo whātua le whaupoponga o talafou mo le nei au auli. O le tai au ana leila, na whai ai se porkala me whapitoa i lunga o le tautua le sifofonga o le laumua. Na tala no ai la fionga i le lipule o le leitio a whamasanga te alu mo resi, le susunga i le whawhenga inga ia no veva i la au, e tala no ai e winga i le census po le whaamoe moe o le tusinga i ngoa i le tausanga nei.
ua finangalo le malo e ala i le matanga luenga o le Stats New Zealand e whaaonga communities ma ua whiriwhili ai le holale e whakasa porirua e ngā lulue whaatasi ai ma le matanga luenga. O le aso whao matie a matali ai le whaamoemoe i le itu la iwa e anga i ai tangata porirua e tuuina atu ai whaamatalanga masuafa o tangata taito atasi a wā whaamaumaunga. Na whaamanino i le awhionga a whamasanga o se whainga ua lewa o na tatauna tuuina mai tua i e ka le sia ma whaala putupotonga e whesosoa ni ai mō la la tau pito la au. Na whaalia le susunga le whaawhenga inga ia nove o le a whaonga ina mea tō tino le e ka le sia e whesosoa ni ai i le matanga luenga. E tele whaamoemoe a le malo sa whaonga ina ai au nanga a le e ka le sia ma le maota o le au lotu. E iaitu i o le kūviti tala o le paketi a le malo ma le tusinga i ngoa o lumana i nei. O le whaamoemoe ia whaatumuina i forms e mo o mia e au mo whaamaumaunga o tangata. O le toa tele o nei o tātou tangata, e whainga tāo na malamalama i forms po o pepa pe a whaatumuina i le ngangana Peretania. Ma o le whaamoemoenga lea o le a whaonga i nei le hola le eka le sia, mai tatala le awanoa mo so o se tangata sa moi porirua ma waitangirua. O le whamatalanga Nathan, o ia lea e whauwhautua mo whaala putupotonga i tutonu o le matanga luenga mo whaamaumaunga. E tasi le masina ua tuu mai e mawhaina whaatumuai pepa po o forms mo le census i le tausanga nei. Na whaamanino e Nathan e tā ua o na sila fia e tangata, e iai whesile e whaingatā na talina e tātou tangata Pasifika, ma e tā ua le whaamaoni i le talinga o whesili. Na whesili ngea le awhionga a whamasanga, po o le ale whainga o pepa o lo tūsia i le suafa ma sofa nau, pe a ave data mo whaamaumaunga. Pe ono maua foi ofisa malanga malamatanga luenga o leo leo, lo suafa malo aso whanau. Natalia atu Nathan e le mawhai o na lato whaamatuu whaamaumaunga. Ai o lea whaalea o ngā ina le pepa lea e tūsia i lo suafa malo aso whanau, pe taina o whaamaumaunga o mo o mia, e ave i le Stats New Zealand. Na saunoa a whamasanga, o le popo lenga lea inisi, e musua ina ne i maua inisi o matanga luenga te te leo whaamaumaunga. Masai a whaamanino i le au whaafafonga le si ufafonga o le laumua, e le na tātou sa mua matangata Pasifika, e whaawhainga tāo na tali na isi whesili, mai tā walo whaamaoni ma whaamanino le lei whaamaumaunga. O nisi o whaawhitau li tausanga ua tuanai, e whainga tā na whaamaoni tangata i le whaatumuina o forms, o na ole popolenga i nisi, o no nofo whaasoli tu la fono i New Zealand, na whaamanino i le susunga ia nove, e tā ua le whaailoa o whaamaumaunga a wafuafuanga a le malo, o i la tauola o popole i le whaatumulio whale o no nofo ai, e tā ua le talisa o i whesili, ina ia mauti noa, ma whaiai nisi o fuafuanga a le malo, whaatatau i ainga taitasi. E fitus fulfa miliona tala ua whaamatu mai ele malo, e whesosoa niai i le whaafitau li tele ua toitula ai mai, i le leo o tamaiti i le aonga, ma amatali ai ngā luenga e valus fululua, mo tangata e taitaina, ma tūmalo si mo whanau leo i le aonga, po o attendance officers. O se reporti mai le staff i le amatanga o le masina nei, ua toi au mai e le malo le whainga na masa ni ai le matanga luenga o aonga, i le lua se fulu maluma mai, e tolus fulfitu miliona tala e whaangai o iai lea whainga i totonu o le 5 tausanga. O au nanga lango ua iai kone karate i lalo le matanga luenga wa onga, la tau te whesosoani i a onga a wale i loiloina o mata upu, mo tamaiti e leo i lea onga, ai au noa ma se mafua angata tau, na whaailoa mai e le minista wa onga Jantiniti, o le tupe ua whaamatu mai e le malo, o le naunauta inga a le matanga luenga, ina ia whesosoani ai i data po o whaamaumaunga, ma whaalelea le numera o tamaiti e o ia onga. O le luafi se furu 5 na a matawa ai le pa ui lalo o numera o tamaiti ia onga, ma sato isi itia mawalunga ina ua o mai le whaamai. O le toa tele o ainga na mawai whaamaumaunga, o nisio mafua anga e mafua ina leo tamaiti ia onga, ona o le tele o taimi e ave ai tamaiti e whaatawhawhao, e le tali aina e le minista Jantiniti lea mafua anga, ai e tā ua leo o tamaiti ia onga ia so uma, ma ia iai se mafua anga tatau e a lai o na lea o onga.
Ua wala au se tai o le whaala potopotonga mo tangata tonga, ina ia whaamangalo ina i lātou o lo ono nofo whaasoli tu la fono i totono New Zealand, ina ia mawhai ai o na whesosoani, i le tau whaamama ina o lau whanua na whaaleanga ina i lea whaa. Na tā ua le sui tai fono mo tangata nu o tonga i New Zealand, paki lau mana se lua, e toa tele tangata mai tonga na malanga mai inga luenga whaavai taimi, mano nofo ai whaasoli tu la fono, ina waleto e fo i atu i tonga, na whaalia e lua, e toa tele ali i malolosi o lo o fia whesosoani i no foanga ma mea na a fia i lea whaa, pe tai o lo o popole ina ne i maua matoi whaafo i tonga, e whaitau se lau tangata tonga o lo ono nofo whaasoli tu la fono i Hawke's Bay ma Gisborne, pe ona tā ua e lua. O lo o iai se popolenga ia lua, o na o lo o ia mauti noa, e le o mawhaina whaafiso o tai pe maua whaamaumaunga o i lātou nei, mai whainga tā fo o na fiso o tai mai mo se fiso soani, pe a whai o iai ini tūlanga whainga tā na a fia i lea whaa. E 5 miliona tā la ua whaamatu atu ele malo, e fiso soani ai mo pisinisi ma le au whailafu manu i Gisborne. Na whaalia le peristene mo mata upu tautupe i Gisborne, Belinda McKay, lo na nganga whaafetai o na ole mawhatianga ua wheanga iai nei ma pisinisi, ai mai se le au whailafu manu. Peitai, i se manatu whaalia ale tai o le tua ngai Christopher Luxton, e tatau i le malo o na ilo ma vave tu uina tunisi whaamatalanga au ili, e winga i pisinisi o le aanga vaai i nei fisosoani tautupe, o tangata o lo o au mau i Wairoa ma Gisborne, o lo lapata ia e whaapupuna vai tau mawha. Ua wala au nisi o tai o whaala potopotonga, ina ia whaia se whainga e anga lele iai, mo i la tau ono nofo whaasoli tu la fono i New Zealand. Tala fauia mai lisi ufofongo le lau mua, mo le nei vaenga o le awa uli. So i fōmariwi le atunu o le nei fo i aso fau tātou au lia e se isi whaopoponga o tala mai Samoa o si mai al whaafonga. O mai asea o onga sa whaia mō suyum tanga renga SS ele malo. E whaamala mai se tusita i ala wa tuu whaatasia o mai vaenga SS o tā penanga ma whaangai o inga ia matanga renga e tutu whaatasia i tali atu. E ni taimi e a awhiai lea tunu o ina mala wha le natura. O lea o onga nei, na tai moai le vaenga o wha lave tupu wha fuasei, malamtanga renga o puna o wha le natura ma le siu manga. E lano le fisoa soani a le malo Australia. E le tele o wha lave wha le natura tula i mai i a tunu tua oio Samoa ma le Pasifika, wa amata mea ai matanga renga le malo e tu wha atasia ni ta iala ma nia o onga, e ta penai, pe alia e mai ni wha lave te tupu le lumanai, e misi lava i sui ngō le tau. Wa ta ape atu nei i a sui mai mtanga ruenga i se funmal wha le malo, e wha lau tele ia o onga te tonu o lātu mtanga ruenga, e na ia launga ta sia uma ia o onga, ma tutu sai ngā ruenga wha atino, e fua i se mana onga. O lea ua tali mai le ofisa silio le pule wha atonu le regulator, le fionga le matua ngisa fuata i Purcell, le suenga sa wha ngā solo mo le vaenga le EPC, e wha tatau i smart meters ia sa whai tuina il to tele o tangata, e le urua i teimi sa mua i wha pi na ia mita i ainga, e se mai cash power sa iei mō mua, sa mawhai o nei loa tino e tangata unite sa wha o ngā, ma fua foi i unite na ia wha ata wina. Peitai na sau no le fionga le matua, e suenga uma sa wha tino le pule wha tonu, wa wha mao ni ai le saunga le mua le wha o ngā ino ia mita, ma e wha mama a venga fo i mole atunu. O le poloketi le nei ale EPC, e tusa ma le whate si ma le tasi miliona tā lalo na wha tupeina, ma wasilia ma le tolu a whele au wha o le atunu, wa mai a wha pipi ina i smart meters. O le company mai Amerika, na ngafa ma le wha piina ma le wha polkalamena, o ia mita fau i le atunu. Sau no le matua, watu le avanoa, e toi wha awa wai le poloketi, al wha la puputunga o le malusi angatau el tise.
E le o misi se masina mafe mai se va amelia si o lutanto o tunu. E pe fo o na fe le va ameli a le company le MC Boisia le wafu fa avao malo i metau tu le vai ason tenei. Na fa amaunia mai e le officer sili o le company va a Samoa le to fatun mafono so a fo a Joseph Collier Meredith. O le va ameli le na fe Samoa e to o se fut ma le falo ma whana wale atunu o lo ngā lulu e ai lunga. Na to e sui atu le isi ono o alo seila Samoa. E sui a i le isi to ono le wa malo lo mai a inga. Ao le isi to o valung o lo wha a wapea ngā ruenga. Na maita wina e telefoni vai ason te enele te ape solo le pasese silia ma le tolu wafea le va ameli. E le ngata o le taulanga au isi vaenga umo le atunu. Whaatasia i ma le au waa. E iwa se lau tolu se funmo leono na malanga whaatasi mai ai. Ao whaawau peo na iloiroi nei le komiti ma le kāpeneta na tofia, la tō te fausi eina ni aia inga mani whaavae, i a wale whiwhiri ei tangateanga i atu mō ngā luenga whaavai teimi, mō Australia mani usila, ai wa whaeloa se tasio kompani o ngā luenga whaavai teimi i Australia, le Approved Employers Australia, pe a whai e whaawau peo na so ona tango fie li lui longa le nea Samoa, ana ta iala sa tu ina mai iava noa mō tangata Samoa e whai ngā luenga ai a lātou pisinesi. O le an leto e whaatali loa, ai whaamuta le ava noa ma whaase e ane inisi o atunu, e sa ili atu wai nisi e whaatumuina le ava noa. Pe ona sila fio le tausangan te nei, na tau fia le tu mau wai le whai ngā malanga o ngā luenga whaavai teimi, ai toi li wana le kāpeneta ma le komiti, e ilo ilum whaamautu se whainga whaavai, e whirifili ai o tātou tangateanga i atu i hawa noa. Wa maea le saunonga whaala wai tele le fionga le sui pālemia i a tuala Josefo Bonifacio, o le māsina le nei utoe a mata i whai ngā malanga mō ngā luenga whaavai teimi i atu nu e lua, a o whainga whaavai sa whaata oto, o le a amatalia ma wha maluina i le māsina fau. E to tasi le sui fau le manu sa mōta i to fitu, le ua whirifilia ne le whaia onga malana pulenga, mo le vai o le kapio le teito fitu i Vancouver LA, i le whai ungo le vai aso nei. O le sui fau le ua whirifilia i a fuli whaafawina, e mai i a fio anga saulua fata sa lolonga masato le pai, e te alo i le kalapua vai ala. O le aua whirifilia, o le kapiteni, va fau ese a pelu maliko, vau sa a fasua, Meilani Matavao, Paul Etis Slater, Neweli Leitufia, Motu Opetai, Owen Niue, Paul Scanlon, Malolu Teru, Taunu Niule Avea, Faafoi Falaniko, Tuna Tuitama, PJ Lima, Mafulu Ese Faafowina. Tātou tāpua ia le alo whaiva tama whanau o le manu sa mota i tō fitu, e le whai unga o le vaiaso. O tala fawia, manuia le tātou atunu, whaasoi fwaya. Sound.
Sierra le Pacific love if I mai on the ball le apatuna ele lolo etele mai for yai eva yai fa ti ai lo vai ya ti ties tia seka visa musica te fiai so mai lo panga fa manga yai la we banga e uma ole polu ko foi e ko si o fa na fanga yeah ale ai foi ole nga ko isau kasi ma fanga fa seki ai o fica ole o ko mai ole musica put your hands in the air yeah yeah and move your body side to side yeah yeah put your feet on the ground shake me on the ground move your body shake your body jump up and down say Maya, sing the fun. Say Pama, Rustino Way. Make it Cassie, make it was sole. Say 544. Fire Lima, Fire Way. They are effing on the way. S. Malo Musica, it's a way for Maya. Yati, Ties, Tia, Seka, Visa, Musica, it's a FI. So my Milo Banga, Famanga Yaila, Webanga. Uma ole polu ko foi e ko fisi oi fa na fanga yeah ale ai foi ole nga ko isau kasi ma fanga fa seki ai au fika ole o ko mai ole musica put your hands in the air yeah yeah and move your body side to side yeah yeah put your feet on the ground shake me on the ground move your body shake your body jump up and down ai la we banga e uma ole polu ko foi e ko fisi oi fa na fanga yeah ale ai foi ole nga ko isau kasi ma fanga fa seki ai au fika ole o ko mai ole musica put your hands in the air yeah yeah and move your body side to side yeah yeah put your feet on the ground shake me on the ground move your body shake your body jump up and down
whawhiwhianga sui whiwhiloi ia au tato mafutai pia i lungo le tautua le siufongo lau mua i le nei au auli. Ia lea ua toi whaminu te awhale i tula e tasi, ia taimi New Zealand, ia whamaloa tu ia auto umalava o mafuta mai ia i so se tu, so se tafo le nei laulangi, ia o e maua mai ai le tautua le siufongo lau mua i Wellington, ia lona ofisa whasala lau o lo o i porurua nei. Mana ia le vai atu i le te leo tangata o mwhaiona fo ai maanga le lei ia i tangata mpitono uiana a fia i le awha. Ia oila tō malava lena mau soi fua i le awha o Gabriel po le awha o Kapirielu. Ia ua whaitau silia mo le tai se fulu mona tupu a feta la o mwhaiona nga le toi tangata i penga twailangi fo ilia o le give a little page ia po vaenga le mwhaiona e anga le ai fo ia toi po le alava fo ai mwhaiona e nga fatia ia e fisosoania i mo la tō ia ua maliliuna i o la tu tangata i le awha ia ai mai se fo ia pitonu ulia wa tele na anga le le ai tangata ia e ala i mea tau mafa ia o mea tō tino ia le mwhaiona fo ai fo atu tātou ni porua mana ia le vai atu i le vai ungon vai aso ia len tumutumu i le marae maoli le i tala ni o le countdown le i au tia ia le sa fatumu lia i le malu la tunu mana ia vai atu le sa mau atu i ala ata ia o ala ata mai le pulinganu le mai tau atu feo lolo lava to tele lau sa ia tangata Samoa le sa mwhaiono fufu atu la to taimi ia e whaamau popo mai o pusa mea ai, o pusa mea tau mafa, o lava, vaenga lava lea na whaamau popo i ilas whareile, asto na ima lea sa ai matango fiele vai atu. Ia i le lolofi atu malo la tunu, fisosoani lea vaenga, leo tau sila mai inisio ala ata, leo le atu ina atu, o tau nungo Facebook ma le YouTube, le o mwhaion tau sila mai ataia, o ataia na, o videos po ataia na pueina, ia ele sunga leo ai atu fue, ia o lau whanua na o Wellington, o lo mwhaion tau sila mai ai, ia pe whapea fu i lewa whaisi na lewa e tele toi asiasi mai, ia i Wellington, ia o se vaainga le na, ia i le waterfront, ia po i tala ane o le te papa, whaasolo ane ai, ia i le sivaenga na o le matango fiele na o Wellington ia po le tau langa fo i po lau mua ia o le nea tunu ia mātou tēnu nofo matou wau mawai ia o nisina wala o ata ia nai to te sila mai ai ia le sapo i nei tai i Wellington asono pe lau mai moanga ia o nisio vaenga Taiwana e mwhai il tatu tau tuona whaalau i loa ia mwhai loa atu fo ia i aso taitasi mwhai ontou mai mua mai ai i nisina wata ia i aso taitasi o le vai aso 5 aso lana tau tua i lunga o le frequency whaapea le YouTube ma le Facebook ia whaapea malana Samoa Capital Radio app mwhai ona i mafuta mai ai i aso taitasi Whamaloa tia i lātou ia leo mānawa mai mga o whamai aina fo inga luenga nei aso. Le fo ia whamaloa tia i lātou ia manuia tia i lātou leo atapena a wale si fipo ia po ngā luenga i le fiafiana nei. Whaawa watu pea tato whaafiafianga sui whiwhiloi a walau mafuta mai fo iwa awhatonu lava le tu lai tasi tau tuar si ufonga o lau mua i le nei awa uli. Ia e whātutu atu tō o manatu. DJ
Say
whaatonu ina ia ina ia whaatasia lo ta ainga ai ufitia ilona mamalu Tau langona ole oli oli se ainga fou whaavai le alofa Ai lilo yo manatu ko Mary Lo e fau fau e toe sola Tele kasana o patali mo o ape e sulu ai lo fa Ma toe foi mai e tu sai ma lo fa moi moi Olo o matala pele fai toto a Ole ase aso ma se itula Te toe foi mai e tali o e lo vai Ola ngona, ola whaano noi, le meo e tupula taiga. Tamo i se re elu o le wina lo mai ngā, peta lai le tua wa o whaatoina. Ewi lea sao o masa i mato e tuli mata ia. Sia ua wahina lo rua hawa, peta lai le tua, na te le toe alo whania. Tele tausanga o whatali mo oi O ape e sulu ai la foi Ma toe foi mai e tu sai ma lo wha moi moi Olo o patala pele kai totoa Ore ase aso ma se itula Te toe foi mai e tali o e lo ai ka Wama mawhai lo uloto le wino le tua o tamalo a mana Talai le tua o le so uo tau o tele le anga sala Ai o lau ai o meria o tau le gai o wino o wharia Le malos o le maita anga pātina mai o winga inosia Ka tele tausanga o whatani mo oi O ape e sulu ai la foi Ma toi foi mai e tu sai ma lo fa moi moi Olo o matala pele kai toto a O le ase aso ma se itula Te toi foi mai e tari o e lo mai ma Te tele tausanga o patali mo oi O ape e sulu ai la foi Ma toi foi mai e tu sai ma lo fa moi moi Olo o matala pele fai toto a O le ase aso ma se itula Te toi foi mai e tali o e lo mai ka O toi o mai le afio ai o ba o te tula e Ma ia o whaakalo ina Sia se E wina o na ngona le mai wa o male tele o mero peta Ai sa o te suga i wa whaatau mai Ina ia whaate sia lo ta aina Te tele kausanga o whakali mo oi O afe e a suru ai la foi Ma toe foi mai e tu sai ma lo wha more more Olo o matala pele kai totoa O le ase aso ma se hitula Te toe foi mai e tali o e lo mai ka Te tele tausanga o patali mo oi O afe e sulu ai lo foi Ma toe foi mai e tu sai ma lo fa moi moi Olo o matala pele kai totoa Le ase aso ma se hitula Te toi foi mai e tali o e lo mai ngā Te toi foi mai e tali o e lo mai ngā O le ata le nā le lo whale tua Ua ia whaatau ina iona Tangata
Nala ina timu ia ile ala Wa ea oleva amole olo umanava Le malulu tafia mafana fana Sa ilinga manui hela ufainga malanga Utaunu uatule malaiva alele Efo wileva aine ifale tetele Ole mautonulo ufatuanga tete Wana oa unei ua saulo ufefe Wataulo umafau ile Samaria hangalele Ole alo faiso o se tasi e peyola na tau singa isi ona te Ni hafa oe e te tali lelei Ni hafa oe e te talia Utu ua mai ne hila ua onga E fau masoloi o umo onga E fai si mamao si o uainga Tafia vave o atumo se tau saminga Fa ata fai le vevela o le la Wamu uva i le vevela o le ta Ele ai se nemo se pase Uana oa une i le tonga va hotele Wataulo umafau ile Samaria hangalele Ole alo faiso o se tasi e peyola na tau singa isi ona te Ni hafa oe e te tali lelei Ni hafa oe e te talia Na o supo ile moa na sau Sei amole tau singa ole whanau Nangalola ufangu vai ile lau lau Wale mautonu lo umafau fau Se va a fangota ua o langona hina Na o vala au ilo umatelaina Wa o le mahapeta u e mativa E alola u foe ae mana tuaina Taulo umafau ile Samaria hangalele Ole alo faiso o se tasi e peyola na tau singa isi ona te Ni hafa oe e te tali lelei Ni hafa oe e te talia Taulo umafau ile Samaria hangalele
se tasi e pea lana tau singa isi ana te ia faha o e te tali lelei ia faha o e te tali a unei ia faha o e te tali a unei Nia fa o e te talia une Nia fa o e te talia une Nia fa o e te talia une So much to a 5 it's a mama tonight. Sina whawhiwhianga o toi whaminute whaamuta tatu tautua ia e mole atu leanga whawhitai lo whātufu ia i de i lato lo whapiona whaasoa mai lungo le tato wala ata o Facebook ma YouTube lo whātu tina lo toma pe ni se taavili le whai mai ai ua lata i le tu lai sfunu maltasi ia i se vaenga o Australia o lo mafuta mai ai ia ma lo lava le mafuta mai ia fa mangalo fil tautua nei aso ia le fewo o mai si ui o tato tautua ia ai manuia le lava fufuanga o tutoe nei aso ma le fiafia na nei tato toi fita pa ai i le tai au i le itu lai fitu tatala loa ia i foi ia whaasala launga ale si fufongo lau mua e ala ilana whainga lotu ia ai fa manuia le atua i wha moemoenga uma o le nei aso ia ma le fiafia na nei ma le fionga i le lipule ia ma le ofisa whaasala lau al si fufongo lau mua ma tau te whato whaasoi atu mo le nei taimi. To